sala te sona moe aele ala uale ai se tuina nau matala le tunga mau Lauti ute alongo mai dia usau atuai Afai ua o lelango Na taua tuai ua o le alofa Se tuina nau matala le tunga mau Lauti ute alongo mai ia usa atuai Afai ua o lelango Na taua Iua o le alofa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
ai lato umau e matatau le li o e savavali o nā la. Awa te ai mea ngalue ai o lima, e ia te oe le manuia, e ia te oe fo'i le lei. Whaauta e whaapeo na manuia o le tangata, e matau i le ali. Le tamama manai, ia vi ia oile nei tai au o mātua alusu le tai au sing-sengi. Pese o vi inga mātua te whaamanuina ma mātua whaane e ia te oe. Wau te tau a mauna mele tau langa vi inga ia te oe a mata ile nei tai au fau. O le tai au sing-sengi ma le tai au manino o le aso fau wa e a mai. Ua mātua patpatia au lava whaamonianga ua o le fo ua tele tale manu ai titi mala. Ira nei tai au. Mātua wifo i uluma nei tai au, ma mātua whaampe atu e pa ia lava oe le atua mamanu. Oe lava le atua mamana e i fo uma i ante oe o mea na e whaia. Pule au lava oe mea umalava le ai lava mase e tusama oe. Oe lava le atua o tua, o le tupu o tupu ma le li o li. O le atua oe soifua ma le vavau e o lava i le wha vavau. O le atua lava oe la eili vi ingo le mamalu o le atua oe pulpulu le mātango fie. Ta mau o mātu whaaftai, lau mea lofo le ola fau o mātu maua le nei tai au. Ta maa whaaftai lo o lofo le fo o tuta i manuia, whai ngā maro longa sa tō whawhai o tangata. Lele o marei fo mai tapa au mainga wala whai whangunga le lei o au auna, o le nei fo o mātu whiala mai mātou marifio fia, i o le mātu pese whaaftai lea i hante oe, nei tai au ta maa whaaftai we whaapopol nia so fau do lātu si fua mora mātu ni yola, mātu o ria di nia sa whareile o luas fufitu ia iaso le masino setema, mātu fo launga ni fo i tu sanga, whaaftai le malanga o niwa iaso mai lona amatanga o mātu tini tau nuu, aso muli a onga ne mātu whanau ni fo i iaso, ia mara nei fo i vai teimno tu sanga o mātu iai, ia aso muli fo i ngaluenga i lātu le ngā lue whai unga vai iaso ti tasi o mea umalava wa e whaia mo i mātou lo mātu o tua, lau pule lea. O le mātou malanga o le nei aso lo mātou o tua, le ai lawa se tasi mātou te manu ai, o na o oe fo i mātou te manu i ai o mātou tu ina hatu o ao ta maa whamune mone, tau te mai le fo launga a whai nei. Ia, whamune e le atano, alo si tiu te mga ruenga o le nei fo i asa whareile o mātou iai, au li tio lātou whaiva le a whenga iai, whamalo o lātou whaiva le nei fo i vai aso a toa, monu ia o ngane mātou whanau lo mātou o tua, ia malu tia pēna tau, i le paolo o ao, le nei yaso, mai e whapani whaiva, whai ngai malim ta matai whaia au ngā ngafa malea o oina nei mātou whanau. Ta maa whamon mole, i hele monuia oe le atunu pele i sa moa i ona i tai le whionga le au malo le malo, malan masiofo, whamria fo i le whionga ta matai palimia ma te whainga malo, ia au alo atu le atunu, tari ngā malo le nā maasi na fau, ia le whamonianga oe lo mātou o tuaina ia uli masao, ma ia manuia le tani ngā malo le tunu nā masino lo fotu e mai. Manuia na ia mātu ai ngā uma, mana ia mātu te ngata le ngata i Samoa, ia o le lala man pāpā awa i so se tafora nei ki lope. Ia mātu talo lo mātu o tua, whamunia fo le nei tunu o New Zealand lo mātu nofu ma mawai, whape nātu o malawa le nei lalo langi. Le mawhai ona whaangaroina, le tu i mailo muli panga mana tapo inga le mātu mātua tua asin sino la tunu i malo mātu malawa le nei yaso, te tolo ina pe la tau le mawhana whana o lo walofa, whafo i sia lo lato se fua laure le tino siri le nganga. Me umalawa o le amwhaira mātou whaia, le nei yaso fau e mai, ia mātou whaia lava ina ia fo i levi inga ia te oe maruia le tautua, ale Radio Samoa nei yaso a toa o mātou wole mātou walau i nei mea malawa, e ala lava le suafa o Yesu Keriso lo mātou li mara mātou whaola. Amen. Hallelujah, hallelujah,
after ile tua o le inga langina la special kodisi fa au I malua to to mo radio Samoa lima e tolu amo sa mai mo tanto proclame malua de tai au nei sekode. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. In this update, David Seymour is being told he's backing the wrong horse in his approach to attendance. The government's requiring schools to have stepped attendance response plans by 2026. It's also instructed them to take teacher-only days in term time, only if authorised by the Education Minister. In term 2 this year, the number of students regularly attending school rose to 53%. Auckland's Green Meadows Intermediate School Principal, Kathy Chalmers, says attendance officers have been making a huge impact. Scaling up the good practices that are happening in schools would actually get more bang for buck. Meat workers and staff from Alliance Group Smithfield Meatworks have been told to gather at 11 this morning. It's believed the plant will be mothballed this season and production will shift to Invercargill with up to 1,200 people out of a job. Meanwhile, more than 1,000 ambulance officers are withdrawing their labour today. Officers are on strike for 6-hour stretches until 4 a.m. tomorrow and again for 24 hours from 4 a.m. Monday. Hato Hone St John Auckland District Operations Manager Andrew Everest says the impact's expected to primarily hit the Auckland, Waikato and Bay of Plenty regions. New Zealand's prescribing up to 7 times more puberty blockers to young transgender patients than other similar countries. Research published in today's medical journal shows prescriptions began here in 2011 with about 50 children receiving the drugs. Usage soared between 2014 and 2022 when 400 children were given a prescription, but rates have since fallen. A Ministry of Health review is underway and new guidelines for doctors are expected soon. About 40 firefighters have attended a large blaze at the Port of Auckland. Emergency services were alerted around 9:15 last night to a transformer on fire. That's news. In sport, Liam Lawson will replace Daniel Ricciardo at Racing Bull's Formula One team. He'll race alongside Yuki Tsunoda for the remainder of the 2024 season, which includes 9 races at 6 venues, 6 full Grand Prix and 3 sprints. Lawson steps up from his reserve role, starting with the United States Grand Prix in Austin on October 20 and 21. Dinesh Chandimal's 16th Test century has helped Sri Lanka dominate New Zealand on the opening day of the second cricket test at Galle. They're 306 for 3 at stumps after deciding to bat, forcing the Black Caps into an arduous period of bowling and fielding. Luna Rossa and Britannia are locked at 1-1 after the opening day in the best of 13 America's Cup Challenger Series final off the coast of Barcelona in blustery conditions. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Swafa malolo tanto li falo Yesu Kiriso mo mo fa talofa mo fa felo mo fa tu liva fo ile va tele lava mal fa lo Samoa watu no pele ele pa ia mal malo lo fa fo nga le fo tai fo ma lo lava se fu mo wi fa malo fo e le te do ia le fo lo mo wi ya o mana tu nei tai mo mo no fa tu lo yo ma fo to mo pa tu lo to pa ile popo mo mal sa wo Samoa mo mo tele se ia pa ia mo goiti
Ia whapai lolo fo i lau whai ngā ruenga le tua au na tofi o le tātu matai na langi. Ia o la whātuna paulia i so se vai au kilani mani sila ma so se tafora nei ke lope a wa lava le tautua ino le tua morona whinangalo so se kanesia. Ia o lo whalele maruai, maruia le alo atu mo sauninga o le whai unga nei fo i wa yaso. Ia vale whata alofa masani le tātu po kalame maru le tai au. E le whaafonga mai whale tua matausi sa o amtu matai mala se lu mar whanau. O lo whani whata si mai le nei fo i tai au fau ta lofa lava. Vi le lofa le tātu matai le langi o le nei fo o tātu o dil nei yaso le aso fau le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Ia pat tātou patpatia le anga le lei o le tātou tupsi sili le langi. Le fo o mbori malu tō si fua maramato malosi. Ia on whai on tātou fia loa i fo i manua le o mala le nei tai au. Fo i vi inga le tātou tua. Ia, tau te mai le tātou matai le tātou whalaunga a whai nei. Ia ma tātou whalau le lao lo na lofa o tātou iei le nei fo i as whareile. Wa lua se fulu fitu iei asana masino se tema o tātou whalaunga le lua a lua se fulu male whao. Si mai la whafonga, pora kalame manu na tai Radio Samoa Sfolima i Vatoru a mo. Neo whalau tuli tufunga taita talota whapena fwoi na tāsha wha elua. Insini o Facebook, mari YouTube o Radio Samoa Seranta Spante, mari whiunga Pesta LJ Lucio. Pato ora nei tawai meni tautuai na oise pai le tula hiva e le tai au. Nei, neo whalau ma tāsha, ia, maloro si fua, maloro usu nei tai au. Malo fo ile usu lau sunga tawai, whapea fo ile sunga ya Natasha le nei tai au fo. Whaatalofa ma whaafeilua i atu pa ia mawalunga Samoa vi ia le alii leo tātou maua le nei lao le lei. Au lia manuia le whaiunga o le polokala. Whaiunga nei vai aso le polokala me malua tai au. Malo soifo manuia, malo lava le folau. Talo whātu lo sunga le awa o tawai, whapena fo i sunga anu a whalau malo le soifua manuia, tātou au lia mai fo i le nei asa wharai le Samoa, vi ia le tua wha malo lava le soifua manuia, langi mai na outou uma, loutou pa ia i le nei tai au. It's whakawhetai ramere, tawai e niwa whalau, o le aso, ia o lona winga o le whaafetai, ia po le anganga o le whaafetai, ia e peona whaamna tuina i le nei fo i vai aso le mental health awareness. Ia, se whamanatu le lei telele mo tātou, o le ole ātau lungare ni vai yaso a whātaua, ia le amana ia ina o lātou uma lo o iei maftianga le mafo fau, ia o le auture na o neas whareile, o le whawhetai. Be grateful. Ia, tātou whawhetai mo le tua, mo lo nā lofa, whawhetai mo i lātou, o lo whai ona whasosoani atu so stasi o lo whapena na maftia, ia ma fia fo i maftianga o le mafo fau. Le vai aso mar fa moi i o le tātou whapenao na o pongi whatasi, tātou ngāra lue whatasi, ia ma whaia i tātou o nisi o le ao atu se whamonianga mo so stasi. Ia, ma whatia ma whau ni aso. Lo lava o le aso wharoile le nei. Tau te fo i bai lewa aso pe audi atu le soifua ma le tātou wola fo i lea. Ia ua suir ka ko kaimi. Ua suir tātou teimi kusarela ko e kasi masau i lumone mea ka le iku la fo i le mo tātou. O le fisiri tele ala e eiso na ese esenga. Wa o te loa pa wale o le fisiri le la tātou fisiri ai. O le ase ese esenga o le eitu la. Le o le tu ua i luma ia le teimi. Ia mai lo le mea la tā kako whalau mai nei masino mo vai. Ia, e ka liana ka ngaka ia wa e ko forka ka ia malona mala maanga le swinga o le tula tasi. Ia fai kio ka ko e vave feana o le a kipile si kula moe. Ia fia le si vaenga le o e ka alo le fia wale la mianga mala malama. Ia fa penga are o langa ngimra swinga o lo ka ko ia. Ia le ia ai si tatu tel no atili stay me mon mai. Ia kai me kaunga sui la waki fa mo mone. Awar sui yang. Leo nei sa. Awar sui nei. Le varu tele to la hodo ta to report ia mata manu ngana wala nei tai au. Pasala to le tan hole tau. Whaatalo whaatui awe ta vale o malawa o lo lunga tātou ala tele nei teimia tai au. O lo o whaeloa mai e waka kotahi Auckland Transport o lo o maa le pisi i vaenga o malawa tonu au kilani. So longa le lei masaunga le mo me o malunga tātou ala tele. Tala fia lei se whaalave o lo o whaeloa mai. Ia wafo le alo atu malo latu no i tiu te mawhaiva o le aso whareile. Nisi fo mai angaluenga nei tai au. Malo lava le wha malosi. Aia manatua o isa ia tai ala matula fono ilunga ole awala ma ia manatua fai lau fuispau i oe make it click. Tata ulua i li poti le na ilunga ole awala le nei taimi ole tai au tautura Radio Samoa tasi li mai watolu amo ina ua tu lai mai le taimi lea ua valu minute te ai leono.
tu amo. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O le vainga matala nei le tala o le taure nei fo i tae a fau tamaki makaurau au kila ni no whanga whaasala launga Radio Samoa se fuluhono o lo i le mahalu lulu nei teimi o le tae au winga o le tau le so o le whaasolo le pa o timu ni se vainga au kila ni ma mawhati munga ni se teimi pe tae la mo watu na ti munga malangi le leia tuai le fiafia na nei e whaasolo na ngi marasawidi mai matu si sifo Pasaratu nangi mai sauti si sifo ini so taimi o le tae au nei se fulu marfitu o le maurunga na nao le maruru mo tātou le so se fulu lona mawalalo tae au pe au lia o le whasaro na langi le leili telo vaenga o au kilani se fulu mare ono le maurunga o le maruru mo au kilani tae au sfutasi lona mawalalo le vaenga yon tuatu langi le leili sa Marasonga fua maraso lua whasaro pa utimu le aso lulu mana stofi o na nawa yaso o luma na iatu wha mabonga o mai ala mai tau o mwhaina tui na mai nei fo i tae au fau tulanga masani o whangasaro le marua le tae au mana po kalame nei tae au fau Ona whaintaru pa ai tulango i le tau tolo si vaenga o le sila whapena fo le tau Samoa mani so vaenga o le Kelope. So se tasi e whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso sefulu valu o katopa e anga va uma i le se i e te ono manumalo ai i le 5 se laun tala cash e whaiele i le aso loose tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua minu te whaiele au talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali eite tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua lua fitu oval se lau fitu whawha lua lua fitu Sa fulma leo whalawa tele tu lai ono si waila whaafonga o le luitau mo oe maa umatanto uma o le whaiungara nei vai aso Ia lele alo le se fo manuia malange ma ia fa tai le tua mo fo la no mo al fa wina le tato por kalama Filipe tolon fa pa su mar fa martala le apostolo o te tau se sia tu le fa ilonga i mau ai le tau ina vala wina ia o mai lunga ele tua ia ke riso Yesu I press toward the goal for the prize of the upward call of God va ai ilunga ma nga iluma va ai ilunga ma nga iluma ai va ai ilunga o le tua ai alu nga iluma ke le kaunga ko makua al piko kua o awala ia e mafai ai ona e au le manuia e ke le kau ia mo mua o lo va ai le li ma lo savali fa malo sia nga iluma Whangalo lo te mituana, wakalanga le apostolo Paul. I press toward the goal. O lai wha makala mai le upula le press. Le ola finga fingau, le ola tawivi, le ola songa songa, le ola wha malosi, e le ola wha vai vai. E le ma whainga o ese wha fika auri o le olanga, e kukupu pea i lea kaimi, ma lea kaimi. Awa e kimu la, e vela, malulu, la vele traffic ia peise me o kupurunga la wala ele venga vesia al mela vai ele va pe a kupu menga ngai ngo foi le ku lunga vai le mau le a ka ko samo pa u po e ko yo son moi mo ko kula ai mai fa pena u male lu imo o ele taao po le uli po le fiafine onwards and upwards va ai ilunga ma nga iluma ono le soafo Yesu amen
Heart of Worship, Whamaoni Loa Lofa, Whamai Eile, Lui Tau Mō Tātou Umora Nei Fo I Tai Hau Fau, Whaftaile Sunga Whawhangainga, Pastor Rolangi Mikaele, Kingdom Restoration e Sydney, Australia, Ia Mole Te Penei No Tātou, Lui Tau Nei Fo I Whaeso A Kua Magai, Nai ele upu whaamalosi. Ole koutuluma. Ia Lela, Ia, talo phone whawhinoa ne pa ia mana maro le tunu o whata se maili tāna pakalame lunga Facebook, mari YouTube, o le Samoa nei fo I tai au fau malo lava si fuam luia. Tātu iai le taulunga fo I o le malo le tai au le nei fa yaso, nalo whawhataili whata se mai. So, daylight saving la, o le alae amate le vaveao le sa, lo winga ta, mari fo maili atunu matatu whiala maili tai au le sa. Ia o kasi masau luma tātou, ar sitele alana pen tātu tatano nei le te aleona. E iso na fianga mo tātou uma, fone le a whawhoma le tunu uma tātou uma, o nā se lua, ke resi swinga mo, lua pe. Ta vai matasha o te le lopo le ase lua manatu iai, ai o au la, ia peo na tāua nei tai au e sunga ia ta vai, I o le halunga I luma tātou teimi, I le aso sālea, la luasfulu iwa se tema, lea la, o lo tūlai mai longo winga la alu luma, o le lava le malo longa, ia me se fo I le afiafi le la umi le teimi e mawhai aina o e Sava Valley. Mawhao ngā lea teimi mo le soifua maloloina. A o nisi la suenga, o le fesili na I lunga o lo iai nisi o fo mai, nisi fo I o lo iai le ata mai I lea tūlanga, o lo o whailoa mai, pe o se mea tatau, pe o se mea le leipo, o se mea leanga, o le whai o le daylight savings, mo le talanoanga lava la lea, mo le tū la lea, whapea po se mea e au ngā pe le ai, tala noa mai o le tūlanga lea tele o mantua fōi, so se tangata lava, e iei le mele taua whaperetania body clock, longo winga la, o iei le fuafuanga o le tangata lava ia mo le taimile e malo lo ai, pero tūlanga na nisi na o whaasea, po nisi fōi I le so enga lea fō mai whapea, o le taimi lea o le itu la lea o le a whaale tonu ai pe mawai le lava o le malolo. Ia mei se foi tofu lava tangata malana tali. Te li luala po ia Natasha ia po le a foi se tali le fuwhanga. Ai pe o tūlanga nao lo wa ai lato o le a iai tangata o le itu la lea lela a alu I luma le taimi o le malolo lava le ta ua mai. A sui le taimi. E sui fo ile routine le tangata. Ona afianga fo ila na. Pela ona ta when you are for le body clock. Mana tua la afa ape masani on tofa fala tunu ile afor se fulu ile po. Ai afa ape o taimi la e sui ele taimi. E te tau foila ona tau mawhai ia le tino o le tangata. Ina ia maua le malo longa lea sa maua le taimi lea. O lona winga, o le whaita lia lava a le tangata lava ia. O le ai mana tua fo isu enga i le itu tau soi fua malo loina. E ta tau lava ona ono i tu la e mawhai ia le tino. Ona recover le lei mai leisi aso. I leisi aso. So o lona winga la, a whapela o le a koe ese mai leisi tu la. Ua pupu ua la taimi. Mo le malo longa le tino. So ele ngata la o le tino o le tangata lea o le atatau ona iai ia le swing o le routine o le situ o le mawhauwhau lang o le mawhauwhau fo i le waki ale ngā ia le tangata i le telo le taimi po o le whai aise tu lou ia e tatau fo i la ona iai fesuia inga e tau mawhai e wha masani tātou kusa o le suia inga lava o taimi e tatau lava fo ia I tātou ona wha masani iai pēla I kiki tu la moe e tatau lava la ia I tātou ona fualele le tangata okay, e kakawanga o kausisi pe ia witu la ia. Ina ia lava le malosi, ma le malo longa. Ia wale isi aso. O te lole upu whaperetani adjustment. O le upu e apalai I le taimi lea wa tātou uma. E se uma taimi a tātou furele o le taimi moe ai, o le taimi alai. Tātou la le masani on le sai ele tu la extra hour e malolo ai. Lono winga tauna adjust le taimi e moe ai. Ia fua ia ato pel taimi ato le le masani na malolo ai tātou. Ia ole ia la mai tai au. O le winga o le whamtalanga a whapea. O le la kasi masau luma. Lono winga la whapea masani ona e to file se furul po. Ia banga ia la pia kua ngai deiva. Va vena malolo ia na le ala se fa ino foi no de o le malolo nga maltemi ala tau malolo ai e wa le veta to on adjust
ia nga i swing all time lo no winga la fo nga mai e ke le la ka la fo ka ku la i le a fo i le la vor mo le tu la le tas ia amene common sense ai si kai mi fo i ta to ia me lo ku pu ngi vai kai ia ka si masau mo va nga de ia lu masau ka ko o le si tu le ta no ina le fo mai le Dr. Karen O'Keefe o lo fa pe mai le se milia e a to fai le afiafi e me se fo ila o alo ma fa na man tu fo i o le afiafi la le tu i luma le taimi o le ala e tu wai ona po longo winga la o le ata ma fai fo ina i matua ini a wala e ma fai ai ona moe ia tamaiti i le afiafi man tu fo i o ata ta le iva la e o malama lama pe o isi vaenga na o lo tu lai mai i le daylight savings o le vaenga fia la le tele fia ta alomata fa fo le fia vaenga piko sili la fia kai mele o le umi de malama ia at the end of the day o le fai al tangata i ona sui just le taimi malolo ai ia ma le se a fai no tanto le tu lang fia fa facility the tasha wa oil fire on lo te titulo tu swinga o malo le la ene mesa ia David Seymour pan for langa lo fai mai le ngata o le aso foi le fa pitombo fire o nga il tele o tausanga throughout the whole year o le mana o ia David Seymour I wanted to o sia so o ai tu ia so la malo lo ai ina ia ona ia fai na ia o ngata miti foi dele ia manisha swing on ia nei foi dele tulango ia le awayo tamiti la o mtu pe na ke le mo ia swing ali le fanga malo foi sa vidi pe lava fo io no tato tala no nisi fo io tala no ngo ma vai ile tama fai lava David Seymour male fanga malo ile avaenga lava le nei o le attendance tamiti le tu mo le na fa le leia ia masitia ilunga le anga io tamiti po le to anga tamiti ia onga o le vaenga lale na o lo fai te ino lava foi e le tele lava foi o matua e mai se foi o pule a onga ona e tele mafua anga e alai ona misi a onga anai tamaiti a se taso sala no la le tulanga le ua ia ta ua fa apea i le aso le masani ona ta ua lava fai a onga teachers only day ia te au ilona manatu makua i o kolosi ma ai la kolosi ina o le tulanga le fa apea mai e tu ia so malo lo fo ia ina ia aua na ia fa ina ia o ngata mai ia te au oka e fia malo lo foi fai a onga o le mata fai o ia le fai a onga ele ngata i tono le potu a onga e alu ale fai a onga le fale mamo uma lavanga luenga o le isi aso e toe ma fau ma koe aki a e foi ma koe kalu le upenga po amenga le yana nafi o ala me tauna sui mo ata e au o le ale si approach o le a fai o le tulanga la le na ele pule mai foi ele fa pe foi se ilonga fa atanga mai ele matanga luenga wa onga o le tele wa onga e fua lava e fai a onga male pulenga o le aso la le wa kaula ia ona fai le aso le fai a onga e pule le a onga i le aso o le fo o la to i loa ma filifilia e fai ila la to fo i fa fo wina le a waita o le aso fa fo wina mo na fai a onga ia malolo ai la ia le onga i fai a onga i a wa a o la ia so malolo tamaiti malolo fo i fai a onga ai le fe fai a onga le malolo uma le community ia la io e afu mal mo aulu i ol fai ngole o le workshop la le talo fai malo lava o nisi la ia saunoanga le Associate Education Minister ia David Seymour le na fa taunuina le asoana nafi mantua foi talo no ina le tato polokalame le proposed traffic light system mo le tūlanga le o tamaiti le attendance i le aonga le ala wa fai loa mai na release le asoana nafi o le polokalame le wa fai ngoa ina o le STAR system po le stepped attendance response le ala iai inisi o tūlanga lo fai loa mai o lo iai bullet points ia peila a faila e iai se tamaititi e lima a aso o ele alu le aonga o le a so taila ia matua le vale o matua ia fai aonga a lona lua o le sefulu aso a faila o sefulu aso o inala la iai la foi nisi o management
Parliament mai lea onga ia mai se fo inisi o vaenga o boards e so tai faya matua matala no aina lea fuafuanga a faila wa se fulu lima aso o tu mau pea absentee ale tamaititi longo winga la o le atu i le Ministry of Education. Nisi la o tu lango whailoa mai e David Seymour Taimine. Lo so pala mala falo te le tula e ono le tau mo ri sama swali me tula mo mal pokala me malo le taia la tata vai le tula ngol si fo malo loina New Zealand pong fai ona fa le fa mai so se vai ngol New Zealand pe mai ani so fa fi ngol taia pokala me malo le taia lona lo su fit to aso September le do fa so fa good morning. Sinai pubai malu se inuane ai chama olenu simba makinye samo ia fiae ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popone no nocho ona o sau inana ne ilo chuma ai ali na o chuma simba mai que sapo yo ayuli mai kama sapo sabia Petua ini malam, petua imanu, sau fugala upele, sau masinai pubai malu, se inu ane ai, sama olenu. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, I o loe whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apese tino fōa le pos malolo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o walu se lau, lua, 5 o walu se lau, lua, 5. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lau iloa o le Car for You.
A whai lava ta sa ili sa ta vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tu mau, ma le leilo suafa, whaingo fia lava le ka fo iona fsoswani mo oe, maua tato cashback pe a mana mia le fsoswani. Ta lofa lava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le ka for you, pe te su mai le mato tuatu si tolo se lao Kreisau Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fasilimo and po alofa. So whase fua. O e fufu e whaatau ese lofale. E te manao sta ngate whaanongo ia oe, tau tua mo oe, ma malama i launga ngana. Wala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. Olua lua, tolu ono o, lima lua iwa fitu. To boro de Samoa fole me tolo mo male porklame malo le tai au no to lua se fulu ono mi to lo to ta le tu la e fitu. A whapela suili taimi lea sa longo winga kau kia mai le vaso lea koe lua se fulu ongo le valu. Le vana tato iai. E kusa la ka le usuru malai ka polo ho la ua le vagai hon malai kai mi. Vangati off. Tu sa tase sa uso la whātu le nei tai au fau Steine, Len Peterson, vai. Au ka malai le robo usuru malai. Vai whamai. Lava longa ngā luenga sau ka kuon malai ka polo. Ole la malo so ya le manguia la ukaringa ya so fai fa le ya ka o ma Harris so na ya wo au so da wo ia le ya tau ma Harris ma Malin e ma sangila ma ko wo ngai loi por marua ia pe abo fo ia no e fai ala nga ya ma ko ka mai ke bu fo ie ya la ke ma va ko la ka ma de o ste la wo a ku ya le uso Mariel ja no nei ta au ia lo ko ba ka ma fang la tu te le ma tu o facile va ka ke ko ka ka fa mai fo le te le o lo por me o le conditions fa mai fo le o di potia mai se fo ma loin Pea do New Zealand o stulanga fa le o mo fa mai tono New Zealand. Ta ua le minister o le soifo maloloina lava foi i le taimi le nei ele o tai ona nga fatia e New Zealand ona ia le vaenga foi le keep up with hospital upgrades. O i tū la fo i le tū lava fo i tau se leni ma le tū awa o vaenga ia. E whaanganga uma lava le whaatau nuina o se leni. O le isi tū o schedules a whaapea o lenga schedule nei e tauna whaatau nui maa singa ngei. E o atu le taimi wa tauna wha ia o au mai fo i se whaamtalanga malo le ai koe kolo aku i kua ia le whaatau nuinga o le wha moe moe le na. So o nisi la vaenga ia o lo o a fia. O isi whale mai ua makua i kuai lava. Ta vai ni wa folau o vaenga fo i te tono clinics ua maku aku ai o le fisila o la afianga e afia ai nei tangata i sulu fa ia ku kokong mana tua o le o koe aku kanga ka i o to e tali mai i vaenga kuai le ngatalena o isi fale mai le na tapunia i isi clinics i te tono fale mai wa overcrowded o nisi fo i vaenga na o la ua ia lava i te tono o fale mai o le kele la e mo i lava la o le o te tangata le fale mai a la o aku koe fea ngai mai isi fo i challenges i te tono lava o le fale mai ona ele o mafai lava New Zealand ona upgrade tato i le taimi e tau nei pela tato tala no fo le vaso le nei i le fale mai le taniden le fo ina iai polo misi le fainga malo le taimi o le fainga paloka i fola folanga o le afaia a o le o to e sau fo le faitionga ele o mafai na fa tau no ina le taimi le nei fai mai nanga e pea ma le tolu piliona le tupe so what ala menga lenga polo misi ya o fea asulu fai iai tangata pe afa pea o le fale mai tele lea i totono lea i tu malo e anga i e tangata o lo mo mia i le soifo malolo ina e fa pena foi le foi la fola o isi fale mai o Whangarei o Nelson Hawke's Bay Palmerston Northern Tauranga o le kele o fale mai anga o fola a o le taimile nei o le faitionga le na ia male tulanga foi le e fainga tatele ona fa vasenga e tatou le atunu o lautele o lea e fianga i vai foma O le fesiri tele la pe aisea la a lea na fai folanga e whaatau no winanga luenga i le teimile nei ia e meise foi i me pentana no tato pulokalame Dunedin Hospital whaapea tolu biliona le tupe a lea la o lo o whaatau no wina pea a lea la o le whaale leia
o mautanga ngase o se vainga le na lo mo mia fesilingia ia le minsta o soifua malolo ina ia le afionga ia Shane Ritchie ia fa pe fo ia Chris Bishop po le a tonu le mafua anga o lea wale lava le tupe mo fuanga mo le anga inuma mo mautanga ngase ai fa pe o se tūlanga lea ona o mea talu previous, it's extended long way back ia le mata upu lea pe o tūlanga na le tau mawhai lato pe catch up i le tau mawhai ngai lea a o mafua anga pe o tūlanga whaatau nuina talu wai pe o ina le tupu mai ai le whaale tonu. So tawai, e te sila fia foila e iei ale mata whai oi ale malo lava ia i le tū lava ia i tau se le ni mamianga a o mō tātou fo ia o lo ngā lulue i health authorities. E iei fo le tātou mata whai oi o le maka whai oi la kākou o le kauma whai fo le ia on time ia tātou risk assessments. Mana tua fo ile siaki inga o le sefe o le fale atoa ma le siaki ina ma le tau mawhai ia on time lava le kaimi o le asia singa inga ia mauti noa o la fo ia mawhai onku watu li poti mo mea fia fale leia o fale mai i taimi e tala fia ngai ma taimi tonu lava e tauna fale leia inga ia awele sa puku wha akasi fo ilea ia paula le mema o ia o le wha akali la stolo me le whataunu ina me ta tauna whataunu tatu ia ile se fua malolo ina i le leil wha manatu le tunu o tātou e masarin wha moe ngai rat test e whaile suenga po o pasila o ko wiki pele ai o le mau initial reporting tuina mai o nasi mo ke topa le masina fo ia ele ko ingi me free nga o fa ka me ia o le poti le nga mai o le ala vata vai le o fa ilo mai ele matanga luenga soifua malolo ina po te fatu ora o le na o le aso mo pela le vai aso fo le aso lua aso mo o ke topa o le afa amuta ai le tūlanga lea e to e maua mai ai fua ia tatou tisia rat test mo le ngase lea o le koviti o le fuafuanga ina ia malua le atunu ia o te iloa nei le aso whareile ia tau mawhai e o atu i vaenga ia o lo mawhai ona maua mai ia tatou rat test mo le whaunga ina ile i o atu i le aso mo o ke topa. So e luas fulum mino te lo tole talo le tu la fitu o le isa tātou ni poti mai lunga na wala nei tai au o na watu e lona o tātou ma luo tai au whane nganga tau lunga nei vai aso le a reto le ola mai a pasta la whaine kopa na mai whane whianga mai a wili tabi ta Ngota lava mai sami e te le maua se tino mai tu uia mea ai tu aisa wata umata fo i le alaisa a o si fua uli lava male whangu sea saena whainga mea loli fufunga limu fua ua umalale o ta vai sua alili ali ao alo alo Sapasui, o nai kumange o funga o male whamusea, me sae na whainga mea. Funge mai le ungu o le sona i miti walololo mai fungi male miti, o vela mai fungi o le sakali, silo o matua mana i tamaiti, stoia ina o nofo mai i luma, o nai a lili fui manai fuma fuma, a o luma o i lava o le whamusea, saena whainga mea. Loli funga funga limu fua ua umalale o ta whai sua alili ali au alu alu kui a o afo ina sapasui o nai kumange o funga o male whamusea o le saena whainga mea. Ainga o e mawaile, puta e mai se le toto mawalunga, o ia mawhingo ta mai le sama.
fai suole au a whakasi. Loli funga funga lima fua ua umalale o te fai sua. Alili ali au alu alu kui kui a o afo ina sa pasui. O nai kumange o funga o male whangu sea, le sae na whainga mea. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Tu maule maule pisi lunga tatou a vainga uma au kilani le is fa lave lo li poti mai le nei taimi so longa le lei masaunga le mu mea uma Manatua drive to the conditions, please keep your distance. Maalu de sawa sawa whaatulanga ina I lunga o le awala o lo e malanga I le nei taimi o le tai au. Manatua foi awa le whaunga ina lau telefoni. Manuia malanga I lunga awala I le nei aso wharele. Tautua Radio Samoa ta sili mai vatolu amo ino tula I mai le taimi lea ua toe se fulu ono minute o na tā lea o le fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ai le tātou polkalame o le a reto le ola I le nei fo yaso o te fia la mai whawhingoa e te oe ma whai o na mai moa ma whawhinga tātou polkalame o le nei fo yaso. O le whata oto se furu whār, whai upe se furu lima e whapea o le ua whaingo fie ua talia e ia upu uma a o le ua mawhau ua whaau tauta o ia I ona ala. A o le upu ma o le aso le nei tā ua te le whapea a ua e te vave ma fau le lei matatalo mo le whawhit auli. E lua tangata o lo tā ua I le whata oto le nei tangata mua e tā uwhai mai tuspa ia o le tangata whaingofie. O le tangata whaingofie o tā mafo I e talia tala umama upu e ke kango lafo iai. Tama I e whaalongo lo I se mea ki ngā ai. Kali mai lo, e whaali lo iai se, e whaia kuro iai se talati ngā peo oku iai se talati ngā. Pauale me baba ai o le respond. Oso mai lo pe whaale ngā kula le tali mai. Oso mai loa kali mai. Se ki ngā loa, oso mai. E vave kele. I lunga o Facebook I te whaai iai ma le whaanoa noa I kakua kungu. E tumu lunga o Facebook I meo tangata whaingofie. Tangata whaingofie, tangata fie whaali o latu manatu. Ti ngā whaali lo mga tangata langa. E tau o tangata whaingofie. Kama fo I mga o e tau I upu. Tau I whaamantalanga. Aruaku, sau, aruaku, sau. E le ai se upu e pa u. Tangata langa e whaikau le tuspa ia. E tau le tuspa ia o tangata whaingofie. A le sila tangata mga ikele. O le tangata whaimaitala tuspa ia. O le tangata mawhau. Whai mai ua whaauta o ia. Kamala ia. Ele saulo le talati ngā tangata. Punga loa. Kama ia o ki ka ue au i o tama sao. Kama hoi ki ngā se mea o onga ki ngā whapeika la punga mai. Na oso mai mangi ala. E pā kua kala ki ngā ngai lofo i le sao kala le laku. Ele sao se moriango i ele sao se tala le ruaku. Ai ki ngā whaalongo le tinga. Ki kua la e ngofoa. Pe mo ingi fo. Le ai mase ngai Takakala pena tama sao ia le fe mai kuspa ia o tangata mawhau. E ke vai kula pe la le o ango mai. Pe la mo ing pe e kamai whavalvale se tulo. Fa kua kala ki nga ala le ngofongofo. E ke lilo takana tangata na fe mai kuspa ia o tangata mawhau. Kuse ke fa yakul kala fa pe o ele o mawhau ia. E lilo o la e mawhau loloto.
ma fe ku nga ile to fa ma le fa utau tanga ma ta talo ile tua ea fe ka ngo kali aku pese me ka ngo kali ka malanga ka o tama ma fa fa ino la le so ngai la lava upu ka ngo fa ilo ai mel nei fa ngol mel nei ia e mana tua ele o le sao o au tala te fina wai e te malo ai te mi uma ile sila fanga le tua e fa longo foi la o le sao o le taimi e te tautalai o ngana tu spaia awai ai kai me pe folinga sao kalanga kaukalai ai le mau ai se file mu no winga e te talo ile tua au mai file mu au mai fa au tauta ma le kai misao e fa leo tuai le mele mana ole tua e te tautalai so ma upu mo oile asul ngai a fai o kaia o se metinga kalo ile tua au e ke vave me ka mo fai ko kongi aksimentinga ai te talo ile tua i ave o matangata ma fau te le fau tautanga e ka fiofi ma fatali ile tua ile taimi sao le tua e te awa o mato i mele le umalava a mato muni ai e maua le file mo e tangata umalava fa tai su awa o mai amen. Mole fafte telele sungal fafenga pasta la fale kopo mole te pene ino tanto a reto le olo nei fo i tai au mane nei vai aso a tola taru tele noi Samoa le fionga ngal mana tu marvao atanga autanga vai tipi tanga vai pe mai ani so taru fa salongo fa business nei. The Entrust dividend of $350 has just been paid to 365,000 households and businesses in the Entrust district. That's over $127 million we've paid out. It's going to make a lot of Aucklanders very happy. If you haven't got your dividend, check out entrustnz.co.nz to see if you qualify. It's as easy as that. Enjoy your share of the Entrust dividend, Auckland. Mo so mana onga tau palamba po le kesi wala au lo le Seal Plumbing and Gas. La tau te wha apipi na ma wha le leia paipa o le fale. Fale le tā ua. Boilers o ngā umu kesi. Paipa pe a liki maisi. Talia Wins Quotes. Wala au loa fui maono ma yu upulusi. Ma Steve o le Seal Plumbing and Gas i le olua tasi fituiva tasilua. Olua tasi fituiva tasilua. Tau iaina e whafonga le Radio Samoa le nei whaasilanga e tō se ai le se 10% mai le tau o le itu la mua o lau ngā ruenga. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whaamama, whaangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi to tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. So Eva, meno te e le fitu dio whalauma Natasha ua whatas mai le whionga ngal mana tu marvao o tanga vai tipi o tanga vai o tātu tarananga le whai ungora nei fo e vai aso. I le anganga whaaloalo e whaafeilua e atu ai i lawa whionga ngal mana le nei tai au fau vi ia le alii le awa tātou whailua i luma nua le tua nuu ma alo lava tautua nei vai aso ma alo le folau. Alo foi le tautua tunu nei kui vai aso pa talo pati a te ua tu sala me se foi suga ya te vai. Pa funga ta foi le tatu tunu malo sei kua. Alo fafte tele mole nei tai a fola tatu a mata o te lo se famonianga tele lava le mo Samoa le whionga ngal mana. O leo ma ua leo le a la ye Samoa se vaenga au tu koleni e vaenga foi le mo le au sisi ua me mafa foi le a. Amare ke le family nga ri ya. Ma wa foi le tu langa wo e tatu talo sisi o me mapa. Awa e sa o tatu tata sisi foi e tu inicio tu sa ino konga ne kolenia. Ma ta pena mo tu sinio pa malo ale la wa mai sa mo no konga pa tu mo. Yo stu langa le wa le ngatela wa le sa no le presidente le sisi. Al tatu tu ele ngata o no konga fa pitola vai i tangata si ho nei o atulu o le Oceania o le Oceania ai e mai ko i me tangata ho ia si mo le long na to ho le me tena to te pena waia ta lo mo te le pelo limpeka o le si tu le mai ko i nei o tangata nei koleni i pe pa pe mai na pa tu ina mo pa la do ko ta tu no konga
tasi nā tupe mau e tātou. Mai le ina sa wari fua mai tangata nei o mai e le loko fua ne. E tupe mai malato mai whaalu le tātou tino. A le tutau o le ua mana ia i le tūlanga kui tāpe nā ngal tāronga le ono le leo no whanga le kole ni e tātou au. Le lei me pinga runga le whaonga ai. Awa le na whaero le presidente sa ave ho i leo fua Australia, ave leo fua New Zealand. I o tunu malosi nā pe a kua tātou te mau ainga. Ia a o le ua ave le pārota tamata malangolango e o maile institute e pātu i Samoa. O se tu le lea a tonu ko le si stepule o to la atu lunga tatu talo ma si o me mapa tu langa te pena ino tatu wa no fa na wata no ne ma sana po le mbawa lunga tele ole tu langa wa usia e alo matam fa no le tunu ile fo ia talo le wa ma fo ona a be sa mo ma se no fa fa tu ile institute o te lo le si va na pa ilo le piona tu o pe ko il mato pero inga liba ya so o le sia ba na o le lango ai ya tatou e o mai no pon ona le tu ma o lunga sa mo ko i pa ma tama pa ma lo ile ta no si o le mapa ta ti ia la le olimpeka wa o tatou le au sia se pine le olimpeka o ma a ta lo te ne le langi pe o le malo ta ko ya para si mai ko i ta lo ngai Pacifica. Wa le tunu wa le te lo wi ia so ia ta lo le si. O le tunu lo no. Ya sale. Sa pito malo lo si on tata matele na tu pine mo wa ile ta lo le si o me mapa. Ale wa ia. Ele ila le wa su ko ile swing over ia tu la ko ile ti o la tina le ta lo ta tu le wa o lo ko sa mo le si o me mapa. Nei. Malo whaftai. Ai o te tali tonu fo i se o tātou atu nuu. Ele pōmala e fo i le loa fo i o tausanga o iai pēa tātou whai ngā pāanga male malo le nei o saina. Ia pē fo i o na tele o nisi o ngā luenga. Ia ai mai se fo i o whale te tele. Wha pē nanu fsosane le malo o saina. O la se sila fo i lele. O la le matua. O la se matua o iai. Ini tausanga fo i ia le whai ngā pāanga. Ia pōso o tanga fo i nei ala tātou malo ma le tunu o saina. O le awi se lau ki tu ono leo te iloa sa mata e tātou o si ngā whenga pa awa malo po tātou diplomatic ties. Ma le malo leo tanga tānu o saina. Alo winga la, pua tu nātou sanga me temi leo whasu iwa tau sanga. Ea, wa tere ni tau sanga talon tātou maputa ma le malo saina. Tātou te iloa la le tere tau sanga nei. Ila malo si ko ir sa wasa ina ia ngolango mo so so ni mai ya tātou mo tātou ati na te mau ai. Ia te le ai na te le apa i ki ngo fo. Ia tātou pe lima te ina tātou manatu ko i le huia tunu o le si campaign malo si le tunu malo si pa ko me sai tunu Europa le la tu le tu langa ho nei le ba malo si o metau te mau ai. Ia tātou ia, o le tunu le titi. Ia tātou te mō mia soa. Le hoi la tātou te makuta ma le tunu leo seina. Le te le masino mau soa ni hui le malo a mai mo tātou. A le sa wha ilonga liwa ia so le sa moa le fitu suli me tau sanga le malo tanga ta seina. Ia tunu ko le isi lea sa ringa po iwa agwa ko i o le tātou malo. Ia ka mau tuina i pēr le na lua fatasi o tunu e lua. Malo lava whaftai angal manmana a mau atu lea o whaasawali le ngal wenga a le komiti palamene i tū malo whaapalota le awanoa ai. Ia ona whaali fina ngalo tangata i le teuteu inga leo le whaavae ma tū la fono whaamasino o whanua masuafa lua o lua wha. Pema whai ona e saunoa i le atu. After the way to sala sa sa wali ko nga nga komiki pa mene ile pa ingo le tu sang lo wal pa ingo na mata mai le lo pe su no mai lo pe no su le no pa tino e lo ko nga nga te tu vino ta tu pa vai o na tu sang lo ma tu la fono la le sa be si o pa si lo ko no so
Le la o se atu le finga malo. Ia o lato mawale na tau ave mai le pato sina ko e pano tole lu o ta. E lato tu fe se singa ruanga ina ia a tu wai ma pa le tu la kono len ko sia. Le la o pa sia fe tongolo na lua de no le pa le fontana le telo ina ia au. Al parmen. Le la o ave tu la pa komiti. Le la ma foi nga luanga komiti pa parmen le te kono su ko tala. Le o nga solo tu malo e e ava no foi le tu o nga ia ne. Pa ani o la tu finalo. Ia tonu o se ta pena nga taua. Awa o le ko mai le to ko yo tu ngane tonu le monta kono. Ia ma to iro ai tu ngane ma ave lo ko tengo pato. Malo, whaftai. I le tūle wa mai tau atu foi, o le nā ua iai nei a tātou pisi koa ia ua matala lātou ngā luenga i tutonua o ngā se o whafsile tua ngā lumalimana. O a tonu lava mata upolo o whea ngai ma pisi koa nei i la lātou foi ngā lulue le nā ua ngā lulue ai. E na o ngā kolisi maululunga o lo ngā lulue i foi. Aftai, o te lo le tele o malanga i o ali nisi mai te pisco tau sanga i utona i o mai tau sanga i mautira o malite o le pe ave pa mo mo ele o ina pe tau tusi ia male malama le ngana peritania pe o turangana le ave i pisco ne ngana we tono o ngatulunga lua e hui nisi te o mai a pisco ave ia o ngamaua luma o le tūlanga i le ko i wasenga fale o piscoa o balanga mai mga lua tātu so ia atonu te wai mito sala o se e se huta o so soani ar maro Amerika lato o te le loia o te mai pesa e pai a ngai se piscoa ia o ue lo te mi sa pai a ngai preto o e piscoa ia le a fa vela o piscoa ia mai malato Papeltania o le pa Amerika o lo te unga le ro ata ko ia pita te o pa Papeltania o le a Papeltania manusi te ki me o tu tu ese o le pa le o tu Papeltania Sala ki la na ai tu la na ai nga nga ho na pisco ia nga lo tatu tu o le vate le tau sanga o ye le tau tu le a pisco tono Samoa ngana mana Leva tele apua tu iai o te sanga ya pip se lau ono fitu. O no mina tatu tuto tasi le ono lua, ono toru ono pao, ono lima, ono pao, ono te usanga tanu tatu tuto tasi. Ai o le ono fitu. Ai tari e sa moa so sangi le a mano tele o Amerika o arima tamai te pisco. Apua la iai ngata usanga tele o mai neitei. O matua mafia fia le ilo e tatu tangata o fisco. O ta ua kua pokalame le wai o mai mo o no ko ele tono no ma fio anga ya inga e fa masani le doranga ko ele ma o ele te tala pa sa mo wa to te ka pisco mai Amerika o me tuale le ya pa sa mo se o mai ya pisco o pa sa mo le te tala pa ku sa mo pa no sa mo pa le te tala le ole aya o ke fo ke pisco nga ma masangia so la e fa mo ke o bausis le lei o le whaftai mo le potian nafi lau whionga ngal mana o manino ai o lai saunga le mua alta mai titile na manu o investing ata mai tilanga o mkua ingi ngefu lalangi ato mo mori poki foi lo lunga le social media ko a se singile le mana ya le manino alanga ai mangu alta mai titile sa fa mo ni Moni te vai, moni, ia. Mea leo tatu, e mapua i kuiana, ave le pautono kuisi o tatu mo tinu e pia le, i le apio kori. Mai mana ia ia, o le mene o social media, me se alu le apio kori ngai to tene tatu, i le whaitau atu i le mea, whaitau ane le mea, matamatane ia mea, Maka ia, wa moe e mawafua le tongia. Asa wai rola, awa sa wala makamai o pasa longa ia le tongia ya e tai uma e ma fo tangata e tai uma e ma fo tangata me ho le ta wo ia le patino ngol ta to pitola au pa fasana la ile ia ta to mala le bele ta o social media malona pa onai ia me ia ta to fa tete ko so na fa ngani me sa wat
E tauan tātou o e wa ili nei po sao pe I me tau whaaseme I o mai. Ia ina koe le mai o lo I koe social media. Le ma koe o na tātou pisa ma wawa o ma whai e kusuanga hoi e tau ngā upu runga social media. Ono le mamara, mei o social media. Uta utel tununga. Na whai, tātou te vai ma tātou whiwhi ai, tātou toe ai. Ai leo le whai e weini me se wale te se tangata. Ia mane foi o le felo io ai ga foi le Amerika Australia ala kalkala ngo foi le tasina me mane te le social media ai ave local le ia te vai tau le ga wa so ia o telefonia sa ta io amata mai o le tusi hoele la por permet e tai fia vai aso fa kali se ta alu ia telefoni foi sa ke le telefonia ku ni sa mo tongia di pa ti ke le io ki telefoni auto ia wa umal nai tu lau sa tatu iai I le whainga tau so ta inga sa iai nei te o matua whainga o fia so ta inga la ia tau tatu pa ngana le wa ho whainga o fia tatu tala noa ia so uma mo tatu a inga mwhanau I pa tau anga a tatu pa ngana noa ia so ta inga nei e whaia isi tūranga le le ia o tūranga na e mako wai hoi ona tātou longo pero tātou tunu e whai tete. Ma lau whafte tele a le a tātou whai ule nei tai au na maua ma mawhai o timunga sa mōna sara nafi ia a mai istu lango I le tau nei tai au ma whai lo fo I le tunu tu lango wa e te pena e wal tau runga lau tutua mo tātou tala mai sa mō pēr tātou whalwhapana mōne ngal mana. Ia au winga le tau ia o le sa o na tala mawhati munga le tai au nafi ma ne au mahui stimu ia au whautuanga o timunga mawha ne wha amaru si le tātou tunu nei tei. O le tūlanga fo ia fianga o le tau oro ia whapea meino kisa le tau e timunga mai ma mawha I nisa teimi e fuaoa fo ma se au tātou au wala I no fuanga mau lunga mai rolo vai fo I no fuanga I tafta ia mai whaatau tau sabidi I nisa teimi ia o le tau lunga o le tātou ngā runga le vai aso o leo wanga le mai Australia mari UNICEF I le fo I leo se tawale fo I ngā runga pela o le tātou vaila au o tui pui mo whalmai whai tu malo umar tātou o leo o whatino se le linga I le wāko I o le kolekio manu fau masanato Iosefo Sfuru ono tau sanga ua no salai le pui ia stasi fo te ma ono son ngā tūra pono ea piai ia le pānau tele ia ma leo fo I le skulu afeta la le company nei malosi Pacific Easy ia war fa mo ta no sanga ka pidi ki le Islands of Origin le lua pe no pa le mata tai au tabai o ta sanga le le alo to ia ta sanga le Islands of Origin te pe ta sanga ko le foi Australia. State of origin. Yeah. Malo, la whenga ngan mana ma lo whafte tele mo le nei tai au mara nei vai aso atoa I le tautou mara na vai ngol tātou ngar wenga. Ya, mo rio fai mara nei aso mo rio foi le lo atu mo fai ngora vai aso. Ya, va pena foi te vai to sala mo rio foi ne alo atu fai ngora vai aso. Taftai so foi ya. Le whenga ngan mana tumara vao tanga vai tipio tanga vai male tātou tana noa nei tai au na wa watu tātou headlines sport talo la falo tele tau lunga lantou tua ia tātou tala mai Samoa pea tala valu E le tai au nei le tau tua mo radio Samoa sfoli mai vatola a mosi malo whaafonga tātou telefone ngara porotana. In this update, a belief bringing NIWA and Met Service back together could bring out the best in both. The government's agreed in principle to NIWA acquiring Met Service, merging the two. Science, Innovation and Technology Minister Judith Collins says the streamlining will make it easier to access information from a single trusted source. Weather Watch head forecaster Philip Duncan says the two had quite different messaging during recent severe weather events. I already do rate the Met Service highly for severe weather events, but I think this could be something that gives them
them a bit more of an edge as far as communicating the actual severe weather to the public. Meat workers in Timaru have been called to a meeting this morning with little explanation of what it's about. Staff from Alliance Group Smithfield Meatworks have been told to gather at 11 this morning. An Auckland principal says teaching isn't a job, it's a service. The government's instructing schools to have stepped attendance response plans by 2026. It's also instructed them not to take teacher-only days in term time unless authorised by the Minister. Auckland's May Road Primary School Principal Linda Stewart says teachers need time in the holidays to recuperate. Then they are back in their classrooms preparing for next term. So our teachers don't have long holidays as some people would think. In New Zealand's expecting a busy start to the school holidays, while the weather should keep mostly fine for those heading away. The airline's anticipating more than 500,000 travellers on its domestic network over the next 2 weeks. It says today will be the busiest day, with about 34,000 people flying around the country. Dunedin's former mayor is adamant the government must deliver on its hospital promise. The government's given two options, either scale back the project's main building or swap it out in favour of a staged development on the old site to keep it within the $1.88 billion budget. Former Mayor Aaron Hawkins says this decision suggests the government doesn't think Dunedin is worthy of the additional investment. City councillors and locals are expected to be out protesting against hospital cuts tomorrow. That's news. In sport, Liam Lawson will replace Daniel Ricciardo at the Racing Bulls Formula One team. He'll race alongside Yuki Tsunoda for the remainder of the 2024 season, starting with the United States Grand Prix on October 20 and 21. Derrick Rose is retiring from basketball's NBA after a 16-year career. The 35-year-old announced his decision on social media, but also took out full-page ads in newspapers from the 6 cities he played in: Chicago, New York, Cleveland, Minneapolis, Detroit and Memphis, to thank each fan base. He became the youngest MVP in NBA history, winning the honour as a 22-year-old in 2010-11 with the Bulls. Luna Rossa and Britannia are locked at 1-1 after the opening day in the Best of 13 America's Cup Challenger Series final. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo solonga lelei lava fo'i a tātou wala te tele le taimi le nei e le o pisi ai se ia vanga nā lava fo'i o Nera Road o le nā pau lava le nā o le vaenga o le tātou wala tele le nā ua wheo lolo ane lava le taimi le nei mana tua fo'i o na unisi lava fo'i o ngaluenga o lo whai ai lunga o ala te tele o le tū le nā e vawe ai fo'i o na pei e fōlinga pisi mai nisi fo'i o ala te tele i tae au ta i tasi avita avale ia whaatalo whātua ai fo'i lau pol kalame pēr whai whatua e maua mai o le whautuanga mas ni lava ia utanga ia pea tula fono lunga o ana tele mole saunga le mu ia e fa fonga mai ai nei fo i taimi o le tai au nisi wa manava nisi u fatu a usu ia malua le tai au le nei Radio Samoa ina watula i mai le taimi le wati se fulu ma le tasi minute te ai le tu live fitu. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Vanselau fitu whawha lua lua fitu. Lo se furo lo ile ma whanawhana le e Samoa ne vaenga o le tai au lo te ele valu I Samoa e o aku le aso le au kako mau aku le kulala e babe Samoa kako tu sa mataimi Samoa ai lo te whabato le pa uti mu Samoa ne te mo le tai au le whamoni mai le whianga ngan mana mo tātou e le nei fo tai au fau o lo te whabato la ma tere na awa o le tau I Samoa pa uti mu ni so taimi langi le fo ni so taimi lo se fulu mal valo le mo lo le bela le Samoa le so lo su fa I lona mau lalo fa na tu le tau tau lo tau tau mo Samoa ni va so pe ata ia le valu e le tau nei te lo vai ngoni sila Bavia tu te lo vai ngona motu saute fa talo fa tu na tu so se vai ngona motu saute lang le Nelson fa so na awa kai kora le so o marula ma telefona awa Queenstown awa lang le le fia na nei Dunedin ola fa solo ina awa fo ile tau e pa uti mo ini so taimi lang le fia na nei ma le ayo funga na aule ayo kariso kara stete ma lo la versi fu mo wio pa uti mo ini so taimi pe tala lang le
Baba ya tu ye le taimi ye listen no ono se lau mita le tu atu o Banks Peninsula ile so lang le tau le fia na race futolu mo ngona maru lu mo kara stete le nei fo ya so mo tu ma tu pito la ngona mo tu ma tu kai taias fu balu mo ngona maru ona era pa utimu ma fa timu ngani so taimi le la mo Wellington. Good morning pa angal tar pa kala le mo pa so na awa pa utimu mo utou ile so lang le lei ini so taimi o le nei fo yaso la wori mana fia na nei spu lima mo o le malulu mo Wellington le yaso fa solo ina awa pa utimu tele vaenga o tauranga lang le lei fo ini so taimi pa fo timu lang le lei ini so vaenga o tau po le nei fo yaso ro toruo wala fa solo ina lang le lei le tau mo to la wori mana fia na nei Palmerston North lang le lei le fia na nei pa tu pa utimu ma fa timu nga lang de leila fia na nei ni Plymouth ni so mai ngot nei pia la pa uti munga lang de lei fo initial timing te la mai ngot Masterton and sunga ya Herman Court ma ni se la to la lai ma lo se fo mo nei tai out fa solo na pa uti munga lang de lei initial timing le so fu no mo lunga ma lu fa mo wina mo Masterton le so ele te la mai ngot Hastings wala pa uti munga lang de lei fa pena fo Gisborne pa uti mu lang de lei initial timing kiri do ma lo se fo mo nei tai out ala fa solo pa uti mu ma fa ti munga lang de leila o uri mana fia na nei spurono ba ulu ngal maru do e mo Hamilton ni so tama kin makauro au kilani no fanga fa salonga Radio Samoa so ele mala ma fa fori ane o ki ale fikori se fulono la il maru lo nei ba ngola taiao lazy swing o bingola tawala to mo ba utimo ba fa timunga ni so taimi pe tawala langi de leila fia na nei se fulmal fito mo ngol maru lo mo au kilani nei yaso lang de leila taiao so sa so fu so lua ba utimo la so lu mo la stofio na va yaso lo mo ya to fa mo mo mana la mai tau nei taimi o taiao so se tasi fa isana no nga tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se e te ono manu malo ai i le lima se lau tala cash e fa yele i le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau nonga tupe le vau le lima se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te fra ye lau talo sanga online ai tasi li tu lai fa atali eite tali e ia inga fa abitoa valau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu oval se lau fitu fafa lua fitu Poli malo jale to la fitu por kala me malo le tai har with Samoa foli mai vatoru a mo ya le ska ko piki manga ya fa malta to yaso ma na ya le toast ma le avocado e lunga le tomato ya o yeranga alo e malta ko fere CCK o yerana ya le nei ya fa ifska ko toast ma na yo le nei tai au fa ngai fonga ya avocado ngai manga ngai kile le avocado le lei le tala noi le awolo pelekino o man fili molta longa tai au o le America's Cup o lota va ya to le e finau au e Luna Rossa o le au Italia ma le au le Britannia o le va Britannia awa o le o maku unga la kai kasi o le au e malo mai I tu unga ye pe best of 15 there o le aunga le la alu su e champingi ma le kako au le va ale a New Zealand e te matola le ipu o le America's Cup le ngata nei e anga pingi fo ia le va a New Zealand ma le Luna Rossa le va a Italia sao ke le va a le ala ke va ku le ala wa kai kasi la malo ma le au le ma le va ale a Britannia e ala kako fa kari po o ia o le wori ia nela sa we pingi marka ko manosi ka ko ba manosi mar sa a New Zealand ya langa sa ka lang wa New Zealand wa ka long ala video ya fa ya ka ko ka long wa pe ka ko fa ka ya ko im ka ko yin ka ya le o pedeki o mangu ya mendo au po yo e tawai tato ta longa le aso ataiao fatau ina le aso luas fulvalu se tema ile lima te aile fitu le aso ataiao le valea le All Blacks ma le au Australia le ala wa ye le tato au le o ye nei le tato numera tasi Ethan de Groot Meralua Cody Taylor numera tolu Tyrell Lomax Lona Fa Scott Barrett o kapiteni fo le na numera 5 o lo ye le sunga ya tupo vai Numero 1, Wallace Satiti. Numero 7, Sam Kane. Malu Arisa Vea. Numero 9, lo iai ia TJ Pere Nara. Numero 10, le swinga lale al auline fo Ivayaso Bowden Barrett. Ia sfulu tasi Caleb Clark. Sfululua Anton Leonard Brown.
Sefulu tolu, Rico Ioane. Sefulu fa, Sevu Reese. Ma le sefulu lima, Will Jordan. Ia, o tatou whaaleo la, o le iaile numero sulono na ia asafo au mua. Sefulu fitu, Tamiti Williams. Sefulu valu, Pasilio Tosi. Sefulu iwa, Patrick Tuipulotu. Luasfulu, Luke Jacobson. Luasfulu tasi, Cortez Ratima. Luasumalua, David Havili. Luasfulu tolu, o loo iai, ia o tatou numero luasfulu lua lo iai David Havili. Tatou au na tawai ma Natasha, mo tatou o Blacks le aso ratai au. Manuia le au. O inga luasfulu ia le reserve. Luasfulu, Luke Jacobson. Oh, okay. Sefulu ongo asafoa. Yeah. Ia oe. Sufiku ia Tamaiti Williams. Tamaiti. Yes. Tamaiti. Yes. Sambo al kamapea. Sorry. Mga ile au o le suinga le lenta tu talno ngafia nga sa awala. Sefulu wa. Ia oe. Ia le le ia se fai kaya pe audia. Ia. Talo sia. Sa wa. Kana fa sorry. Mana o le lima jale fitu le po antai ao e fai Wellington el talonga na karsia le ka ke vo sa vidia nge Wellington nge makimu fa le ko ka mo ya ka makaya ioi sa le ya ke o sa vilingi ange la fai si malo sa vili la lo ale ko ngai le ka ko le fia matmata sa wa le e ni ska no ke lo fe ka ngoi pe Tawai tatou a NRL, lo whaanga solo pea le la wale mai unga, tatou au e wha le tu lai mai. Tatou tonu fo ia au wha ia le iai le top 4 i le table le ale NRL, o le semi-final mua lea ta alo nā nei, i le toe se fulu minute, i le se fulu, ta alo ai le au lea le Storm, ma Roosters. Aso to ana ila. Le ta'alonga la le nai le vao le Panthers and Sharks. Ta'alonga whai tau lia te le fo ta'alonga nei le nei fo I whai unga vai aso ta vai. So leo tātou ia i le teimi fo le do or die. Yes. Longo winga ngā whai e ngā whasoi fua. Ka ko whiro i le kausanga pe au lia. Tai ata la au mai. Le lei ta'alonga manao nei tai awa. Yes. Le lei suru iwa mala apala o tere tola whetu. Te tō maru i samas whanima. Hei wa tōru. Le fua vero vetai, le fua ua ui moto, ai le matalai. Oi, 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 il rei Malaia, le o ti fa forse il la lolangi. Oi, 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 il rei Malaia, leo ti fa forse il la lolangi. Just think a minute. It could change everything.
Think a minute. What's your problem? You know that not all problems are bad? In fact, having problems sometimes means you're making progress. A big hardware business moved into the same building with another small hardware store. The big hardware competitor posted signs all over the building that read, "Grand Opening." So not to be beat, the owner of the small hardware business posted a big sign over his little store that read, "Main Entrance." It's successful people who know that their biggest obstacles often become their biggest opportunities. As a smart man said, the same big stone that's an obstacle to a weak person is a stepping stone to success for a stronger person. The difference is in their attitude and response. Remember, you aren't the only one with problems. Even the lion has to fight off flies. So don't be afraid to face the music, even if you don't like the tune. Many years ago, American farmers carried their potatoes in wagons to the market. As their wagons bounced along on the rough, bumpy roads, the big potatoes were always the ones that ended up on top. And it's usually the same with people. It's the people with bigger hearts of faith and determination who end up on top, after getting over their life's bumps and problems. There's a saying, what doesn't kill you makes you stronger. Yes, problems may detour you and take you off course for a little while, but only you can choose to stop moving ahead. Sometimes we think that our temporary problems are permanent, but if you stay patient and positive, the end of your problem will become the beginning of your new season of success. So why not ask Jesus Christ to take charge of your heart every day? It's only with Him on your side and His peace and power in your life that you can turn every problem into progress. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, awal suia ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fulu lima iva kolu, amo Radio Samoa, vevela a. Ya vevela li o malulu luas fuli mo jali tula fitu ani fala ma tasha fa tes mai le fionga le loli le fionga ngal mana le pulo ji mana molta to Spotify o nei vai so. Ya fa malo lava ila wa fionga ngal malmana le tautu le nei foi vai aso fa talo fa tu foi ma tu malava foi le nganga fio tatu o le nei aso faraile malo lava le sei fo manuia. Ia pa felai fo ima o fatalo fatu le nganga lava tasi le nganga pia le nganga pasai ia te rua tau sala ia le ngata fo ilea le songa leo ia tawai le ava mal faalalo malo le soi fo manuia malo po le uso pai u fo inga venga le neva yaso ia le aso pito sili nena pia ele fa nau tawai malo tawa tai fo pi inga le rilo to soi fo tau tua le ngata ilea si o ola vai mai se le soi fo manuia le atunu so I fola le atunu le nei fo ia fai un le vai aso na lo fatal palaba ya sa ore o fai o le ka ko vai sorry ya tatu avela irvi nga le tua nei tai a fo so fola le atunu lo so fo manuia ia ma si ma tu wala sa o ka dia ta shamba ni fola wala fo mo le weekend la ko Yo, o te asiria ko ya niu fa mo le niu. Ya sa no o la me la o ye, ko suiska ko coach pele ai o la ka ko ka o fa pela uska dia pe. O ya, tu mai ala o mo e ka fai e sa se tali le vai aso fo la fionga. Sa ya, sa no ye molta to poti, ka do fa mo mo. Tai mo ni fa tai la sunga tawai malta to tim ba lu de tai au le ne foi ba ya so ato. Tai te lava le pamfau mai pe lava ta sua foi ma ta fa tani moni lava e boe e ala lava i tai lava via ya la wel ma fa foto ti lava fa mai foi ta pai le tai au malo sa molo tu pele o te fa trai mo pa ta fa tu le ava mal fa lo mai te poi au na tofia le tu e so fa ta fai ta langa pio ngai pa tele tu bai tai sa ali felela le ngata le su sungai pa fenga ali sea ele ngata poilea io e kopo ma milato uma lava tau tu tonu e kalesia tai tasi ala le tu malon finalo talo fatalo palava malo le soi fo manuia malo le fo lau malo fo ile tau tu ile tu malon no finalo fatalo fo masani ia pia tu lau ma mota le tapo inga le leo ia sina le tunu ko fia lava mo mea tato fa salonga malo le fo lau malo fo le soi fo manuia fa tai tele ile tapo inga ia lunga la tele
ia lātou manava mai, lātou fōi wanga i atu ngā ruenga, po sauni fōi ngā ruenga le nei fōi asu, mā lō lava le tau atai, mā lō le ngā loi, mā lō fōi le tau si ainga. Tulanga pio nei le tātou auranga, nafi fōi pāngā solo fōi nisio tātou sign up. Tele lava fōi nisio tau sanga, o ta avale o lo mana wai, ia le mau mai le tau i mai le finance o na tūlanga i tūlanga tau finance pol financial profile le lo palai ia ai o lo papena lava no so soni ai tati fo ai ngatonga le fo no sai ni anati lato tanga pia lava baua le lato so soni lo le au le lato se le ni anga i tupelo la mia ia le lava na maua le van na mia mo le ainga tati na ma ainga mo le sirapia o tatu au nanga umalava ma tatu whaiunga ia e whaia lava e oe mau pia o yelo pina ngalo o te tau ma whai lava e whamaliaina. Telo nisi vaenga le tau tua ma sasani alo iai tele lava i la tōro mana o nie tūlanga tau sasani tau se leni i tūlanga o le ngata i Samoa lave ia e me se poi i New Zealand nei o i la tō fuelo o whapenana si ati atu inisio finance moni tau sanga in Steleni i tūlanga whapea i au toi a ngai mai lawe whatau i a tātou sā ona i a mauai Steleni mō se whasani. Tau tua nāma oi te tau lava o na longo mai le amatanga le tātou tau sanga o le whamoe moe lo iai ina i a maua se whasani mo oi. Tātou trade-ins, toi whamana tuatu o te re whatau ta avale tuai. O nā i lātou o te re whatau ni ta avale nā i lātou trade-in mai e whatau lau ta avale fau. Pa te tainga a whao lau tāwale lo tu mai, pe lima se lau tālale le value lau tāwale lau te watuina. Pe o tu rawa le tōru suru awhi ema whai o na o whaaliu tu peina lea tu pe tua tu lo au. Ie pe tasio ai ngai tōru suru o no awhi le lato piki apu, lea na the trade vai, ia lea sa awe le lato stay lady, bale lato tāwale na whai, o vaega umanai tau de tila fia na oi lato e whatau i na mai tāwale ia te au, e la baua lea pito tani, ta vale pe la vea pe le anga pepa pe li uba na tongi fai da titilo nga iai ai o le tulanga na i te tau o na malamalama mea umba i le amatanga. Tu pa te tinga o i tawapu, ia mai se po o le tulanga le tielo tatu tawa le po ono le tatu taini, ala mai le tatu te poli lua pitu o urua pitu, ia pole o balselau ti manan meritasi, o balselau paono lua ono lua tatu. Tatu tuatusi o le lua balu e Kenneth Avenue ne tau mal palalo. Ai ma tatu tim fatai le nei vai ato, ma spoide. Pasa tonga Samoa anga lele tu e popanga mtiutu da penga ia e pertaminei pa soi koia. Alo, aftai. Tai mole le potil nei tai au, mori foi faiva o le nei foi so for raile wa fatonu le tu lai fitu o mal taimi o tato. Safano. Sorry, Saudi Yes. From now Safano le nei tai. Fana whangai nal telefoni o matala telefoni mo family ngas whana o le asalo su fitu neo se tema tolu fitu tasi lima iwa tolu o lo mo fo ile mana nungal tato ineli I oe le on air at radiosamoa.co.nz malungal tato Facebook mani YouTube o le Samoa awala manai o mela family nga hana nei fo itaya fo le lei o tato telefoni talofa talofa la sunga ka wat na lo suifo ya malo mo suifo la sunga ya wa mo ia malau au wa ni kai am ta ko file do pole wa le fa ba ngi ngola supa o lo kwenzande le rile o va mese o yo teni le fao o la soli wa ko lo ngal fu mal kasi ngi o kausanga ya la ma ko kalo le kusan ya ma mi ke lo wa supa nga o pa ko le kunya skele mo lo wa wa ki ke fai wa ngai pe ngal venga Wala kau singo ka kuai ngai nga trai kau singo ma kau singo ko pa pinge ma usu ya man ka kuai nga ya pa pe foia la ro porque mai o wan ko ya ka dia anti de la nga ngi o pa nga ko ro pa nga ya la pa do ai ma ko ya le wei lo ke ro nga ngi o ka dia yo am play pe ro pa nga ya mi ngui ma mi ke lo pa nga wali san bang ya nga ba pe o ma ko Kalau papa baik ko mal ko papinge I pa pe voi apa ma io saia
ia ba pe foi ka ko ai ngumba nge usida ia e fa pe foi ma wo ne non pa po ma ka ia si mai ringi ia mangu ke lo was panga lo panga ba ko ai ngumba ngi usida ngai ko kele ia mangu lo was panga san pe foi se wo ngalo kartia mangu ia kele ia lo panga ba ka kele ka vai ba ko au wa ngi ka ya bo lo wa ngoa tai ma de for de nei tai ho fo le e fam de ngai lo pito Ya, lunga tato I meli o le whaamanuianga le nei e mo fiu o lesa mangalongo from your son Mose and your tautonga mata sai o I maa sai pele mangalongo. Whaamanuia atu la sa whanau le tamau le nei ainga fiu o lesa mangalongo. Vi ia le alofa malanga le leo le tua wa e au lia mai le whaopoponga o le nei fo itausanga e lo soifua. Ia maua pea o ele maalosi ma le fia fia. Life is short. Enjoy every moment and let us continue to make any and many more memories. Love you loads. Ia o alo whaanga nā ma your son Mose and your tautonga maa sai pele mangalongo. Lunga pēr tātou I meli o whaamanuianga o le aso soifua o le uso o Siok Tina o lo I Sydney, Australia. Le awhionga ia Sala, Lina, Taputu Lui. O le aso le nei na whaia le ali I tātou te oli ma fia I ai. O le aso foi o le whaafetai ma le vi inga I le e ona I tātou ma mea uma o ia whaia. Whamanuia atu lo fitu se fulu whātau sanga o lo soifua. Tatalo pea to e whaopopoina nisi tausanga se tele o lo soifua ai meise le ola malo ina a wātiute whai I le ainga nuu ma le eka le sia. Alofa anga ma whaamanuianga e awatu I lo uso matua o ake nese taupa u ma le whanau I nei New Zealand. Leiso tātou whamanianga mai le imeli e au mai a Fiona and Andrew Sexton. O le whamanianga e mo James Sebastian Sexton. Whamanianga whapitua mo oe le atalii ua e au lia mai ma le manuia le se fula ma le whao tausanga I le aso. Thanks for bringing lots of joy in our family, son. We're so blessed to have you in our lives. Best wishes and lots of love from your parents in Waiheke Island. Whaamanuianga o le aso whanau o sia o nephew o Gregory Silao Taupau Leo Whaalili o Mount Wellington. O le vi inga ma le whaafetai ua tatau o na ono mea o na whaafoi I le alii. O na olona alofa whaiwhai pea mo oe le atalii. A wā ua ia toe whaopopoina aso matausanga e tolu sfulu tolu o lo wola. Ai meise le maalosi ma le ola maloloina o le tino. Tatalo pea mo nisi tausanga se tele fo ina mo oe le atalii. A wā ngaluenga ma tiu te whai totonu o le ainga. Lots of alofa from me and Nana. Be happy and have a great day, my dear nephew. O le swafa le yele I melin taunu umai o pele whaalili. Leise whaamanuianga mai a Kristen Earl e mo Alea Virgilinia Earl. 7 years of watching you grow, and each moment is more precious than the last. May your 7th birthday be as wonderful as the joy you bring into our lives. We pray for God's love and blessings to be upon your life. Lots of love from your great-grandmother Singalu Gortz Unasa, your grandparents Virgilia and Ainga Earl, and your aunties and uncles. Ya, o te satonu tato whaamanuianga ia lewa sailunga le tato I meli. Tawai. Ka konga, o ka konga. O le ingi whaamanuianga runga le Facebook, ma le YouTube, o ka ko wāna ngāra ngai kai au. Ia le lei ea fo I kariso koe ki kilo ki oe se whaamanuianga misi. Ia le ai. Le ai wa umapaki o aswhana. Le mariana ia so mara weekend ne whala. Whaftai lava tawai manuia tau tua lo toi lau sunga whapea foile sunga ia Natasha. Sa mo lau tunu pele whama lo whaftai le nei vai aso atua. Manuia lava singa le asfareile whapea foile weekend. Anga leile alii tatou whele ai ile vai aso fo. Mo le nei teimi alofa tele atu soifua ma ia manuia. Pese le whamu le toile pulenga lau. Male whekaruenga rupiri sa mo. Male pokalame malo le tai amoni tele la boto wa sofan. Faafofonga ai se io utala oto ina leo langa o le tama tamua iso se aina
ia ina Tia na si ule o taule Langona ufitia I whaao sosonga Fofola nelo fala Tala tala o ma fau faunga E mala mala mai Ala uma mole savalinga O ala mani fai na tape Taya vo I o ele matangi Maua alo fa atua tua Alu e male fa amaoni Tama samo Maya tato O fa atasilo tapau pao Ole folo waile faya to atasi Awa ole atua la vale tau tai Alo la ia yo faiva to fili male tau tuaina O ainga maekale si awa ne ifa angaloina Soleno fo ilunga Sauni mai taule taua Taua fa ale ma fau fau Le tino ma le fa ale anganga O e o se usomoni Mana tua o e itaini uma E ui ina va I vasa e feilo a I italo sana Ia e mana tua Lau tu savali male tau tala E faali ai o inga tau sa afia mata atata Sulu lo titi pale lo ulu ma esa asa O e ole Samoa E te tiu ai le Pacifica Tama Samoa Maya tato Amo fata silota pao pao Ole folo ngai le faya to atasi Awa ole atua la vale tau tai Alola ia yo faiva to fili male tau tuaina O ainga maekale si aua ne ifa angalo Usaya Tama Samoa O maya tato O fata silota pao pao Ole fola una Eto atasi Ole atua tau tai Alola ia yo faiva to fili male tau tuaina O ainga maekale si aua ne ifa angaloina All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, kasilima i wakolu amo. O lo iei se whaalawlawe tau ta avale le nai lunga le State Highway 1 on Penrose. Mō le sila fia fōi o tau ave ta avale le taimi le nei. O telo niso vaenga o ala se telo o so lunga le lei o le nā lava e mālu le nei fōi taimi po le nai mā i le traffic a iei lava. Nai vaenga i te lava e te sau lava o na sila fia o le nā ua tau fio lolo ai i le pisi le taimi le nei. E pe o le vaenga le nā on State Highway 1 northbound. O lo o mai tau atu le vaenga le nā Auckland Harbour Bridge. Ia pe ala tatu fōi tātou I nā whaisi whiololo na wawe na pisi o le vaenga le nā southbound I o le vaenga le nā Ellerslie Panmure Highway I o lo ia tātou off-ramp le nā ma le on-ramp o vaenga nā o le nā whoiwa a matau na maita watu le taim le nei o le tai au whiololo ane sina pisi whapea nā whoi tātou le Waterview Tunnel le whoilo maita watu ia o le vaenga le nā whaifo sina pisi mai I le taimi le nei o le tai au State Highway Louis Fulu eastbound I o tātou le ngai mai o le Mangere Bridge lava ngai ane whoi
fo ile malai va alele paule na le vaenga le na fo I wa amata ona tau feololo mai I le taimi le nei o le tae au State Highways Fulumaleono northbound tatou le anga iatuanga I le faitule na Westgate paule na le vaenga le o mai tau watu ia ua fai on le na fo feololo pisi taimi le nei southbound tatou le vaenga le na Northwestern Motorway interchange pau fo na o le na vaenga na ua amata feololo pisi taimi le nei ia ai o le tele lava vaenga o le tele le na o so longa le lei lava I le nei taimi o le tae au pau lava o lea fa mana tupea le saunga le mu ia matu la fono uma lava fo o lunga o le ala tele ina ia taunu uma le manuia lau fainga malanga manuia tele avta vale lau fainga malanga le nei taimi o le tae au e mafuta mai le malu le tae au la Radio Samoa ina oto es full malfitu minuta ntalea le itu lai valu Radio Samoa tasilima ibatolu amo Radio Samoa tasilima ibatolu amo Ele ai se totongi o au nanga ale mapumaya mo ainga e mo omia le sosoani I au nanga ale soifua maloloina mafale e nonofo ai e mafai ona faafsotai e le mapumaya ia au nanga e sosoani foi le mapumaya pe a mo omia se faamama avenga I tau mafa mo taimi faingata mafa lave faafuasei pe a mo omia faafesotai loa le mapumaya I le telefoni o valuselau lua tasi lua mai le afa le valu le taeao I le lima I le afiafi. Ta alofa Samoa, I mawhai na fisosoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Toto mawalunga, le maua se whanau, mai sela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisosoani lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu, extension numero lua. Mga umia se maafa mga kosyo kingalay Samoa. Sisi, le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le lima afere kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloa le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Samoa le ku AR Production ang mga boys Tawa boys Isiva man Hey, Or table ale a Nasiyo na nga fatawsi Or tab tua Stonu ainga Tab tua irenu Malengaluenga Alhea tua Ol sirirena E faya maleava Lau au na Ole ala ile pule Ole tau tua Malole tau tua ile au manga Atagole foa Nu ufa ingata Se papa ulelei Fo ai kama mamalu ar pulenga lo kausia le manga o alo a inga fanga o sakawa fa pe foi male mamalu ai ngafa a manga ko fo ai kele uku vai kofo e kangar fi mali ai sare uku oso kongo le fi anga a inga masakawa ele fa ya ai so fi kama ka e kasi alo ba ya so kusiro ngole a fi kama ia e o e mai pe ana wa kur ka wala anga le ya le fasi yang o e se sidanga au wai lo umo fai la o tanga Malolo tau tua I le au manga Atagole foa Nu ufa ingata Se papa ulelei E fai o e mo sei Fai e ia inga Le fai le fau taua Vegela le mea pea e kofo ai senga E kangi mai alisio like ko mai lo sela E
lima fle sisinga ka ukalo koko isale keki sain le ni apa inga kule ile mako area le oso ama le viki wa aika fa mua la mga ate sain piniki mai saboli e o ongo ai logika falongo no umaku wa ipe ai logika oi ole malo si ole no ue maluai le sau fa inga amatai e vai malima i lau tau tua wa i masani ai ole falea onga le naia oi lau a mia pulea ona fai tau tua matavela tau tua tua vai fa alolo ya fifi ai malolo tau tua i le amanga tole foa nu ufainga ta le papa ule Maka tole fo mai le Samoa Ulu Crew le nei tai au ina ua toe se furutasi ma le afa minuto lo tole talo le tu live valu le tau rungo taro tala mai Samoa le nei vai aso pea tale valu e le tai au nei o a mai ka koringi kai au fo le atunu pele o fia mai tato ia le nei ori fia mai le nei aso fo mai le tu mo tato uma e nisi le i nga moboya nga po le uri mai nei tai au a oela mau makako uma ya le wa moro to se fo ma ko ma no si ma kwa fia mai la ia sa ole le lava tavai sa ole fa manatu ya mai se lava fo ile nei tai au pe un tatu fa manatu ina le nei lava fo i vai asu ole as faraile la nei fa pizza lava ia mole a fa fitai po le aso fo ile le loto fa fitai ia le ngata la fa fitai ia la to o a fiso soania ia to o yai I maftianga tau le ma fau fau ale fa fitai ia mata atavai ia pe la o ia o te fa fitai sio mato a inga ile lango ia te au te fa fitai sio fa nau ile so soani mai fo ia te au so se tu lava so se tangata fa fekai ngai o ave upa ata vai ala ma lo la barko anga ki diva me ai ska kala fia ai la to lo ngalu e curious ile tautua ina o atu no uma pisinisi taitasi fa fetai tele lava ia to ngalu ngale lei sa wa iwe ya wa ole mele o ngai sole ngai vai karu fo sole nga le video ke fongi o kai foska Big Mac ngar maska falai mau kengi ngar fa mon ya nga ko I fole le upa sa moia kwa ese for ka vore ngal lang ile we ne so melanga kong fa kai la wa be upa anga le o ko le o ko ma far banga le o mela sa ole le tavai maro lo mai em fa kar mela ko ma fa nga pe o vai a ko ronga kana fa ko anga ko sa le ki ba mai vai a ko I for ka piki langa o kar ka ya le ka kana fa ko ai ele se kui sa oi ke sa wa sa il fa mala male ko ka ko le mai ma lo va talo ai sa wai ma talo fa la wa be opal ne fo ta fo ya ma lo la verso fu o le asmu muri ne o ngal fa nau ya o ne fo I vai taimi o na ma lo la to mo tuanga lua vai aso na pau ala ma ngal tuanga le a onga e ma nei mo taimi te pena nei fa nau mo lo tamachi anga pawalo le fa le tonu fo le umolo lo ka mekila sa ia ko foi la ele pe o tato sa mo fo le umolo lo tamiti ia na malo lo le na fa na fo le mo la sola so ia ka ko foi le foi la o ele si ka lo fa na ka meki ia le ka ko wo pe fa penga o pe fa pena ia ai sa le ia ta wana ia sa so mo na tamiti malo lo le ia ia wa mansua ena ona uma mai o isi tamiti wa leva nga maka onga o tau loto ia o nga so saa ai anga sa ole le tavai pe ala ka nga foi o manga kule ia David Sim ka fa mama I folang attendance ai ku mai se vango tamai se malo loto mai ai sa wa
Ya wa te loa ona ele o malama fo ile malo New Zealand ye le mai nga masani tatu e kale si tono New Zealand o le pisi ona I whanau fo le ia malta pena ino lo tamiti ia o malo ka meki koe fo I wa ka ni ko nga o mai malo longa le lovas e to fo ile ia o ia ki no fo a la marka ko ka mo ka vika e ka wa fo nga fo ia ka vika se me manga ka vika e fai no ngo makai pe e fai se me ma fa makai alo ka mai e fai no sua fa makai pe e ka fai fo lo finga ngalo I fai se maro no ka mai ki da so fua la la e fai si pisiole o ta pena ngo loka miki ya wa tau lava foi ona e moni lava foi o le aso sala vai o tamai te pe fa apito lava foi mo e kalesia me se lava tato e kalesia kerisiano ia mataton ai ele o le tol tele lava foi o isi e kalesia ia ese foi la to aso sai pe fa tau ia la to tamai ai se manga ia pe aku kasi mai le ngai aso sai tato te fa manatu ina umai tamai wa ia foi le well child's day ia le nga aso e moni lava pe fa le longa foi ia le ua male mana tua tangata uma ai manga ia e ka mawhai aku tawita ia lofa mai wha manga ia mele matolo tamaiti wha tawa ina umai tamaiti uma lava o le nei atu e ko sala la wha mai tawita a wha pela uma le leia so sa o ke topo ngai wha solo ako loko maki longo inga wa whai lava ia a so malo loko maki le ia wa e a foi e se masa o tato lo tamaiti ia te lo masa ni ala tato le whaka sa mal te lo ise kanesia o malon fa mantunga la Samoa ia so le mana sa dua ole lo tomati ia ai meno le vainga masania nai tau sanga uma foi nene ia o isi kalesia e mana ia kalesia la tu la lo tomati le so sa ai aso nga fua le Labor Day ia e se le aka mai o le fufuanga paulanga ala so malo lo le mau ka mai manga ia la koe kau sisu ia foi le fo fiele tu tone manga ia ile asa ia le lei tala noanga lo tamaiti matua le leile ona sa I foi nga lua fatasi male au whainga ruenga le tuam whaia o ngā sa ia monta pena ino nei whanau a mesana ko kau doko so ta vai se ke fai yaku la ia matu tamaiti o ka la wa le wa maka nginga le fai yaku whaanga o ele wa o lang kau loko si mai lunga lima si mawala le si lunga lima ele se me wa o ele ia afaku mai ele o le pepai o ia tamamsina o lona winga e mana o mia ele mana ia ta vai I le whaafunga fo ile ala tunu ile kamai kikila fa tau sanga pe lima ai fai mai le kau loko o le foi upol tusipa ia ile ngana Samoa o ka le mana ese le mana ia le mana ia le nal tatu ngana fo le pe tu angane ia tatu matu e sosoania ole pe pal tamba mal teine langa o kamai ki fo I fiu ka wa fa Samoa fanka ia le leia fo ia malava le on sa ia lo matu mal to ine sosoania tamba mal teine al pe po manga ki le nga ia le lei fa talo fa nei time mal tai ao sa matu mafuta po mal sunga fa fenga ia lafo ia ma le faltu ia Luisa o le fa ka sa ai le botele sa la fai ia le fo e mafuta mai nei ko fo I le va so no manai ia manguinga ka ia lo sunga fa fenga mal faltu mo fo ia no tata no ka dia nga po ia ma bo fo sina tala nga fo la to fio on manga ia la le fio nga sa ai na fam tala sunga fa fenga sa ai me le nga mori fo solar lights ale manga ia lu ka fo la wala ai na paula va nga na mana il so nga sunga fa fenga nga fa mai o le mena le sa va vale tanga ta fo lo loi fo mori ia ka usuru ale si ko inga mari silo ma ko le nga kasi le le o le awala male ala ko lo ia fa non fe nga no manga ila pe fa ma se foot pa fo le se awala sa va di fo le ai nga lu asa ai si ma ko le me la la we o fa ma awala sa va di fia sabat vale ko inga marlo ko ko ding ora nga o le po sul mai mori o ka fe kili ai ole ala po ole ala po ale me ia le na so ona va ngana na fo ila fia nga sa ai mo ta to malang ba ia o farong fo dal mela il mo ko so vai mo ke le sala fa ma ngai al ta pe ngana ile fia le ma ia so
ta penanga yo I tala yo wa te whaalongo tala a ave mai Samoa. Ia le ngata fo yo nisi o le woto e taliu mai le sa whai malanga atu se taimilata mai nei. O le tala na le wa i tātou Samoa makua makaukia. Makua makaukia, sorry. Ya, bisa fo la wa le to tele tātou le ta pena malanga I Samoa. Ia. Ya, no winga nga e aru ese kwa man malava le. O ia woi. Ka peka mumu lo mai le kaukau. Ya, la ngai. Ya, la ke alu le awar ke le. Vai ku ia ka fa le ma ngai o. Te win off yo anga fo le. Ma tango fi. Ia le tātou la saune malanga I Samoa nga. Oranga. Amu yo ko. Amu ia. Amu yo ko. Le mo ia fa nga malanga. Ioi. Ia fa nga malanga I Samoa. Tautuana lo fatu ia ia. Ngala. Ia vai a maua vango sa bari lungo o le pika ngaru I Samoa. Wal fale anga moli. Wal fale anga. Mo ko anga fa bari fa maroski. Ia wala. Ia nga. Asfaraile. Olha, falta fa marostino, taurunga nei vai aso, mai alolea, so male taurunga taru tala mai Samoa nei foi vai aso, so iluma, so iluma, kako wo. Iluma. Aya. Alo ilai si pizzo nga vale. Vai passa sa o le ngao. Aya. Ande lunga. Ya sala. Aya kamaya. Alo si pizzo. Alo luma. Yo. Alo yai. Savali tua. Alo yai. Lunga. Opa. Aya. Aya. Pamalosi. Luma. Aya. Amasa na vave. Aya. Luma. Alo yai. Yo. Iya. Asfaraile. Anaya. Luma. Dua. Pa. Luma. Dua. Pa. Naya. Yo. Naya. Luma. Yo. Itua manaya. Siva lo ayai. Iya. Manapa ane. Becono. Vafo. Mana vai vafo? Iya, malo lava. Amo. Usi mai alau whaafafonga. Tala fō mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. E whaatalofa lo tātu o tunu i le taualunga le ngā ruenga le nei vai aso. Usi mai alau whaafonga. O le wheawe a ino vai la au o tui pui mai le no whanga au tua lo teu maruai. I le no whanga o iei whala au mawai la au whaafoma i le mauta ngase mo to tua. E tau o tele le maru puipuia ma ia saunga le mu. A wae umi ai o le leia vai la au. O leo wa iei neise lori e whaapitoa lava le whaio le ngā ruenga. O le lau ina atua tui puipui whale mai whai tu malo umai le tunu. O se whoa ina whaatupe le malo Australia. Ma le whaalapu putonga o le UNICEF. Na whaidoi min stal so i fua malolo ina le sauninga na tau awa ni ai lefa so sani, i le matanga luenga, e tau o tere le whaio tui pui o whanau,
Ma o wha maumaunga ua ia tau awina, wa ilo ai o lo maua lunga le numela o whanau wa whai o lātou tui pui pui, o le wha mai mi sela. Ua mori mawina e tusai ma wha maumaunga la tamai. Le alu alu iluma o tau ma whai ngā Samoa. E ala i le to tele o alo ma whanau, ua whaatino o lātou tui pui pui wha au. I to tonu o le tolu tausanga taluai, na whaamawina le lei o le whaatino ina o nisi o tui pui pui fau. Na wha manu ina ai lo tātou atino o. Mo le pui pui ngā o alo ma whanau mai le tele o whama. O nei tui pui pui, e au fi ai tui e pui pui ai mai whaamai e pei o le manawa tā. O whaamai e au fi ai le pneumonia, po le pneumonia. O le whaamai o le typhoid, po le fever typhoid. Whapea ma tui pui pui mo alo ma whanau teine. E pui pui a mai nisi o kānesa o te maitai. O le tausanga nei, e whaaloto te le ina lava le au aunanga. Ona o le maoae, o le tūlanga ua o iai le whaatinonga, o tui pui pui o le misela. O le tui mua mua lava o le misela, MR1, e iwa sultasi pasene, le whaitau a whai, o alo ma whanau, e anga waa na whaia tui pui pui. A o le tui lona lua, o le misela MR2, e ono sulfa pasene. O loo mawhanwhana lava le tautununga, o le whaauau, o le una ia pea le au whaingarenga, ina ia au sia le iwa sulu le sarau%. O le tui pui pui le nei, o le misela, i nai masina, o te toe o le nei tausaka. O le o mai o nisi o tui pui pui fau, e whaapopo i tui pui pui whaauau a le whanau. E pui pui a mai whaamai e pei ona o ta ua. O tau mawhainga o le unai, o le whaia o tui ina ua maea le pipisi o le misela. Whapea ma le COVID sulu iwa. O ni matatia, sili, ia mo le polkalame o tui pui pui mo Samoa. Ua si tia foe le tūlanga o le mata i tuina, o le malulu ma le vevela, tala whengai e teu maluai tui pui pui. Ai mai se le taimi, e wheawe ai ai makiliva ai i tua i whale mai, ma no foanga o loo whaatino ai tuinga. Ha o le mea lofa o le atau au ina nei, e pei ona iai le taavale whaapitoa mo le kiliva ina o tui pui pui, o se foa i sili lea, ua whaau popo e una i ai au aunanga o tuinga. E le ngata ina ia mautinoa e vave ona taunuu, le tufaina ma le kilivaina o tui pui pui, mana o mia, mo whale mai uma. Le mistal soi fua maloloina le fionga valasi lua pito whanua to ngā manga tā fito sele sele. I le tuana i aio le songa fuana to e tupu ai le vesi inisi o whanau ar kolisi o malua fau masangato Iosefo. E o mai le aso lua ma le aso lulu o le vai aso nei, ua fi le mu, ua le to e vai ia vesi le taunanga. O le stofi le vai aso nei lava na feiro i ai pūlenga o kolisi e lua, whapea whanau o ia kolisi mau o lulunga, e whaatino se le lenga. Wa ave ai ma upu whau fautua ma upu tima i alo ma whanau o le sinu, o awa uina i nei kolisi, ina ia whauma ma whaamuta loa ia vevesi. Wa whaato ese le kolisi o malua fau, whaapena foi le kolisi o sangato Iosefo, ma ua teuteu ma fono masa e sao le upenga, ona o a mio anisi o whanau o tauleanga inai, le ingoa le lei o ia kolisi mau lunga, a le kalesia katoliko i Samoa, whapea le kalesia whaapuruputonga kelesiano Samoa. O ata video na pua ina nisi mai lea le lenga, o lo mori mawina ai saunuanga matulenga, o toe auli ai ni futia o sola, ai fusi, feasongi, malulu lima whaiaonga, ma whanau wa ia kolisi e luang. Se furu tolu morianga o le whaiainga wha malosi, se furu morianga o le mata i whale ma le morianga e tasi, o le whaatino se whainga ainga wha asoritu la fono i lona hafa fine moni,
Na iai se tama ua 5 tausanga, lona matua, ma ua whaasala ina nei le whaamsinonga mawalunga, ile se 10 tausanga le whalipuipui. O Januari le tausanga e lua, na amatai na whaia le ua whaasala ina ia sori tū la fono, a o se 5 tausanga lona awhawhine moni. Na whaawa upea na tupuia ngai o inga le tama ia Januari, ma o ki topo le tausanga le te nei lua tolu, ma o le no fuanga le whaatino ai ia ngai o inga sori tū la fono, o lo lato fale le teimi o tō whawhare tō telo le ainga i le pō. Whaalia leo i lato whaamaunga sa tu ina tu i whaamsinonga. O nisi o ngai o inga le te maana wa ai iei nisi o lana whanau e tō lua, ma o se whaanoa noanga leo le whaamsinonga i lana whaai unga, ona o a fianga o mawhau mua o le whanau o lo laiti. Na whaailoa le tina le tō lua o leo o no fusala i le whaamsinonga, o le tamare ainga o le 5 tau matau lea i so se ati nae i le tausinga. E whapena fo is whaamtalanga le tēnei titi na afia, sa tu ina atu le lipoti le ofisa whaanofo wawaia. Whaalia ia le tēnei titi e lofa tele lona tamā, a wāsa tausia mai lava o ia a o i titi, pe ta i sa le aiso na mafau fau, e tupu se ngai o inga o ni whainga mātanga lona tamā i a te ia. O le sifuru tausanga ua tuli, e a veo se whaasalanga i le whalipuipui, o le au whainga leo tausanga da tutoe mai tausanga e lua sifuru lua, na amata ai le fua le whaamsinonga i se whaasalanga. E sifuru lua masina na to esea, ono o le tūlanga i le a mio tau le lei o le tamā, a o le tupu le sole tūla fono. Se furu valu isi masina na to esea i le whaato esenga na whaia, ma le loto ua salamo moni o le ua nofu sala, whaatasi ai ma se le lenga ua mai a whaatino malona ainga. E ono fo i isi masina na to esea, ona o le tongi sala le nuu, ma le tolu tau sanga na ave esea, ina ua ioe le ua molia i moria nga umale o leo. O le aso na whaatu langa e vala wai mori mau, na sui ai le te i le ioe o le tamā. O se arita le vau luas futasi tau sanga na nofa sala mua le to ese, ona sori tu la fono le umio la au mawhala au whaasaina po na koti. O leo watoe maua e leo o ia umia fo i na koti o le aisa po le methamphetamine, e tu salo na mamafa ma le o tesi ma le o tasi ono kalama. Na vidia nisi o leo ina ua iai masalo salonga, o lo whātau watu e ngalu e whāti a to ese, ia ia fuala au whaasaina o tūtū i lumo o le whare o loo tina i vainganga, o le whaamtalanga lea leo i le whaamsinonga. Na o atu iai malu le malo ma sa eiri le tino le tau le lea, ma maua ai le eisa ma se paipa, e wha o ngai le pauta whaasaina. O le talavau o tau sanga o ngalu e wha, wa ave iai ma le whaautuanga le whaamsinonga ia tuu nei le fia i nā koti, a wae le to e fo i se le leilo no langa masona lumanai, pe a fai walo to le to ia sori tu la fono, a o tala vou le o langa, sa te tau no wha o ngai se isi ngai o inga le leimolo na ainga, a e maise o sona lumanai manuia. E ono masina wa nofo salai lea tau le lea i le fale pui pui, ma ua whaatunu wina a mai a tuli no na wha salanga, o na awai atu lea i se porkalame to e fuata ina ilo no o langa, ina ia alo ese mai le tangofia o na koti. Wa tapena nei au a lii ma au a tamaitai mai moto o polu masavai. E tausi ni o le tāmio sanga la kapiliki o le Islands of Origin, le sa wha alawi loa le minstau tā longa i le fiafi o le stofi, i se sauninga sa whaia le mota Samoa, o le malai tā polo i tuana i mato. O le tāmio sanga i wha ngā solo i se la whai, ma o le company o le Pacific Easy Money Transfer, o se tasi leo lango malosi o le tāmio sanga, o latu wha mea alofa te tino i tupe se furu afe tā la, i le asosi la kapiliki, e ve soso ni ai le tāminu sanga o le tausanga nei. O le tausanga lona lima nei, talu na whaatino le tāminu sanga le pi tau o le mutai i concept o le whaatino i Australia o le State of Origin. Ia, le alai amata e loans nā nei, ia ona amata le lasto ona ita alonga mua i malai sa vai ngata i vai. Ia ona whaasoro le moisi vai aso i lua, pe o le ngangan nā o le tau mwhai aere ia telini awa noa mo alum whanau i nei Samoa. Ia mawhai ngofie ona mawaini awa noa mo le sira asanga i lungatu mo ia pia ona maua fo ile sa ona fai po le fonga le fionga ia tu ala Mitchell Company ia o le lango sua fai pe wha au ia e pe lava e o le aule a Puleono Blues ia o le naming right o Pacific East ia Puleono Blues ia o le si au le aua
tu mua Maroons ia lo foi le company o lo naming right tai ia e pe o le series a to le tau sanga mua ni le wa ia foi naming right o le series ia alfa so ani lava pe fa a wa ia yo ngai fa tonu ma ngai mangele ma ia pe o tulanga na pe o tau fa ilo tu sol sa nonga Le pelestene le asosi le kapiliki, le sunga ia fiu fa o le tane Bonifacio Vasa. O le pula le Pacific Isi lo tātu putinoo, le fionga tuala mangele tui fa asesina Daniel Akau, na sau noa e mamori fa amrianga I au o le atau si ni o le tāmu sanga, o le neito sanga. E amaruia le fai ungo le vai aso, soifua. E silia ma le se lau fale oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua I le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa I le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamatalaga wala o mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pela o litio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le nā lava e māmā le tele o nisi o vaenga o te tele pau lava fo inei o vaenga mōlo si la fia ia wafo ilo mata i tuina a o whapena ona e whai malanga I lunga o le ala le ua feo lolo ia maanga ia tu ina iaina I vaenga I pisi Southern Motorway o lo o maita watu northbound I le vaenga le nā matatu inei manukau ia o lo o whapena lava fo I ona pisi I le taimile nei o le tae ao mai se ia tato on ramps and off ramps o lo o maita watu le taimile nei ia e whapena nā lava ona iai le nei fo I taimi o peak hours o le tae au. Northern Motorway o lo o mai tau watu tātou o lo anga I atu I le vaenga le nā Harbour Bridge. Ia e whai lava fo I si feo lolo mai le taimi le nei o le pisi o tātou. E mai se fo I o tātou o lo anga I atu lunga o le tātou on ramp le nā from Central Motorway Junction I le taimi le nei o le tae au. Northwestern Motorway ia o le nā fo I la ua mai tau watu le taimi le nei feo lolo lava a nga I atu lava fo I ina pisi ai o lo o solo le lei lava e le o iai se vaenga fo I lea o tele se faa se popolenga o tātou po o te lei I le taimi le nei o le tae au. Pau nao nei vaenga o leo lo o mai tau watu iai o le na ua iai nei suinga na I le taimi le nei a matai fo I le pisi o taimi o whemalanga inga le tae au. Awata avale e fautua pea ina ia lava tā pena le taimi e sauni ai whainga malanga ia mai se fo I o le utangia fo I o wha ata umo le ta avale mtu la fono umo le ta avale e whaimalanga ai mwha tau tai alo sailunga le ala mafuta mai ai foi I le manua le Taiola Radio Samoa ina wase fuluma le family nute itse ai le tu lai valu Radio Samoa Taslima iwa tolu Amo Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Wawai atu lua se fulu ma le tolu lua i le vevela le e Samoa nei taimo le tae o le te o le iwa I Samoa o lo whaimpa o timu I Samoa e whoringa mai o inga fo ina o le tau I le atunu le nei aso atoa ma tene na awa oe pa o timu lai titi al taime langi le ini se vaenga I Samoa le wawai atu tu bau le lua se fulu ma le vanu le maurunga le vevela le e Samoa I le so ia ma le lua se fulu wha I lona mawalalo taro wawai atu le tau le nawa e ngā tu le vasa tasimeni Australia ma lo lava se fomoni Australia nei taima le tae au fau wawai atu whaisi maruru tene lava le lamua I Canberra nei taima le tae au kwa kekia I le orngina le kai au le maruru so le kawhi o le langi le leile tau le lamua I Canberra ia ma o toi le maurunga le maruru se fulu ono ia ma le tasi lona mawalalo sini Australia ma lor se fomaruia e le nei foi tae au fau se fulu lua ia le maruru le nei taima le tae au nai o te ale ono mo utou o le hawhasolo na awa oe pa o nai wangalangi le leifo inisio taimi o le sos fulu valu o le maurunga na le malu o le ea mo utou I le sos fulu tolu lona mawalalo Mel pone ma lor se fomaruia I volo ele maruru le nei taima le tae au le hawhasolo foi na langi le leile tau se fufitu maurunga le maruru mo utou ono I lona mawalalo o Brisbane sole lo sutasi ia kau maru mai le Brisbane le so
lusu tasi maununga o le mafanafana sufitu lona maulalo o le apa utimu whaasalo atu i na langi le leini so taimi. Ia, mara se fulu ono maununga na malulu sufitu i Hobart, awawa langi le leia Adelaide, lusu luon maununga na mafanafana, sepulu iwan maununga na malu le e Perth, Australia, ia ma le tolu sufitu tolu maununga le vevela le e Darwin la whaasalo pa utimu le na vaenga o Australia, vaenga se umana Australia, ma le tulango i le tau, i le nei fo ia sa fau, se mai le talo le tau, i le no whanga whasalonga Radio Samoa, tamaki ma kaurau, sfutolo lo il malulu, i le nei taimo le tai au, sole, o le whai ama whaare kongo mai ri da kau ori, o whamainge fo ila wai kau leanga ngawhia langi li lengi, so le se vai eri o le kim ka lo whae, au ka pono, malo lo ri lei, malo lo ri lei, mai sisi le la o mai aso ma whanwhane mangai e, ko anga i o lungan malai. So wingo le tau le so tu mau o le apa uti munga ma mafa timunga ni so taimi ya le tala fia le alangi de le fia na nei to mau sufi tu molunga ma lu mo tanto e kilani le so lang de le tai ao si fo ye pe mo i so de kalo sia lang de fo le sama na so fu ma na so lua pa uti mo na so lu mo na stofia na va ya so lu mo na ya to fa mo 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 la mai tau ya tu na nei taimi o le tai ao le tu no ala papa ao ni so mai ngor kilo pe na ya Hawaii au America ia ma isala elu ia ma ngai kuaku i o se sae ma na to manu ia ma le tau mo tau le nea sa fo o tātou au dia. So se tasi whaisana no ngā tupe le Pacific Finance Limited mai le aso sefulu ono se tema se iau lia le aso sefulu valu au katopa e anga va umai le se i e te ono manu malo ai i le 5 se lau tala cash e whaiale i le aso lusful tasi au katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali eise tali e ia inga whaabitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu o boli le whaftai al tātou pakalame le whianga ngan mana tumura vau o tanga vai tipi o tanga vai o le sui o reida sa mo e pia malo whaftai mo le tautua le nei tai hau ia mo le nei fwoi vai aso a toa o awa no o lo o longo puiri e sa mo i le ngata ia o tero ne o so se tawhara neke lope i le tele o mea o lo tupu i le atunu upo na iai le nei fwoi tai hau fau ia a whaida msian tātou tala mai sa mo le nei tai hau ke popole koe whaasa lau mo e pia tane tula se furu man lua le ule le so ma le fitu i le po ana nei o le swa pongo tātou tala mai sa mo le tane valu aso fuara na vai aso pe au lir se fuara tenu mo le tātou wala wa kau kia ako nga vai aso i ngiusila ia wa kako kai mi whakasi ma sa mo ala mi mika la ko kasi la e luma yo ka ko ya ka ke maua ko fa malama ka la sau ka ko maua yo ya ka ko fa kasi foi lembo ne vai tem ya no sorry na ia foi la na tavai man zolen sa so tala no be fa fe la le swing ol sai mi tato ai ma ngai la ka ko foi le FCC li lo la va ngalang mo la ko kai Awai inga ima faila adjustment lena e sa no alta ya. Si fa fela la vai ngai faila kai mi te to fai. Io. Ya le lei o le tulanga na iai wale la o nel vavela sa sui fota ko kai mi ngi sila ya. Nga ka ko wo fo le o le amba kwa u mi anga malama ne fiafi. Ya ai tuaiona ponsa awal me ia a kausisiar ka ia langa masani le taimi to fai ya fu ba ko kai me moyai ya si me po de fu ka su ya la ko kai mi ya la tu mau anta to ka ko normal routine ya wata ilo fo vai ka ilo fo ile le ayo se malu ta ya fo la le ka fa nga luenga pe fa pe la ko ka la le la va le moe asa le lei fa tai wa fa lo lo atu amata me fa ya onga korisia faile lenga mole se tau fo tu langa len tu mai sa mo de viso to miti ya ma lo fa tai pulenga ma fa ya onga ko se ma lo fo fa pena for ko sia sangato Josefo ya wal mela le lo e como ki ia a mio le kopulea ya ko fusu o me fa kare pasi ya ai fusi fa ya o ko va il melo ko fa ya me la ko kido mal na mai do we got kere ara ko vis o kere fa nga fusi fa ya o ngai o se fa se le nga mo la ko mo ko
Ia le malo ar fusi. Le make sense mai lo ma fau me le tavai. Ia la make sense ah. Oh. Ia ako anga ka mai ke misa. Ia fusi foi fai a la ko ye o. Fai le lenga malo fa tai. Fa ta la fonga ko manga ia le tulanga wo ia pulenga fai a fo polisi du. Ah. Taro sia. Ia awa inge ko kupu mengi mei ele ngato ia o awa o masamo Yo wa e moni lava fo ia ona o le tulanga fo le pe o fai a onga o lo o ngafa ma le fa fai le ina ma le va ayo tamaiti a onga i taimi tau nu o tuai a fai a onga ai te au lava ia o le ka mai kiki lava ia e tatau lava ona iaila na ia matafa yoile o le ka ma fai fo ile tule tau social skills ile va ma isi tangata le va i fa ma le va e fa pe fe onga deal ma ni fa matalanga e o mai aka ika which is o vaenga ia ka kawa nga lue uma ia tang e ola fo ia te ia e te tau fo ia wifi ngo fianga o fa ali iange ia sieni ia luaku fo ia o fainga ia sieni ai te tau ona ia te au nito mai manianga va e ma fai ai onga ka ma fai control ole control fo ile yo vai pole ale fusi fa ya onga ai awa kwa ka mai ki o ka bulanga ai kwa fia fusu e fia fusu ia nga paula ngal me ma utsa vai ngal fusu ya fusi futi e mana i telo fina ngalo le tunu le sa tatu tal no na fel tele yo nei vai nga mana ia na mai fo ile ele tunu wa o jero pe ngo fa longo stasio fina ngalo tasi le vai nga tau i pule ngam fa ya onga ona feu tangai ia ma fa se fa nga fo le fa le ai vai nga ma kana ngo ka maki e awone to fa ia tu lang fa pe ia wa o fo le tu lang na mai ni fina ngalo le tunu maua ka maki mawe kua i lako se i oi fua makai o ngu se mko fai fa nei so fai unga fo le ia o pole ange ai o makai u manga i fo le nga makwa fui se lo ai mo ka maki ki mo de alwa ko alu la onga la kufia fusu solo i la fo no fa pena ya malo fusu la api marpengi tonu lava tavai fusu ai makua i fa i illa lava le makol penkala ia ma ia fa ma sau mal fai tau tusi mal malam lama o kala mana ia kongu wala le lei lo su fa tele tu la valu se mal fa fonga le tau lunga le nei vai aso ta to mau fa samo E o fanga manu i ululu o la au awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le foe whae i le tau. So se vaalo lava i ai le tau po o le la au, e le o ngātu tonu e whawhau i le iato o malitino o le vaa. E suru ai le foe pe a whato a whae e le vaa, mo se alo whanga. Ia pe a malo lo fo'i tau tai lungo le vasa. Peitai. O le neisu lunga, e le mawhai o na ia tau fia le foe mai le pau e se mai matawhea, pe a si i tai masou le tai, o i lae mafua i le upu. E whao ngā, e se tai po o se whailaunga, ia po o se tangata fo i e whaali so na fina ngalo i se mata upu, o loo fuli ngata se nuu po se ainga, ia po se e kale sia fo. O nei manatu, ua nā oni manatu lava e tuu i luma, ai le aise a nganga e whaia i aise i unga pe whaafinau ai. Ua au langona fo i e fia whaali se manatu i le nei mata upu tāua. Mai au te matua au ai e pei o na fina ngalo i ai le tātou whaafengai ngā ui lea. Lo lava manatu ua nā o se foe whae i le tau ai ta whea lava i le au, pe a le fina ngalo i ai le mafutanga. O le foe whae i le tau. Ia manuia lau whasonga Samoa. Manaia, manai singa
Whamanianga mo tātou re nei tai au. Tala whea unga lelei mata manatu ia na whai atu nei le tūlanga leo lo veseta mai tia. Ngā ongi manga kua. Nā o nai manatu la vai ua foi whai ki o mai ei foi aka ua. Ai sawa. Ngā ongi manga kua. E whae e lungo le tau. Ia e ta whea lava i le au au. Me nā ne manga i langa unga manga ia mo pau pau ia so lango fie. Le anau ke mi lo le leia la me le anga e le alanga upu le. O le foe whae e le tau. Foe ai whae. Ea wala. Ia a whale kongulo ka mai kiki, ua foe le foe. Ia. A whale kongulo ka mai kiki, foe lo le tau. Malo, waftaila wala songa siawa, mo le te penino tātu mo wha Samoa, nei fo i wa yaso a toa. Tau tō mo rwere Samoa sfalima i wa toru a mo, leu whata smaisia tau wo ia Chris, tāsha nei fo tai au. Tā lofa Chris, o mai ole nei fo i tai au. Nā manere rofo le tūra ua wam o tūn whutau I yada rofo malanga lei le tūn le whutau matangu whia se au lei le rofo le tua a le refe meira maura mo tā tūn whutau whi mai le nei se asa tātou upui nei mea a whai ua au mai tātou le tua Oi se fasang tau mai ati tatu wali frena emena le refe me le fa malo si mo tatu tau ni ya me a fa peto a fa tu au mone tu fa me re mo se e fasang tau mai ati tatu wali frena ya so ni ya taro tatu ya so ni tatu Itatou mun malo fa atasi mai male tua different fa mai a different fa mai o nei se asa tatou upui nei me fa mai a ua a fai ua a mai tatou le tua o se fa sang tau mai a te tatou a different ninga a tatou au male tua ele am se fa sang tau mai a te tatou ele am se a different ele me foi na a different ele I foi na ngaluenga le anga ki a po tamu fai fa le anga nganga different friend te rei tātou te au ni tātou inua tātou inua a whapetu te au wha te simone tua tātou inua e lei a masisi whasang tau mai ati tātou awaro tātou au wha te simai mare tua li friend ya tātou mauna mo tātou ni whitau whamani a tele tore tu mautou please love you friend manene yaso fa Only
tasilima iwa tolu amo. O mana umie oe po se siolo a inga se fesoasoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au po pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fesoasoani iai Ken, i mata au po tau whemalanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Mo tupe whamamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whaawau pere tātu whamatoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whamamoli pe ae whaonga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i le direct transfer te posi sa o lo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whamamoli lunga o le telefoni ai inga whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamamoli. O lo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe whamamoli Samoa. O fuafua sau tafonga i Samoa, mana tua le Return to Paradise Resort. E fast full tolo na potu whaapea vile se lua se fuluiva. O se whalitel malo e whetau le lei mo tafonga po o whaatasinga a inga. Whai eilo wasu tele le whalesa o tapena ina mo le lua wha moe. E o atu le fase lau tangata wala au lia talia. Return to Paradise na filifilia le toa Samoa. E whai malolo ai. Langolango le whalitel malo e umia mga lulue ai tangata Samoa. Tanga iane le returntoparadiseresort.com pe wala au loa lo ofisa malanga. Talofa o au o salmasinga whale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Kapena foi le taxation po tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu whaal tu la fono i Samoa. Whamal mole vidi mai numera o iwa lua ono o tasi lua lua. O iwa lua ono o tasi lua lua. Whaftai. So lua sifulima mino tolo tora talo le tula Eva tala Eva on whama ia fo leo le maru le tai au le British Samoa Morenias for ile o tātu iai. Tai masani o le tātu proklame wa lesi moso oi o le angako le ola i Samoa mo le wa lesi moso oi o le wo mai New Zealand le wa lesi. So alo se tumua ma alo se fo mo dia le tai au. Nange mata vai. Ka fe lo ida fa lo vai ka fa fange. E bo ka fe ka. Ia le la. Tasa. Ia fa fe lo foi le salo tai au tasa ya mesel fa fa ngale tunu. Good after morning everyone. Good morning after night. Ma do ri malanga manu ia li fa tai le to le tanto fe lai fo tanto official nei tai au e o misia lo ko rua so me o ka sau. Ka kisi ko eru. O yo la lang fusi o almer nga le nga o mai e ko le sunga ile ia. Tanga ka dia me ko kingo e fusi. Fa ma desi va ngale de fa fia poco se si me ia. Ka ku ma ai u me ai. Lelei. Nei manang man fe. Son. O le aso lulu. Fe le aso lulu o kala ko ngafi. Ia. Fa kai de ku ali. Le au mo va le pe ke po u va le o nga. Ai sa. Wa malanga ba yo ve si fo ka mai o le o so ngi degrees mangi fai longa mau lunga o fu su solo kaunang esa o kana le fe au fai ya wa maru fo ngal kama 5 e aku ya lunga le ai fo ngal fia ai ngal fai e lengi aku fai le fia ai lu sorry ayo ayangi aru ka mal fai le ke maro vale mai ai la ki ngal ko ngal fai le sa maro vale kaunang le ya on sa le ya so le ya kala fo ngal e aru kafe a ser fukia vai singango e ar malo vale fai malo ya ai ka vale ai makua ya ka ko kalu alitas ia o fa ya onga leo ka me kia onga ka onga lor fora fi ka dia ko ngula vale na matala no nei wa ke fa anga o Samoa wo fuea
Io le lope fue ako e kuri ya habla ia le fai fale le ia le fa o tamam tina onga e ko sa wa ile se to fotua ilo ma fau fau io ya ka kaude ko ka maki ngau mo vale sa ole le ka sera ya ka ko maki ga do ia o le ska in fa long ko ngala onga ya asa ya ngam ya asa so ko ka fa ya le a fatu sa ya o te lo ya o lua o anta o malta mo lo graduate e po fa o fo lele e la ngona le lot of fie male ne e fo lele o samo e le tulanga o a ka mo ka me ki le mi so solo e pinga le o solo le fie fo lele I mean o fatu to say no va nga mala ngona e o e tanto e tulanga tona e nei fa na ia wa le fo wa mai ia nei fo ia vai te mi o nga nei fa na la fo o kai mi graduations ma ole tai mi ton wale nai ese lo kanga unga wai fo lele e ka fie fa longo kuia ile ngo sia ka kama la le wa ka o mai fo ia me was ale mela le ole sa salu le ka usanga ko ku alu le onga avele tupe alu e fa ka le me ai ka le o mai le fa le fai mai le fai me onga mai ai uma ngenga ma wa mai e fa yo le fie fusu mai le ma keki ai uma le vasenga yo la va lo nga le paki la va ia la to ia nga i lunga mai fa i longa sulanga fa no atselele na ia ka la vo ngara ka ma poko fie ka ma ia ka ko fa inga fa ia o le nga ke ko fa ku loko ma fanga ma fa o se bika mi ka nga siri le fa ia nga le ai ku lang ka ma kiki wai u le tonu a fa nga le ka ngori ma fa ia nga fa si ka ma kiki o nga le ma sui le fa ia nga so ma nga ia ka mai ai nga le ma pa ku ia ko nga me nga le na lo fa tai tala no nga nai fa na u fa mlina one congratulations so alo se wa fo le sa fa pena na graduate ni fo ia o le nga fie fa kai de ko mo ka me ke o si ka fa lo pe o lo fo ka me ki io la ve ka mo ma lo si o tadi so al ke pula va mo se so ai mo ka me ki pe fa de ko vi ele ko fa nga ya sa le o mai mangai o sa mama le kalo ele se kala fie ua lua ma singa la kurma singa le se kimo pa u o le ale wingo ngame ele me fainga ko se kalo le me fainga vere se vao le me fainga salalo se me vesma manga o ma veve pala a vere la le vao o wingo expose para la ma ke le pedera ko fa vao o me ele o la kalo ma fo nga o ko fo isa mola sa ko fa di se fainga va ya so dia ai mo me kimo palolo wa kimo ielo susuro le ala la nga ka vai ma ta se fa fisidi o skala ku nga ma ko pi ko o le ko kange ku asau o lo sio kiar kimu o le mangu ia pikole ia foi ia ki nga kai vai mai nga e mangu ia ka mala ia ai ma ia ka mangu ia ole anda fea ia o le kulanga ia o la nga ka vai mtas ma fa fonga ku fa sisi da wa kokor ka pa kokor ku kama e fa nga ia so va yaso o ha desme fa se kalo okay hele okay mo pa ia o to fi anga samo o lo solo le pa o mo al me fonga ia ka kala duas ko ka sile pa ka se male mo po nga wo ia a wo le da wa se singa nga ia me ha pe nga me ar mu e pula la ko ia a lo fongele ko le foi la nga ir ka sang ko ave malo ia i me o po kala me fo ia ale aku ngu fa ku pe me fa pe ko so hangi men makopa e mo ngisi me fa nga wenga ma kor pa me ele pe ma manga ele pe ma ole ele ku ia ko ale pu la kula au ma ale sam ia pe ar kale o foi fa el ka war sami ku ia ko ngai ku sa lu ngalu ngai e rue ia ai lo fongele ko lo ma wala va ia ka se ele fon ka ma fa e me so ia fa ka o ka kali lo ko pa o ka o le ku kai mi ka vai matas ko po ka le ku sa fast food lo ko foi me loose food o fia fa fa ka ia se ko ma fa ka la ko se ma fa au fa ngo kamera au ko ke bu okay manula tatu tala no le motu matango fio sala fai matu tala no mal sungan fa fenga nga le fa ka sa ai na po mo fa tu foi sunga na fa foma fa tu luis le mana yo tu ngo yo atina foi tu manole sa ai la fai la ko solar lights for il mangi il pole wa la ko la sungan fa fenga nga fai le fio anga foi le pa fai maska ko wala sa vadi foi le la loi fo moli e mangi sa vadi au ngi surus ko inga maselo mo ko pa ku solo
Ya na umanga ya sa ai mane. Ko wa ke ngai pasia ngai o. Pekero man tuta vai ma ta se koru vaskaruai. Ma fai mai ngar fu maris mos oide. Fu pa fle sa ai. Sa ngor fa fe ngai. Wala me makala le mere mo lunga le fu pa. Ya ai mo li so la. Le ro wala ku sa ai. So o ko sai pipi. Ya. So sai pipi. Ai ole amaka ku i pingu o fanga sa limu. Sa limu nga o mo nga amaka. So o sa ai. Ia esa o footpath a o lai mori o mela ia ko ne fa ia ngo sa ai o le falo fa ia mo la ko vai kai o lo vali kolisi o mo venga pesco para fa ia fo ia era ngo maka isa limu na fo la maka footpath fa sa pipi mana ko fo sola light a pa wala via fa ko ngo ngale ko la lo ku idunga o va e maka wi lo sola light sa bo esi o fa sa mo ngal va po an maka wi pa mo la ale ma ngai yo aki nga ngu ia mo le chauka ma fonkanga le fai o I foi lai fanga aru wakwa I ko CV ia maka fonga po ko CV o si ufanga la ku sa pingi du malai ma ngai yo papi di ku mga mati ia o sa longa la fo la waru papi di ke sa longa o me nga la wai ka vai a sa foi in malai vale le ngai pia nga esa vai sa e ka mo sa ka puala lango Oscar ia nga lango ia ke wala wala pis le maka kim kola pe o la vale ia ngu foi le a sa nei ia ku ngai kas ia al mako ngula e le se ngu va wa sa no ke mako o ngu mako ke lango fa mari wanga chameka Mga yala langunga. Esa ala sa doanga ile lanu. Ol tala sungal fa ngai ngai la fo le ma wa skopa mala o mal fatua. Alu isa. Fa mai. O ngai ya lanu fa mo la o ma o ta fo de. A ke o ko fa malingu e ma ngai mo ya ni no langu ni la fa langu ko o mai mane. La o vali mal vai ka ele. Ku wa ko fa pule ya ke ya. Ya o le ka de. Ja, de lei ia te lovo mane o most of tanga mal au ngase se il tanto maketi ya so an. Funge lai sa mo. Au. Na do fa makai. Mo wal makai de o mo long fe o ka fia. Ya, au le au ngase se ya pua mangele mala ku reino mala ku ya. Male pule nga ya thinking mai do ido. Fa fka ye fo la ngo la ku ngwa mo ko ki ka ya so uma ka vai ma ta sa male ke o ngi. So si de fia la ku ya ngwa vai de make ki sa mo. O lo mau ala o lo ka o me pe masang yai lai mo kalo mo le ulu ya me masangi fa papa o le esi o ko esi me va penga ke sainga ma le masi ma le umu mil la le ai nga fo le a tavai ya ai vai ko akere ai nga ku me la me ai va o ke dai ai e ke dai me ai ai fa ko mai o lo mangava wala po al folonga me o ngasal ya ai de lo me ai o me ai e mesmo me ai ya kai foi de fa le mbuenga lango ni fa la ro ingol market e ma le mu miele wa fa no fa la hangim ko wala ke la men ko makka wala ki de fa si o se la ri e man la malang ya alo ma tai so alo sfullo ji puinu road to mo el tanto market sa mo ya na o to fa fo mal telo tanto ma fa ya na foi mo ka ko me maka ya ma wor ka lo mo de ngai ngai ko nga ule fa fia ko nga fa sa mo so okay e ka ora ko le hopa a sa mo fa ka lu kilo a sa ko nga fa ka lu su kilo ale te nga le lei ala tanto fai ore nei tai au ia ola se mo ia o nga nei fa na ore nei foi yaso ia o te lo foi fa malo nei matua ia wa ala to wai te pena nei fa na ore ia ia foi masingo mo vai kwa ka ko ma ka fusu anga ka me kia onga ka ko fa ule figa ka me kia onga me so ma ku ma fa ya onga ia pe al mo ko ai pe ka pisa aso ka vai Martin Hotus education and training your passport to the future al leita pu ele so fu o ino tamatiti ia fa ka ho fa ya ko nga ya so ia e ku ka fa ko nga ro sa so se ka fa lo la ko sa nga ka la ka mo pe va ko me so lo ve si mami ole lava lei so alo o se fiang fo il tanto po kalame o le tanto ma fu il tanto studio nei ia ma nei le to malanga le sa ia man wiele ne fo ia pa ya so tanto nei man fo pa ko malanga sa mo ia fa tai fo mo ka de ngo ngin ni ka ya o le fo fa maru ki nga fo ko ma ka ya ki nga ko ni ia ma fa ia lo to bai o ka o loka mai e so ari kara so fi au uma loka mai ke o le po mo o nga ki ke ko fa au ko fa ku me tina
O ta la ke to te lo ma di. Manguya ngai aso. Apa dia mal dia. Tado makalame. Wale si moso. Sunga sala se tumore ne foi. Então, tomorrow we're going to have a total amount. I think top upload telefoni Digicel saungi mai o le la so tai le sunga le pule le fenga la pepe tuna tala lene o tato sei le nei tai au tau lunga le malu le tai au pe tala iva le tai nei malu la se fomo le nei tai au Whakawhiwhanga o le tai au, le tūtua mo le Radio Samoa se whululima i watolu mo tāsha wa whaatas mai le whianga la pepe tūna tala lene pule Digicel. Kako se iu nei fui tai au. Happy Friday, whaatalo whaatula o whionga lau pepe le nei tai au malo le tautua, malo fo le ono sai le nei vai asa soi whamanuia. Talo whaatu le lua sa se lua le nei tai au, malo le tautua, malo fo le ala fo. A whawhilo e tupo i pa anga le tātou pokalami le neia so timu, ia, i ele alo fo le tua. I au tātou taunu mai fo i si ui o ngā ruengo le neiva yaso. O lava so i pua Natasha, ia me se fo i le sunga leo i ata vai. Lord se fua e sa ore leile, sa nga leo pepe Natasha, kai au kim. Arba nga umane nga tapa la kirfo. Le ai masisi o mafo fo se kim bawal me o le la kursuafa. Po le la manon kai. Pepe tu atu, mo tatu se nei tai fa mod mole. Ya, le tulanga le tātou promotional o whanga solo. E anga wa ai latou sa whaatau tapa Digicel, luas futala New Zealand, ia pe luas futala Australia, pe sili atu foi. Ia malafu inu mera Digicel li sa moa maisi atunu o le Pasifika. Poi latou sa whaungale tautua le ClickX, e la foi se leni anga inu mera Digicel, isa mo mai se tu no Pacifico la to malana sa fa yel tatu sei ile so ya ma falling mai la monisila e tasim tatu fa longa lima se lau na maua ele tangata sa fa ngal ClickX la foile se leni Vanuatu ile online top up lo fa manie na motonga o foile lima se lau tala nisila e foile online top up mo sa moa
ya o lo famaniaina sa lafo i le numero fitu tasi valuono i valua na le email address le i lunga sa faonga i le starai online o gloriafasau@gmail.com gloriafasau@gmail.com ya afa yo ona le email le ya ma o foi sala foi na top up le fitu tasi valuono i valua le o mo na lima se lauta la New Zealand e sosani foi ya e fainga o fataua ainga ya e sosani foi nisio expense to lo fengatana tongi never time au se talia e tasile tato entry online a top na la foi Papua New Guinea sa famaniaina e foi le seleni sa lafo i tonga ya lo malo le sitato lima se lauta la Australia ya ai foi namale a seleni sa faongale click x se la foi Samoa le numero fitu luaiva tolu lima fituiva ua lima tolu lima fituiva o Rebecca Vasa AC i Melton i Victoria Australia le famaniaina le lima se la tala mai la to mala na famaniaina le so ya o la songa fua ya mata foi process al tato company e so tai lato ya fa mautu ya tulanga masana ya wa to ia tato se fa to ono le to toi fa malo si mai fa yele manuia ya tato se o mai atu ya masalo le lopo o le la fa manuina ile vaya so ya o fene ngalo ya la polo sauni malanga sa mota vai ya lo no lava tato o isa fa yo no so soani fa lo simka se foi lo temi lo tau nui faleolo ia toi tau tu foi le laina te alo failo kon a nemprem pa ia tu tato ofisa a ile mauta sa moa ai mangele sa mo foi nei so tainga foi temi o sola a mo la tau o lo pia mafau fauta vai e sa iringa ruenga i tu langa foi ele meat industry e poi la tau lo fifinga ruenga le parpasi manu au se talia o lo ia nei contacts o nei tupu foi matamali sa mo wa ia lato company na ofa menga wenga mo lato neva i mi le telo company o tapun puni au sta o New Zealand la vai a mai nga wenga malo a le o ia nei av noi Australia to no so swani foi mo nei ai ngo fa fangta neva i mi o no wa le nga wenga sa ole ma lo fa te tele lo fianga lo pepe nan fam na tu tanto mo le si tanto se ile va so fo e te tau na ova ma le loa fulu le top up o lau telefoni a duty sound ia na roile lau sua foi tono se kia wala kuma lau surukala e fio whakale mai lau sua popole se ia le o sao le ana pepea o sao le ia lango le foi to tele na tau le te vai uma la fole sutala nei la fole sutala le audito la fole sutala la fia ele o mawala se ava no se ala ana fatau ana fatau le dua sutala ya tonu le lopo famile na lima se la temi le la bebe fafte tele mo nei tai out mo dia fai nei aso mo dia foi le anga tu mo le fai ngona vai aso ya fafta tele man me foi fuanga fanga solo nei aso so foi le fionga le pule duty sound le pepe tuna tala lene matue lunch office out 2 il mangale il tato fa le Samoa mangele ia pe vala aule o tasi limono tul tolu fa ona mo ne se sani mo tato ya au le tolu foi le tatu ta shal ne ta fo ya te lo fa te le tunu nan fa manatu le tunu o le pa u fa tomo le asa tamiti Altanoa Samoa o lo fanga solo ya se lauli masu maleva ona hanga mole temo e le Altanoa Samoa vai poni matu o mana fanga wenga o le asosa nei Natasha e le free lunch al bangale o le give back community free lunch e foi el taulang fa tau o tara tasi le o li fa le fiafi taimina e mo ele tamoftanga e le sitongi ba wal mo le umolo le loku ia sa o ye o mo tanto so a free family day ma ele ka ko free lunch ia na le anga lue sila la mela ia le for ile cash converters ia ngala ka paka le vanga nai la tala ina la fa ko tamo tanga na la sa dia le lofa maranga le tato matai ma ia vongo iwe mana ia tele lava no ia mana alu mo loku sa wai ia wai ke o su fo ia ngo fo ngo ia fa karikari sao
Ya, le tunu le sa ma to famtalanga wale tau tamari lo fa fo mal nei tai ma nei verso ato ma lu be fale fina ngalo le tunu ya ole fifia mai show fifia mai tia fa lo tu tia de la so mai fa wa to tua ya a de radio Samoa mo ole nes for really Tasha fa ma no su mo le weekend ya fa malo fo I lau sunga le wa ole on sa le nei vai aso fa fta ya tu tato ya la val nes for really ole ngang fa fta lau sunga tawata I malo on sa le nes manuia to enga ole nei fo weekend o lo to Samoa ole anga lava faftai lau tapo inga malau fa manu anga tato feilo ai foi sa so momua ile lo fa malanga le lo tato matai sili so ifoia fa se fo Goodbye my felony ole Eli pulei beleki Ei halo mai samo Siota ele E mana tua mai pea Le au kase Oh, I never will forget O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga ili nei fo I tai au mā lole fo lau, usi mea lau whaafonga o Talala Radio Samoa. Tō mua atu I talo les whareile, wa whaamaunia mai ele Sky City o lea wa whaasala tupe ia ona o le whaaawa u pe ona ia solia tu la fono o lo o a ia ile whaatautaia o ana au au nanga. O tu la fono nei o le Anti-Money Laundering Male Countering Financing of Terrorism Act lua fe maleiva, ma o le vau Februari lua fe sfun le valu, ma mati o le lua fe lua tolu, le e whaapea na soli ai. I lunga o le NZX ana nafi na whaeilo ai le pulenga o le casino o le ua whaasala ia le whaamisinonga maua lunga. Na te totongia le wha tesi tasi ono miliona, ma e tatau na tu ina atu I le matanga luenga o le va I fafo, I totonu o le sefulu lima aso. Ai se tali mai le soya matanga luenga o se fia fianga le whaalongoatu watalia I le Sky City lona se I le whaatautainga o lana au nanga. Ma o le mea moni e le tatau na talia le casino tupe o lo o maua mai I awala whaasoli tu la fono. Po o tupe ele e lea nei o lo o whaalafi ai. O le whaasalanga mai le whaamisinonga mawalunga o tu ina mai ona o tupe whaaufi mai whaasoli tu la fono e ese mai lea I le isi fo I whaasalanga lea na tāpuni ai le casino I au kilani mo le 5 aso I le amatanga o le masina le nei.
O le tae o nei whai aila whono tangana talo whaavave mo le whai tau se lau o tangata ngā lulu e le whalewhasi manu i Canterbury. O le tau le sfuma le tasi le tae o nei le awa wala au mai ai le Alliance Group Smithfield i Timaru e whai aila whono tanga. Ma ele o mawhaiona wha amauti no mai ele kamupani po o le ale mafua anga o lea whono wa talo whaavave. Ai le mawhau o le toa tele o tangata ngā lulu e pau le fesili. Pe wha amata o maua pea ni ngā luenga. Wha amaunia le pule nu o Timaru Nigel Bowen e silia maleono se lau tangata whai ngā luenga le whalewhasi manu le nei i taimi pisi. Ma o lea lava fo ina iei tala sautua i le wa ai e tapuni. Ele i whai ngofia le kamupania na talo le tupe pe ona ripotia le ngā we fitu se fulu miliona i le tausanga na whaai uina i ase tema o le lua afe luas fuma le tolu. Ma i le wa ai mamau e mo o mia leo o atu i le se lau 5 miliona e whaatupe i le au nanga mo leisi lua i le tolu tausanga o iluma. Ripotia ile leiti o whaavau māloa ni usila e o lava fo ile pule sili o le kamupania e le o mawhaiona ia whaa e loa mai po o le ale mafua ango le talo o le fono whaavave i le tae o nei. Au mai tupe na whaa nganga mo le hao o ina o le ngangana Māori e whaa tupe ai le hao o ina o le mataa upu matematika. Whaa mauninga nei al ministawa onga Erica Stanford maletala o le emo o mia le tolu se fulu miliona e whaa tau mai ei tusi whaa pele taa pena ino o le sona. Mo le tausanga whaalea o onga i lua fe luas funga le 5. O mataa upu matematika o le whai lava si maua lalo o lona tūlanga i totonu a onga i New Zealand. Mai saunoanga le minister o sei tū wa mo o mia le ave ia i o le wha mua. Talo mai le tausanga i lua fe sfulma le iwa e se lau miliona le ana tu ese mo whai a onga e a o awailinga ngana Māori. Peita i sauno Stanford e le o yeini wha maoninga a mea o le manui ai whanau a onga. Ma o lea ua whai ai fetu una inga e au mai le tolu se fulu miliona mai lea vai ngā tupe. E wha atupe ipo na oa o loo mo o mia mo mataa upu matematika. O ni suinga e amata tatala mai ai le aso luas fumaletasi o le masina asau le ava noa ia o ngatulanga lua e fili ai i la taupu na oa o loo mo o mia au wale a oa o ina o mataa upu matematika. Ua mai asainia le malienga e sa o loto ai whaataua inga i le vawa New Zealand ma le United Arab Emirates. O le unwa i malienga le nei tau i whaataua inga sa o loto. A le whai ngā malo whau whaatasi o loo iai nei ma o se malienga foi ua vave lona tu whaatasia. Na o le whama sina le ana whaatala noa mau ili ai ma o mai ai loa na nafi saini pepa. O se fia ngā tele i pisinisi o loo whaataua i ma keti fafo pe ona whaamawina ai le tausanga tāluai. E fitu se lau miliona o loa whaatau atu a New Zealand le United Arab Emirates ma o le tele lava o loa nei e au fiai le susu o le sisi whaapea ma le pata. Ma tala whaai u, pisi fui mua na po e tau ma whai e ti neia le mua na tula i mai le uafui au kilani. E tusa ma le whaase fulu sui o le ofisa o le anatali atu ia iana po pe tusa leo le te o le se fulu. Ma e whaapea o le grain le ana mu. Whaamauninga le ofisa i reporti le tau nei o le transformer le ana mafuai ma e whaafetaia e le i atoa se lua i tūlana tau ma whai e tine iai. I nisi o moli maua tangata na iai, na pei o taawale fui mu umai au kilani le ana whaanati na tiatu i le wafu ma e le ai se afi na vaaia na o le maalose o le asu e sau mai le grain. O tala nala Radio Samoa, manuia le nei tai au. Remix. I gotta stay till I die. I gotta stay till I die. La
mawhai on awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu fafa lua fitu. Ia le mane te mele wati le osmal tasi minuto te le tula i vali foi te mele te au lunga le tau nanga se fonga le video Samoa. Smali me tolo amo se tatu se mai se ingal tatu tala le tau. I le nei foi te au li pati mai le fa i tau mo tau. Wi ingal tau fa mawina le so i le nei foi yaso as fale le yaso dos morfito nei foi masina. Wi ingal tau fa mawina li pati mai e to ulu nei wanga i le tau nei fa solo atu le i le oli. Whamawina le fisa vai tau le so se fulu tikiri ola iai tātou le ilona malu se mai lona mawhanawhana se fulu marifitu tikiri. To ulu ia uanga le tau nei whasolo atu lea i le uli o atu i le awhiawhiana nei. Mai wale fisa vai tau 2 minuta te le tula e ono i le tau nei la whapena foi ona osa i le la ia ao le angoto atu i le awhiawhiana nei le lusfurulua te le tula e ono i le awhiawhi. Whamawina le fisa vai tau le asa tai au winga le tau mo le asa tai au se fumal tasi da i a tātou lona malu se mai i lona mawhanawhana i le se fulu leono tikiri. Winga le tau le asa tau le astona i ole a matua langi le lei winga le tau ma nei o le oso mai le lai le asa tau whasolo atu nei le uli o atu i le awhiawhi. Mo le asa lo whamawina whana fisa au ta vai tau o le ina i aua nisi vai ngō le atinu umai le tai au le aso sa lea ai o le oso ai le la i le toi tasi ni minute le tui lai fitu le tai au. Fisa vai tau wha mai iwa tikeri ola i ai tātou lona malu i le aso sa se mai lona mawhanawhana le se furumara fitu tikeri. O se vai ngana tātou tala le tau i le tau nei pe ana liputi a mamiti me fisa vai tau mo tātou ina o se mal te malawati le o se furumara tolu minute o te nei ia leitu laiva. So se tasi e whaisana no ngā tupe i le Pacific Finance Limited mai le aso se fulu ono se tema se iau lia le aso se fulu valua o katopa e anga wa umai le se i te ono manu malo ai i le 5 se laun tala cash e whaiele i le aso looseful tasi o katopa apalai nei loa i le pacificfinance.co.nz e talo sanga sau no ngā tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te whaie lau talo sanga online ai tasi li tu lai whaatali e te tali e ia ngā whaapitoa walau lo le Pacific Finance Limited i le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Oi watasi ilo ufatu na foma ya wate alu tafia mabutama oi ya so uma. O fianga o ta'alonga whaitupe e whaale tonu ai mafutanga maainga o whanau ngā ruenga. A fia ai le whaasoa tautupe ma le tele ai o le popole ma le mautonu. Aua e te matamuri e whasiri mo se whasosoani. O le au whai ngā ruenga le mapu maia. Ua iai to mai whaapitoa e whasosoani mo oe. E le aise tongi ma e le whailo ina nisi whaatale noanga. E ta lia so se tangata e fia maua se whasosoani mo se whaatale noanga i a fianga o ta'alonga whaitupe. Le mapu maia. Telefoni o Valusalau, lua tasi, lua. O Valusalau, lua tasi, lua. Mai le valu i le tai au se io o i le 5. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au aunanga nei. Teu, whamama, whangata, pe abe sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo i ona lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, Olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu tāro road mangele, lātu te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, whabele transmission service alo tamale, talia wins quotes mal afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu tāro road mangele, telefoni lua 5 fitu tasi o tasi lua. Se mali mali tebele wati le taa suma 5 minuto tene le tu live ai lungo le tau na ngala fifia mai pe ona mafuto mai fo le malo le tanto wati no le o tau lunga tu le tau tua mala unanga ale sunga le o ia tawai meri fa pe fo le pokala le malu le tau
tau sala pe ona fa fonga wa ele la tu tau ni va ya so anto ma le so fu se pa ia mai le tau nei pa tu na ta sa va lo pe fo ile tau sala ya ni wa for lau tai tu loto ko kala mele fifia mai le fu tatu fa ta se le tai au vinga mo fa ta ile tua ina mo fai on tatu tu e fei loai tatu tu mafuta ile lo fo mo le anga le alofa fusol tatu tapa out sida langi leo mfai ai ona toi fa wina al tautua al fifia mai matatu toi mafuta tatu felo ile nei tayao fo patalo fatu mananga fa alo le foi tayao ele mafuta mai la ufinga luanga tofia le tu isunga fa fengainga moto fatu le ngata foilea patalo fatu proclame ya sunga ipatele po fenga ipatele ya pe foi tamate sa olo ngalu iso se fata foi taulanga fa talo fatu balanga fifia le tayao fo suka fa fe nga malolo manu malo olo pena fo na lang olo so so se fata fa taulanga fa talo fatu le tayao malo se fo la le malo fo langa matafi ta pa nga mawa nei tatu to bamtira ma tu ma fto mai mauto malawa fa talo fatu ya to malo se fo manuia malo fo lang mama fa tal to nungal pokalame lo manuia o to le lo fo le li ala fa malolonga mai se fo i ala pui pui ngalo to se fo fa tai mo tampo inga fa tai fo mo an pongi matalo manuia fa valo fili mo tatu wa tunu pe on fenga yai ya male lo tatu wa inga panga umala va fifia mai le fo tatu te ma futa le tayao ya lava na ti finga luenga ai o fia fo ina te mafto mai ai fa talo fatu mo nganga fifia le tayao fo ko kala me masene tatu de wo yai am tanga fo yo tatu tau fifia mai la tatu se tu nati ya to o poto a mate fo le tatu po klabe ile nei tayao fai tawina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services i mangele ma Samoa i taimi o mafatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu mana tua linga fusi and Sons malana au nanga ole a wha ma avenga atu mo oe male a inga wala au ile telefoni lua fitu lima tolu o fitu Tawino lo por poto le nei tayao mawa maile le tu selfat auto lonam ta upo lua se fu marfitu awate mita le aso tayao awate le lo se me tupu a tayao ia vi ia oele tangata ese aile olo lava ngutu ia vi ia ele tasi aile olo lava la ngutu e mamafa le maa e mamafa fo i leone a o le ita le vale e sili ona mamafa lea i ia mea elua o le toa o le sauanga lea o le ita o le tafenga lea a oise tu i luma o le fua e sili ona le lei o le o inga uwali ali mai i le alofa ua lilo e wha maoni manua mai le ua. Ai tele le whia songi le ua ino. O le tangata ua maa ona e te atu e ia i le meli. A le tangata ua la ina e sua maria ia te ia mea ona uma. E pei o le manu ua lele ese i lona o fanga. E wha pea le tangata ua ta ase ai lona lavanuu. O le suahau uma le mea manongi e whaafifia ina i le loto. E whaapea fo i le alofa o le ua o le tangata. O na o le whaatonu e fua mai i le loto. Aua e te tu ulafo a ina i la uo. Ma le uo alo utama. Aua fo i e te uru atu le fale o lo uso i le aso e te tinga ai. Aua e sili ona le lei o le lua te tua oi wala tarata mai. I le uso e mamao. Lo wantali ie. Ia poto oe. Ma e whaafia fia i lo loto. Ona au mautali a ilea i le fai mai.
O le ua whautauta, nā te ilo atu le leanga malafi ai. A oe ua whaingo fie, e o atu pea i lantou, o na whaasalaina ai lea. Ia e talia le ofu o le ua whaima moni o le tangata ese. Ma ia e talia lana mea e tuu e wha tau o na ole whawhine ese. O le ua whaamanuia i lana uo ma le leo tele. O lo tūla iai o ia i le tae o lava, e taha ua lea o le whetuu i ante ia. O le tuturu so o i le aso ua, ma le whawhine whaamisa, e tutusa ia. O le wanana i ante ia, wanana ia le matangi. Ma le sua au olo na 5 tau matau e alanga mai. E mama ai le ua mea i le ua mea. E whapea fo i ona wha mawhanawhana o le tangata i lana uo. O lewa leo i le mati nā te ai i lona fua. O lewa nana fo i lona alii e vi ia o ia. E peo na whawhea ngai o manta i le vai. E whapea fo i le loto le tangata i le tasi tangata. O tunga mau ma le malaia e le maa ona ia. O mata fo i o tangata e le maa lia ia. O le ipu e tunu ai le awio. Ma le onga umu e tunu ai le auro. E whapea fo i le tangata i lona vi inga. E ui lava ina e tui momomo i le vale, i le mea e tui ai i le ipu e tui ai mea. Whatasi ma le saito o tu ia e le te alona valea i ante ia. Ia e matua i loa tino o au maa moe, ma e maa fau i au lafu. Au wae le whaavavau le o loa, e lea o fo i le pale i lea tupulanga ma le tupulanga. Ua tutupu mai le mutia, ma ua iloa mai le vau mua. E whaaputuina fo i le vau iti o maunga. O ta mai maa moe e mawai o ofu. O le tau fo i o le whanua o oti po ia. E lava fo i sua au o oti, e ai ei oe, e ai ei fo i lau ainga. E maa ona i fo i au teine e au auna. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mamori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Ya se foka bale la sunga Jack se ese yo e moni fa maoni le le ia te tato u malaba. As fale le lo tato yai te wolungo fo le poto mo tato nei vayaso. Pa taile tu o lo mo le no te fa fonga yai le faita wino le poto mo tato le tayao mo le tayao. Fasili ngamalo sina ya te tato fe au manga luenga pe ne fa fonga ma yai nei lu tau fa le nganga tu atu mo le fa fonga le tato watunu. Ai mai se tato u malaba lo fa penao fe ngai tu te ma fai valo filima. Jono mau to malawa tono fa finga luenga e mo so se vaenga o lete ma o mai ma enga lui ai i le aso ma le aso aso fa le lei o ka o kai so lo mal fitu ma va ve fu langa uma ma masinga uma ma le vayaso tu ua ma o ngal fa na lewa lata fo ina tu ua ma wa mai fo ya o ngal fa na la to no winga o la ma lo fo nei ma to o le su de tayao e ta pena nei fa na la o ia ai mai se o la tu fuafuanga ia wa la sa mo mo la sa nei uma la sa la sa on tu la sa mo so o lola ia le mala sa lu le lo tamit ia mala tu e o lo tato ia o ke topa ia wata pisa foi lo tato le asol fana o le a tele foi la na pisi ai tato o le tebila ne te lo la wa pisi le tele o e kalesia e fuafuanga le pe ona ia o nga sa e a tasina vai nga tau lua pisi e tiri tatu le nei vai taimi ai mai se alu tapena mo fufuanga nei tamaiti e a mo a oino tala le aonga sa e a mai se o isi ai kalesia e tapena la tu tala fale ainga e fa isi tala le e fa ila aonga sa tu isi tala fale ainga lo no winga pisi le ainga pisi le kalesia awa no le lei ave ila pisi e momoli nei tamaiti ia wai e te halu ai momoli tamaiti a mese nei tamaiti laiti ia o lesi foi tina mal tama e ha o tau loto tamaiti tila titi la to lo na fale ia o lo te mi le afa ia ave lo le farsa ia ona sai tato matua tato de fandau o le leila tau loto o le le malau pese ia le wa umale aonga ia halu le mele pe par kauloko ia koe manga kua la vai kei ka koe fia o nga sa pe anga kale makua mai mo pe anga ola e loa ka le kala le si no makua e fa pe kai pe kai kele makua fa pe mai ma pe anga fa pe ka ke la kiki ia ka ke lo ka mai ke ya so maso e koe fo ia wa anga fa pe le olanga ngi lo ngobinga ngale ka ko fanga ngaua e kako o lo kupulanga kalavou uma koe fo ila lo koe pepe mai koe sa koe ngakar kalavou ngale saua pepe pasor solo maya kalavou esa oi poki sa oi lola poki sa war kamanga o kalavou pepe kalavou sa lor kamba fo ngale wa ta mangmingumi ai umalo za umalo le bangu mingi so ora markava muri nga o ele ko umi pasa solo ngale olanga fa ko ia sa le ia sa la o le mea ele fa pia o se fuanga mas de po kala me leli le nga fa me toi foi uma tatu tino le toi foi uma pala ai foi ile nga le lang oi fa ko le kausia se au ko ia ka kau fonga ko manga fanga ngi o langa man ngai sai fuanga ia le la ka ko pisi nai tamaiti ia e o foi la na matu tua tamaiti la to ia la foi tiro e se foi le pisi matua ia va ai foi la ia le o la to le lumana ese le ko nga pisi ka ko ngai vai kai ia e pawal me pisi ai pisi de lei pisi de lei pe ia nga ngile ka alo la o pingilifi o uleva ai aku fo ia po nga ngile ka alo la o pingilifi ka mai ki do to ya ai o ba fa wa nga ngi ofu mai o ofu e lango la o le pingilifi awa peso ba ngalo ia ke o le manga kua fo yo kele lo po nga ngi po ka alo la o pingilifi ya wa mau ki ngoa ai mau ki ngo fo ia e o mai fo ia to o mal vaenga e o mala como fai poni lo luai fai no fo i o le atonga fo ka ofu malo
Ya, malo tatu watu no le tayao fatalo fati o se fatalo fati di so tatu pa angai no tatu Facebook le tayao. Kisa sol fai malo se fu manuia fatalo fati e se tatanga moa. E fa malo ti so si ya le malu pio. Hey. Kasi dia ko fia kama kiki ya umakua. O mo sai para kausi fa ngau. Kisa sol fai fatalo fatu nei va ngale tayao fa malo ti a Michael Muripola. Malo se fu manuia le tayao fo e se tatanga moa good morning. Malor se foi lá delay, pa balor te foi Marcelino Brown, malor se foi lá delay nei taiao, baby diamu yo se fatu. Pa talo fatu malor le usu malor le on sai. Yo tanto fa malosia. Keti Avito, fa talo fatu nei taiao. Talo fatu to fa Titia Leone. To sia Susana male ai ngolo mafuto mai melpone aus Italia. Atalo fatu fa mai kisa so fa sa taunga fa elo to fa fia. Ya? Ya, va kwadi le fiu suele kale sia. Sinta Jo fatalo fatu awala unha kaioki sa. Awala maioki. Malin for ti Johnny Malo se for Manuel Leita ao fo. Good morning. Tu ai Polu Silinga fatalo fatu for Leita ao. Elia lo tauso alo fatu ya tu malainga mafuto baina I Wellington. Le William fatalo fatu for Leita ao. Nato tala fatalo fatu Sinta Malo se for Laudele Sinta Loto. Mafuto baina I West. Lua fatu mbumbu le se fatu mat yo. Vai fele ua I fasavalu fatalo fatu tala Leitiana. Malo se for Manuia. Fatalo fatu so ya amituona. I kamaiki amituona. Malo brother. Amelia to aba fatalo fatu Leita ao fo. Manatu fakaba. Fatalo fatu Leita ao mafuto mai nai Texas. La faile ma se fo malo se fo Manuia fatasi mai le futai sini aus Italia. Loken fatalo fatu Leita ao fo. Alor se fo Manuia nei aso manaia. Aso falaile malo lusu malo fa malosi. O le la tatu tilo po ile la po ile la final le tatu talonga fo ile le NRL ia po tatu tam sango liki kamai ki ro wai e se ro ikra kamai ki nga ya lo fo fai ngo vai talonga la le la sa fai ngo vai yaso atalo bati ya su se ya brother to le pai to fai ali balor se fo boria aside ale malolo ai maside yai Kaside le malolo ai masi. Atalo fate ya Yone tamali I le pua malo si fumoni Leita ao fo. Loke no mafuto mai mala inga nei male pone Australia. To tele liso tatu ai ngale mafuto mai lunga tatu poklame. Atalo fate ya Wayne, alo fatu le fuita ao. Pa malo te nisio tatu pa anga le fatu simane America. Alo fatu mal tatu watu luas mal family te talo tu las follow. Chulo, I learn a balai le mo. Tamali le tuka dua I lo yon the fua. Papena sata, ilona fia mato ile la lola. Ah, oh my lay, oh masunu ile api. La 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 la, olia papai, olia mamai, olia papa, olia mamai, olia papai. Only a mama, only a papa, only a mama. Don't be I let you alone, I let a palai le more. Tamali let you panua, I know you're poor. Papena satan. Ilona fia boto ile la la. Ao mai le uma wasu ile api. La 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 olia papai. Olia mamai. Olia papa olia mamai. Olia papai. Olia mamai. Olia papa olia mamai. Mai yo polinga, wow te pa,
petu malamasina ualato pepulak mai levani moni molela a uno uno matota si maofa no malatani be osa vale te wi fumala o patu mawina ilone mapapa o buai na le manongi ala sauane ale taula e leo le fili o sala lau tau le metia la mama Nombe ale tuolo ale angapala ile mo Tamali ile tu panua ai loyo na pua Bapena satan Ilona pia mato ile lalolang Ako mai lei unga wasunu ile api Shalalala olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai Olia papai Olia mamai Olia papa olia mamai 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. E tolu sula fetala le tino i tupe wata pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fi soswani ai le tonga tau sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 salau tala cash. O le ase ina i aso whaweile ta itasi mo New Zealand ma au se talia. Whaatau so top up luas futala pe sili atu mai whala olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au de over se lau tolu fa lua tolu sekia Digicel. O le AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, lato te whaia warrant of fitness, basic service, wheel alignment, sui taufi, suspension, gam belt, fabili transmission service alo tamale, talia wins quotes man afterpay. AK Auto Repairs i le ono se fulu malevanu Taro Road Mangele, telefoni lua 5 tasi o tasi lua. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao sta ngate whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i laungangana. Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Olua lua, tolu ono o, 5 lua iwa pitu. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
E sina o tātou whawhiawhianga tina atu le mai mo mai ma le whawhongwhonga mai le tātou tino le tai au. E si o tātou paanga le whata mau ma le tautua ma le aunanga fo ia le tātou poklame. E ale whiawhia mai le tai au fo mani asu mātongo fie. O lo whatanu ina ni so poklame nei tātou te mamtina mātua i le so. Whamalo atua ia tautou. E mai se i nisi o tātou te mamtina mātua. Tama mātua. E ia se tasi fo yo mafutanga tama o lo ngā rurue ina i le tātou taulanga whātau mangele. Pa malo atua ila le pokalame ia tautou, malo lawa ngā rurue malo foto sai, ia o lo o ngā rurue fsoaswani, pe ni security fo yo le ngā rurue i tono le taulanga whātau mangele. Malo alfa malo lo si ia tautou, ilo i fo ina i tamai mana i to ina le aso na fia. La o tau whaivalo filima ma o tau ngā rurue ngā lo whaatino ina i na fwoi pito. Ia fa malo ye ile anga leo le tu fa mulia ti ati o tau ia fa pe fo o lo ye manisi o ila to lo nga lo nisi tau langa fa tau ia fa malo atu le pokalame ia te o tau le leita yao ai mai se nei ave pasi fa malo ati ati o tau ave pasi nei ta yao malo lava nga lue malo fo lo sai tu te manga lu nga pe na fenga yai fa tala fatu se ya Daisy alo fatu para moriva o ria nga lu nga ta yao amelia to yava fa tala fatu mai me pode Pili fiso wa ina whaaratane whatalo whatu nei tai au mafutu mai lunga tātu pokalame whamaloti a ofisa Siola Pahangiangi whatalo whatu nei tai au fau peta te si male maro se whamuria tiriana a loe vui mafutu mai nei papa toi ana whenika ui sole ia oa mai ia nei tai au ana alo whatu ia te oi male ainga Riopati and Vela whatau asiata whatalo whatu manuia nei tai au fau Pale nga kalolo fatalo fatu balolo se fo manuia le ngata fo ile fa malo ati a David Tapu soa. Fatalo fatu so se au sele uso alo fati ati mala ingolo ba fatu bandei tai au. Pa malo ati le nga uputomuli le fatu si mai nai mangele malo se fo la ulei. Alo fatu vini malo se fo manuia o mai o mala inga. Manuia fo ya fo fanga fa ingol vayaso la tau. Fatalo fatu ile tasua malo se fo la ulei nei tai au. Alo fati ate o to umalavala boys ale chunk to co parang longa tu dunga le awala le malu lu savili ia suengar se lengi ngala suengal manera patalo fati malu la nga lu fe mali fo nga luenga patalo fati a farasa ayanga la ve patalo fati nei tai fati mai city Australia se ba no tatu YouTube to telefone lo fati mai patalo fati nei tai ya selina si osi La faile Felica Fatalovatu malo se fola blay. Desmond Fatalovatu malo se fua kitiona va ele. Malo fa temoni fo ngalu ngalo fe ngai nei tai ao. Marietta Fatalovatu ya Marietta pena fo ya Arona Sila. Maria ngalu ngal nei tai ao fo. Winga le tau pena tu na tu mo tatu le tai nei o lo faisi munga tau nei mase se foi dia wala lolo winga tau tona mata tau saunga le mu tau ilunga la wala awale so ona fa alua lo tabali tau tona ma o lo saunga le mu le ngata foi lia awani tulia lo sa te loi oia na sefe mai oi fa rave lunga la tele tau foi ona imanta lai le ngai foi nisi o tabali ya elo ia se mafo fo ilia ambia ki nganga lua ko ola e ola mori e fa ngai le ai mase kuku ai tu alalo al pokalame mo tatu le tau nei o lele tai le aso tatu dunga la wala fai mali fai le mo fai valo filima on sai ma ia e lava pale
ma ia e on sa ilunga la wala ingwa le fala unga yopu ingwa le fala awa yopu ese de manga yo fala au de ngai ke ingu ya so uma ingu le po ingu le kaiao usua ilo ingu le fala au o le au di ko ingu yo ai woni tu ai mau fala au ia va kupe ngas o le fala au yopu on sai ingu ingu le au ba le po ingu fala au so o le ingu va atalo fatula udah kabar tu sunga Stima Francis satu premi finance nai o tahu afraid to tura Malau atu fa Matumu ole pas Ile tu atili o chingacha Ai uva aya O sitini mata ata
Saunu ia pia ua ono Fiona au chafa Pele o oelea Na o miti ai Wa o sau faiat Ai e sila mai A o sau sali mai Ete maliai A e io e mai O te si io e masapasapai O tau mate oe Po o ai o sile apo e Ilana atso fa'afafa Male pulo kiau koe Tala no amai Sele masani ai Ei lavo let sangata Le asa o miti ai Pele o oelea Na o miti ai Wa o sau faiat Ai sila mai A o sau sali mai E te maliai A e io e mai O te si io e masapasapai Maungangana Via pa'alungu sanitala Besa o nei miti Beuna o sianganga Lu'utino amaniti Iona lima mafana Ulana taliwa iuen Ele I faia fu iso nama O e lava lea Na o miti ai Fai mai wa e sau Wa e talando a mai O e lava lea O alo fai You are the one I had a dream about that night Oh, lava lea Na o miti ai Fai mai wa e sau Wa e talando a mai Oh, lava lea Oh, alo fai You are the one I had a dream about that night E ale ngā Pasolo i lole le ipu kofe ma le toaster kai ao o ngai musika koe wha mga kuaku Ma koe ave la ki ai kuru ma fau po inga imiki yanga po E sa e miki le langi E sa e miki se mere lewa a mai e leli ia o le vaiaso Ia pe sa e miki lau ngā luenga Pe sa e miki le kaavale Ia wa upre pese wa uvaiaku wa isau Pe sa fai ngā luenga pora u kaukonga e vaiaku ala la amai Pe ai se ame u vai manga vai O se tene mata ata Ia ua o aso ki o aso le whaasoa Ia pia ua ono fuyo Ia pinga a makareongo si o koolua Ia ai ke ua whailau miki o vai aku ua vai manga vai mai O lo ma fau o le mau kongu i ai Ia ngā lulu koolua e vai kusa o lo koolua e ngā ruwhi ngā ruenga e pa e A o kangakanga i miki ai ia whapeala o lo koolua ia sua madie
E ngai miki a sumalie o lai whainga ruenga. A o lau sumalie le whainga ruenga pa e. Ai ke ua whaidau miki anga po e la po a sumalie le ki miki. E ke iro runga. Wai ke ia runga runga whapea. E se sumalie le ki miki. Ai o sile apo na atsofa Rai va aina ye. So wa ke wa oila le wa ngofo wa paka wa ngofo apaka ngi lunga. Anga ngofo ai lunga. Wa pira ke vale. Pira wa ke vale. O fa longa kunga Ola usuma dia le finga lubenga. Ke ia le wa ko la sitting room. E ke va ai ko va ai le ka usuma dia ka la ku la ka sitting room. La nga usuma dia ke ngai biki e la po. Ko ve vengi ala fa. Pe se u. Ke ia le viria usuma dia le kai de po. O whainga ruenga pele ai la lia. Nanga miki fua, ale mi. Ale mi tola fua. Nanga miki fua. Anga moe de lei ai le yase me. Ke i vale fua mala sitting room. Nanga lua ko me ere ai ola ui ala lia. Suma die. Ke iar koe kangol pusa isa. Ke iar koe au vale po. E ale va toma le tatu wa tunu le taiao. Ma lo re nga lu e de was fala le ka ko. Yo le va mari fia. Yo e a fa pia fu wa sau se ding ko inga ngau su de va yasu o le vitau o sa. Sa i do ko au ke popon. Pa wa le me lo fa kai se ko ru fa kai se fa nga lu ngol va yasu. Ya wa sau fo ya wa le fikawi. Pa wa le me fa ta ile li me o tatu mo le va yasu lanto. Ta se le minuto te le tulas folu. Smel fa fonga to fa salawina o tatu tale vai fa doa. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. A wa suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela O te whaatalo whātu I lau whaafonga angaile nei fo I tai au mā lole fo lau Usi mea lau whaafonga o Talala Radio Samoa Tō mua atu I talo les whareile Wa whaamaunia mai le Sky City o lea wa whaasala tupe ia ona o le whaawa u pe ona ia solia tu la fono o lo o aia ia I le whaatautaia o ana au au nanga O tu la fono nei o le Anti-Money Laundering ma le Countering Financing of Terrorism Act lua fe maleiva, ma o le vau Februari lua fe sfun ma le valu, ma mati o le lua fe lua tolu, le e whaapea na soli ai. I lunga o le NZX ana nafi na whaailo ai le puleng o le casino o le ua whaasala ia le whaamisinonga maa ua lunga. Na te totongia le wha tesi tasi ono miliona, ma e tatau na tu ina atu I le matanga luenga o le va I fafo, I totonu o le sefulu lima aso. Ai se tali mai le soi al matanga luenga, o se fia fianga le whaalonguatu watalia I le Sky City lona se I le whaatautainga o lana au nanga. Ma o le mea moni e le tatau na talia le casino tupe o lo o maua mai I awala whaasoli tu la fono, po o tupe ele e lea nei o lo o whaalafi ai. O le whaasalanga mai le whaamisinonga mawalunga o tu ina mai ona o tupe whaaufi mai whaasoli tu la fono, e ese mai lea I le isi fo I whaasalanga lea na tapu ni ai le casino I au kilani mo le 5 aso I le amatanga o le masina le nei. O le tae o nei whai ai le fono tanga na talo whaavave mo le whai tau se lau o tangata ngā lulu e le whale whasimanu I Canterbury. O le tau le sfuma le tasi le tae o nei le awa wala au mai ai le Alliance Group Smithfield I Timaru e whai ai le fono tanga. Ma ele o mawhaiona wha amautino mai ele kamupani po o le ale mafua anga o lea fono wa talo whaavave. Ai le mawhau o le toa tele o tangata ngā lulu e pau le fesili. Pe wha amata o maua pea ni ngā luenga. Wha amaunia le pule nu o Timaru Nigel Bowen e silia maleono se lau tangata whai ngā luenga le whale whasimanu le nei I taimi pisi. Ma o lea lava fo ina iei tala sautua I le vaava ai e tapuni. Ele I whai ngofia le kamupania na talo le tupe pe ona ripotia le ngā we fitu se fulu miliona I le tausanga na whaai uina I ase tema. O le lua afe lua sfuma le tolu. Ma I le vaai mamau, e mo o mia leo o atu I le se lau 5 se fulu miliona I whaatupe I le au nanga mo leisi lua I le tolu tausanga o iluma. Ripotia ile leitio whaavau maloa ni usila e o lava fo ile pule sili o le kamupania le o mawhaiona ia whaailo mai po o le ale mafua ango le talo o le fono whaavave I le tae o nei.
Au mai tupe na whaanganga mo le o ina o ngangana Maori e whaatupe ai, le o ina o mata upu matematika. Whaamauninga nei al minister wa onga Erica Stanford maletala. O le emo o mia le tolu se fulu miliona e whaatau mai ei tusi whaapele tā pena ino o le sona. Mo le tausanga whaalea o onga e lua fe luas funwale lima. O mata upu matematika o le whai lava si maua lalo o lona tūlanga I totonu wa onga I New Zealand. Mai saunoanga le minister o sei tū wa mo o mia le ave ia o le wha mua mua. Talo mai le tausanga lua fe sfulma le iwa, e se lau miliona le ana tu ese mo whai a onga e a o awailinga ngana Maori. Peita e sauno Stanford, e le o yeini wha amauninga a mea o le manui ai whanau a onga. Ma o le ua whai ai fetu una inga e au mai le tolu se fulu miliona mai lea vai ngā tupe. E wha atupe ipu na oa o loo mo o mia mo mata upu matematika. O ni suinga I amata tatala mai ai le aso luas fumaletasi le masina asau, le ava noa ia o ngatulanga lua e fili ai I la taupu na oa o loo mo o mia, a wale a o ina o mata upu matematika. Ua mai asainia le malienga sa o loto ai whaataua inga I le vawa New Zealand, ma le United Arab Emirates. O le unwa I malienga le nei tau I whaataua inga sa o loto. A le whainga malo whau whaatasi o loo iai nei, ma o se malienga foi, ua vave lona tu whaatasia. Na o le whama sina le ana whaatala noa mau ili ai, ma o mai ai loa na nafi saini pepa. O se fia ngatele I pisinisi o loo whaataua I ma keti fafo, pe ona whaamawina ai le tausanga tāluai, e fitu se lau miliona o loa whaataua tua New Zealand le United Arab Emirates ma o le tele lava o loa nei e au fiai le susu o le sisi whaapea ma le pata. Ma tala whaaiu, pisi fui mua na po e tau ma whai e tinea le mua na tula I mai le uafui au kilani. E tusa ma le whaase fulu sui o le ofisa o le anatali atu ia iana po pe tusa le o le te o le se fulu. Ma e whaapea o le grain le ana mu. Whaamauninga le ofisa I reporti le tau nei o le transformer le ana mafuai ma e whaafetaia e le I atoa se lua I tula na tau ma whai e tinei ai. I nisi o moli maua tangata na iai, na pei o taawale fui mu umai au kilani le ana whaanati na tiatu le wafu ma e le ai se afi na waaia na o le maalose o le asu e sau mai le grain. O Talanala Radio Samoa, Manuia le nei tau. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Fitu bide tale o tene le tu las fulu na whafonga bale tatu wa tunu le nei tae ao I le toi whasala wino tatu tala na I le tau tua foi mala unanga ale faltuia salva masmino tau runga toele mo lana tau tua malneiva yaso pe ona mafto bale tatu wa tunu bale asang fua I tatu tala o oto I mele tupu I tono la whanua o te roa ia be se foi inisio mele tupu I le laulangi le lau mwhai o tu whatsia tu ina atu bale mafto bale tatu wa tunu ia le hu tatu wa male tatu I tu lau tatu sumpa male tatu whamarstino o le mfanfatasi maia le tatu whaia onga wa pau o no nisi o fofuanga o lo i tāpenanga o le whaingola yaso la tau pe ona iai le ala ua whanitatu supa ka koe pingia whainwhamaraskingo e ki aka whainwhamaraskingo la ngai te taua na whainau whamarastino moro sui fo maloloina tātou e aka whamaraskingo aka kausami malolo o me e taua na tātou tino iei lava le leila malolonga a whapepisi lau ngaruenga au o fo inei tu ua le pisi ai fai ma fai sa malolonga ia lava le leila malolonga a lava le leila malolonga te le foi beo le afatino I tolo lo ainga ia mai se ia lau e kalisia ma beo e ngalu ai pe a lava le ai a PCO le lava le boy lava malolonga e ke fa ko mai foi fa ko mai foi la nga ista nga fa mai ia ma nga ia fa marskingo la ku e kaule la longa se vai de ai te tau ona lava malau malolonga fai lau wha malastino, fai malau malolonga ia lava lelei. Nge wa aila ia lie ke ia ngā kaimi. Makua I whi lesi lo mawhau, e whalonga atu lau tino ato o toa le malosi, whaatupu te leina lo fia. Wa aila le manga ia. E lea ia la ia leo se vevesi lo mawhau. E ba e ke ala e fui e te alu whai au whi au mau ngā ruenga masani, fia o tono lo ainga fia tono le kalisia fia tono la ngaruenga fai lau fa malastino taua tele fel tatu fa malastino patalo fati niso tatu paanga le taiao tino usi e mia lo fati te o le faltua mala ingo lo mafuta mai Brisbane Australia Maria le sini Australia fatalo fatu Rita Lennox ma lo se fo la le ia fatalo fati usi a limite la fo lo fatu
manuia fo le tai au mau to mata ma lo se fo manuia le tai au fo io le a kamar fia ma le fa marsking wa le fa na la ma tatu fa ya onga al tatu sumpa le alu la fa tatu fa marstino le tai au la val tatu temi fa tatu fa marstino ya mo lo se fo manuia mo le malo se lo tino awa ia unga luenga mo tatu tamam tina matu la ngal to telo tatu ia fa malu watu ona le wole fa tasi mal tatu fa ya onga le tai au ai o te popole o tanga ia fa yatu mo tatu fa marstino ele fo si ai tatu matu ia ai tilo mai si ilunga le lima ia na si ia ilunga lu au si ilunga au ai falo luma ia fa alu luma fa pea ia alu luma fa pea au tafa awala so nga winga la tala fo ile to fa yatu awala so nga fo si e fo tatu matua fai malia la o fa marstino fai malia tatu fa marstino au te so vavi o tanga ia fai atua ia ai tangoa o ia e fuafua ia halu lunga ia halu lalo ia nei vaenga na e famna tua tu mo tatu watu no ia me se tatu tamam tina matua ia le fai mal tatu sumpa le tayau ala fa tatu sumpa ia sai ia mangaya aya be ka ko karia ma fa ka ko fa marskiko ata tu ma fa marstino langa tau na fa lo fa marstino le tayau ma le tayau ia me se lava tatu po kala me petunatu ia le ya falo luma ya autafa luma ya autafa luma autafa alunga lunga ya lalo autafa lunga autafa alunga lima autafa ya luma autafa aluma autafa ya mangaya ya bilubilo Bila tua, tau au, ali tua tau au, falolo tua tau au, ia falolo luma, ia alunga luma, lalo, alunga luma lima, ali lalo, alunga luma, ali lalo, ia manaya, ia, o sai mea vai, ka koe, fai ama fai ka ko fa marskingo sai mesi ka fai aku ia le ia lunga tasi lua tolu fa lima ia manaya ia do tafa tas lua tolu fa lima ia lu hapia tas lua tolu lima toyalu tas lua tolu lima ya le ya awole la le fa mene tatu chamam tina matu va vetele ya mali dia mai la le wole sa tatu fa ya o ya tanga fa ya tu fu ba ya fa luma fa pea u fa pea le moto tas tatala lua ya tolu fa lima ya te fai tas lua tolu fa lima ya bilibili ya utafa tasi lua tolu fa lima al tolu tas lua tolu fa lima manaya ya patas ya falo tua tas lua tolu fa lima ya fa pea tasi lua tolu fa lima ya le fa pea fa le silima ngavale to se tua tasi lua tolu fa lima fa o ilalo tasi lua tolu fa lima ya me yo ko ya kinga ya le mana ya kinga ya ngaso nga opo haivi ya luma tas lua tolu fa lima te fai tas lua tolu fa lima lunga tas lua tolu fa lima maya ya vai ya fa pena te sa fai ta to ye no foi lan ya ngati ku no fa pe ya
lua tas, lua, tolu, fa, lima. Ya, toi fai, ko ya ilupa. Kiki luma vai. Tas, lua, tolu, fa, lima. Ya utafa tas, lua, tolu, fa, lima. Ya, sek. Ya, toi alu. Falo luma, ya. Tas, lua, vanga vale, tolu, va tomatau, fa, vanga vale, lima, ono, ya, okafa. Tas, lua, tolu, fa, lima, mangaya. Ya. Falo vai ya, saula ile tatu. Milo fa pea. Wa ai fa pea le telo foi lalo. Ya ngalo fa pea ai utafa. Ai taua lo fa pea. E mingo yelo manava mo tua. Saudi tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, valu, iva, sfuru. Ya, le fa ngese atu ona na tatu tamam tina matua ia e fa me fasi va babe ya te saudi tasi lua tolu fa lima ono ya maya ya lunga tasi lua tolu fa lima ono ya saudi la ile la luma la luma tas alu luma boko lua tolu fa lima ono tas lua tolu fa lima ono tas lua tolu fa lima ono tas lua tolu fa lima ono ya maya ya to saudi tatou matua ya pauan me fa sa luma fa ngai lo tino ya le fa tai tas lua tolu fa lima ono 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 ya le ya fa singesi o lima tau lima ngavali lima ya lunga fa pea ya ku fa pea ko au ya tas lua tolu fa lima ono tas lua tolu fa lima ono ya ka ngola ko so mai a fa pena te lo foi lalo ya o te po de ngat fa lo fa pea tas lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu alunga tasi toso bailalo lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu ya ko saugi aluma tas lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu alunga tasi lua toso ilalo tolu fa lima ono fitu valu iva sfulu ya ho fa no inga se vangi ka au lelei ya vili tas lua tolu fa lima ono luma tas lua tolu fa lima ono luma tas lua tolu fa lima ono ya ko fa vai si dunga vai ya tato mai sia nei tatu tamatina matua na la e mafuta mai ai de fai tu ya wala te pole po wale me ya fa yo lo tino fa yo vai ya tanga fa ya o te pole pa wale si dunga ya tas lua tolu fa lima ono fitu valu iva sfolu kaya tasi
lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Ya, ko fa mangaba, fa mangaba. Ya, fa pena chenofo, ya ngan fa peha ka ko, ngan fa peha ta to ye pe sa fa, ta to ye tu, ya fa. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru to yalu, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Hey, ya, maya, seki, ya, to fai, ya, alfa pea, ta to foi le sa fai, ya, to yalu, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Ya, tafa, tas, lua, tolu, angavale, tamatau, angavale, tamatau, angavale, tamatau, angavale, tamatau. Ye fa lo yo lima, ye fa yo fa pea, tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Ya, ko sek, ya. La duma, ki dumal vai, ya, ki tua, tasi, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Ya, seki we kako. Seki manga ya. Ya, lei. Fai mai singa vai. Mai singa vai engu. Ya. Fai ya fai fa mas kinga manga ya. Manga ya. Fai skako fa mas kinga le laku Ya, kas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Wa kaula nga susi mingo ile ka fa va kiki. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Heya. Wa saudal sekinga, le tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Tas, lua, tolu, fa, lima, ono, fitu, walu, iwa, sfuru. Heya. Ya. Okay, mai tātou, mana beton. Fafo, mana beton. Fafo, mana beton. Fafo, mana beton. Fafo, ya la lakul kakopese. La lakul kakopese. Ya ba mingo ya kulon kakopese. Ya. Ye. Tātou matua. Kau alo dua, ngalo dua i fa ngayolo tido. Ya. Awi. Yes. Ayah. Ya. Ayah. Lalu lunga. Ada lunga. Ya. Ayo cacok. Ya, baiklah lima ayah. Yes. Dua. Moko. Ayah. Ya. Ayah. Pegaki. Kaki dua lima. Anu dua sami dua. Ayah. Iya. Yes. Lalu. Iya. Ayah. Dua kau kafa. Ayoy. Anu lima. Kafa.
Kau ke papai. Dua tolufa. Hey, ya maya. Shake my love, see vai finally shake. Gang al capi se fast nee. Eka dum dum hi, eka dum dum de, eka lalfa everywhere. Shake my love, see vai finally shake. Gang al capi se fast nee.
ngaia. Wala ba ngaia. Dạ, của ăn hải phách.
fea Pari si valeanga Happy hour mea ai sali mai maa E mea taututia I o pe am fai Tamai tima ya li ai mola vai tamai tai E tavi on tau fea Pari si valeanga Happy hour mea ai sali mai maa Se fai vai va passare io le ho molto fella fatta abilità milo ai te ai di mole fu a tale fu le fu vai scagli fa pe fu fanga mei ai pa por quella Se fai vai va passare io le ho molto fella fatta abilità milo ai te ai di mole fu a tale fu le fu vai scagli fa pe fu fanga mei ai pa por quella Wah. Seki. Sha la 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 la.
Nana tinano se maninga ngai sa maninga ni kama yeah kama yeah Ira ke koi teronga ira ke siga tuam te tai nai ne e bunam slice Ira ke sound money ira ke siga tuam sound nai ne Nana tinano se maninga ngai sa maninga ni kama yeah kama yeah Sinatawa, sinatawa, sinatawa. Lupa kamu. Tawa. Malas. Sinakona, sinanimsa, sinakona, nimsa si. Tawa. Taraya, siraya, noa, soa, yoya, nakonano, nakoheta, heta, ne. Yo. Maye no sinatawa tawa si tawa sino vale sinakona sinanimsa sinakona nimsa si tawa Makaya kili ya malo jatuh super day chayao ya La ubele ya fai ngocho le lai Gas 2 Chon 5 5 Tas 2 Chon Tas 2 Chon Tas Selili sama Sama pia kalau cua Tas 2 Chon Tas Faile Vale Tas 2 Chon Tas 2 Chon Apa Batau Lima kembali Tas Lene Yola Tas 2 Ya Elo 2 Tas 2 Chon Tas 2 Chon mana ya Tas 2 Chon Tas 2 Wajah Tapi alba sama kembali cua. Tapi alba sama rumah tas 2 Chon Tapi alba kembali pasal sama rumah tas 2 Chon Ayah Biar alba kembali rumah pasal alba sama Lo rumah para mapa ya rumah tas 2 Chon Sejua tapi orang banyak jua kasar yang kembali rumah tas 2 Chon ya macam-macam kalau pakai tas 2 Chon yang kembali tas 2 Chon rumah Diki rumah tas 2 Chon Jaffa tas 2 Chon Gigi tua tas 2 Chon lalu total tas 2 Chon situ tas 2 Chon lunga tas 2 Chon lalu tas 2 Chon Camilo tas 2 Ayah bawa Chon Pafo Chon Pafo Chon Pafo Seki Ayah Iya Iya wadal lemang Ayah jatuh fak mesti non dicayau ya mesti jatuh paci biye leli. Cai lihat cua mo malo sifat cai lihat cua mo jatuh leli cayau. Ya sel cahuan fel fak mesti non dicayau. Ya bi ia leli fak cai cili lava ya jatuh ainga. Le jatuh cama macina ya ai mai se jatuh uma. Fak ngainal jatuh sumpon dicayau. Ko vai meli singol wa fumere we. Ma ngayul fak mesti ngwa. Fak cahua jatuh cango fak cahua sembia. Tatu te langone na fo ilona taua. Awa te pod lista ngaca.
Ai fa pe foi te fi tau sami tau foi nei fi ina e to anga felo fa marstino. Ai ori tatu to anga e tatu te ai ma tatu no fono fa ele senga luenga e faia. Lolo winga tau no fa tatu nga luenga. Mo tatu tino ina ia mo tatu malos. Fa ila lau savali, fa ila sumpa, fa ila exercise fo ile tau nga e fai. Ia awani tu wale wa mana il tau. Fa ila fa marstino pe ona iai. Tau a tele mo tatu. O foi ni fa pe tatu te malolosi e pe le iai. E tatu te malolosi. Ai iai vahenga tatu tino le ate o toa. Lolo winga tau la na faise ngaluenga mo tatu. O le tau longo foi nal pokalambe mo tatu fifia mai. Ina ia mfai ona mori atu atu. Le tau o lo se fua. E tau ona fa tau o tatu tangata, fa tau o tatu tino. Langa o tatu tino fa mea le tau langa ola. O le malu. E mfai ona tapena ina tatu. Ia. A manuia lau tatu tino. O la fifia foi tatu. Ai fa tatu tatu wainga le tau. Mo le tatu fa marstino. La tatu toi filo ile songa fua. Ile alofa malanga leo le tua. Ai tau al fa fa marstino. Mo le atu alofa angal pokalambe mo ile tatu watu ne yaso. Fa aftai mafta mai. Manuia fi au manga. Wenga tapena mal tatu free market. Pa mai anisi neo tatu falinga. Hey parents, me again. Baby Bunting's massive warehouse clearance sale is happening right now. There's thousands of baby products at incredible prices. Upper Baby, Nuna, Tommy Tippy and more of your favourite brands. Our pallets are emptying fast. We're open until 3 p.m. Sunday. Don't wait. Grab your bags and head to our warehouse sale at 15 Stonehill Drive, Woody. Card payments only and while stocks last. Don't miss our massive warehouse sale. Visit babybunting.co.nz for opening hours. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale la wiloa o le car for you. A fai lava ta sa ili sa tā vale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whainga luenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fisoswani mo oe, maua tatou cashback pe a mana mia le fisoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le car for you, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisilimo and po alofa. So faso I fua. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni i tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. E alo talatu tatu free market le malo tatu wa tulu nei tai au tolu fit taslima tolu fit taslima iwa tolu tatu telefoni na wano atu mo tatu free market tatala pel tatu leina mo malo tatu wa tunu tatu free market pa mole po ye se tasi e Indiana 44 mo pu fo ye ili ilo ara va tu langa mo 44 fo ima seni na ili sa mo ava pela fa fonga mai o ye se tasi o Indiana 44 vala umaile le telefoni o le old watasi old wa fa fitu fa do vitolu old watasi old wa fa fitu fa do vitolu pa mole si tasi e Indiana 44 ya pe fi fo le tau lai vala umaile le tatu telefoni na le old watasi old wa fa fitu fa do vitolu o isi ainga o isi tasi o Indiana 44 ia e fia mana mia la tamana se lua e lua fo fia mana mia fa mole ai vala mal tatu telefone o lua tasi o lua fa fitu fa lua iva tolu tatu fili market talo fa alo fa la fa mole la ka fili market o le vene se folunga fo o le ni sen le kuainga ni sen NV kolu lima se fulu o le kausanga le lua se fulu kolu e low kilometer ngali ongos full kilometer le vengi fokafa ka mai last year ma ole a mai le ako le vengi ole ako fa ka we se ako ole a move fo makokong new tires new rim boy se manga ai ia fa mole fa so ka mai ia mali le numera ole olua fitu lua tolu o walu lua le mafa. Ia, Paulo ta fuli market? Ia, Paula valna, pasai la. Mandel tayau, fuli market talofa. Talofa maro so fotitia.
Ia la fili marketi lo e te au ia seki pa o leila wa ring se fulu tolu. Ufa ka o se ka vale ala e ia e se mga o e vidi mai le angu mila le umaka waku o le seki pa o se fulu fitu. Ma kuio se fulu wongo fa e langu uli e fkau i Hilux ma Rangers. Ima seki max lua. Ia vidi mai angu mila o lua. Tasi o fa lua fitu tolu lima. O lua. Tasi o fa lua fitu tolu lima. Aftai manu elasu. Liwa taya fili maketi talo fa. Talo fa lo suga. Ia sano mai. O yo ala ka free market ki ka au. Yo le e lim e ongo ya apa kai valu kai yo fu uli yo apa kuai le e asi ba se la go sua ave ma o apa yo kai over marka yo fu de uli apa ya e mi mera u bela le o no fiku tolu rua valu Olu fiku tolu rua valu tasili malua. Olu fiku tolu rua valu tasili malua. Sili mo wei dai lava. Seki para monia taya fili market talofa. I talofa fa mole lo maua ia e tonga tolu skulu valuanga male lusku toluanga fakso tai maile numera olu tasi o valu tolu tasi lua iva lua ono faftai lava. Tai maria tayau sa le statu wala talofa. Ka suka de tia o ala awato o yele ba ala ni o lo se fa tawato pe swap for the Toyota Ace kwa ile vai pa por le va fiku. O le ala mini de ba o le mo se ta sa le ma me o o de por le o ba. Ala ma ya o de o wakasi o lo lima ba sulu o fa Malo fafte muriol tai yao free market tu na pe mo malo tatu watunu tolu filfita siliba tolu fitu taslima tolu ya tatu leina na no atu talo fal tatu wala Alo tia lo mawa e tonga o le telefoni o lua tasi o valu fa valu lua o lua tasi o valu fa valu lua fa tai lava la sunga tai muriol tai yao sa lista tatu wala talo fa Se fo mo nui la kai ke kia. Se fo la de lei. Ya mo wala wa ko o le ia la o ti yang o kuai o le ka ko mo fale. Ya se manga o ai ya o nga wala o mai le mala o vute. Bo manga le ya. E ka fo i o fia manga o mia ia fa mo le e vidi mai o vidi mai mai si me i asu ma ka ka in pan ki sila ia o la o mela la le a mo le o do fiku lima fa o iva va do iva o do fiku lima fa o lima a iva va do iva fa mo le a vidi a ka li mai lo ko do fa mo le ia e no fa si mo mele ia fa mo me fa lo alo la va lo kren ia mo le as na foi mani o tai yao tatu leina talofa. Hello, lo songa felawa. Malo le sifo la blei. O se fo lo songa te tia. Ya, sa no mai, bo le bano. Mo modelo la fo. Ni ai ngai. Ni la ko alu mo sa mo wa ngai alu ngai fai fai la mo le. Fi fa kam me alu mo mol. Ai bili mai la ke fo le. O lo kasi. O lo tolu, lo lua. O ngo. Aftai. Alunga fai vai Ia alunga wenga ka ko sa mo ma ko kamanga mo i balule ko malole le ia segi le fakte mo dia tayau tatu fuli bageti tala pel tatu leina tolu fita silima tolu fita silima tolu tatu wala wa ilunga leina talofa tia wa mai oi nei taya manu fa taiti na wa mai ainga manu ia foi vane la sunga le fasala la ia le mo le bano fuli bageti Ie fa mo le tia ia o ia le meo le se kingu fua se ti tia ia ma le meo le shelf o le ia ia lava ia
whaamole malao mai le numera o lua tasi o walu lima lima lua ono lima lua. So sau tasi ta telefoni tina fa mo le la. O lua tasi o walu lima ono lima lua lima lua. Ia, mau le va tai tina ma ria tai au. Ia, tai na va. Ia, ta tu ba ke ti talo fa. Alofa, ta se ko manuia te tia. Ia, se fo manuia fo i lau sunga le tai au. Ia, o ye la o taina le iwa ono le tausanga le lei ato toa pepa o le tiso. Fa mole ai se fia mana mia wala au mai o le o lua tasi lima lua o fa lima. O lua tasi lima lua o fa lima o lo le lei ato toa le taina te minei. Pa tai mana no. Se ki moni al tai au sa no mal tatu fri market. Salofa e fa mole o le telefoni o le o lua o fa o kolulua lima kasi fa o le pusta aisa ma le sekingo fofo wa e alu le Afrika la pe vini mango melanga o lua o fa o kolulua lima kasi fa o lima kasi fa o taila. Se ki moni al tai au sa no mal fri market. Ya, ta lau fa lau tlainga te tia. Sai fo Maria tama. O se mea sia mana o mia. Ia. Pa mole au ye tangata o ye ini ana poloka fo ye te tia fa mole le fo lai du mol fale. O fia fatau. I ona vidi mai le o la telefoni le o le lua fitu ono. Lua valu fitu. Pa mole a te tia tangata o lo ye ini poloka na le fo lai du mol fale. Olea. Ona vini mai leo telefoni na fa mole. Ma wan le tama ma nuia fa ngol vayas. Ia manuia fa nga luenga. Tai lava. Ia fli market talo fa. Alo se fo tia. Se fo Maria le tai au. Le ma va ya o fo o nga ma no high school. O le talainga o fo o le 3XL. Vili mai ngo mela le o lu kasi. O valulua valu kasi o ngoi ba fa. Tu sa tasita. Tu me tasita telefoni fa mon mole a tina. Over all wakasi. Over lulua valukasi ongo e fa. Le ma watu telefoni fa tai mori al tayau. Fuli maketi. Saudade mo mo le talofa. Sawa de tia, tu fa de telefoni. Ia, sa do mai. Yo tavale fi fa tawato le ben, le lua fe matasi. Le ya fo valu na umu. Mga di mafe dala ole telefoni o lua fitu lua iwa tolu ima o fitas tai mo la no tai maria fol tai au ona tatu tai vi fa paru lua tu tatu wa tunu ole o mai al tatu tai mi tatu fuli marketi te bole si fa poponga le po klamiles fa le vas fo o loa penanti natu mo le malo tatu wa tunu a mesi la tu umalava ya ole o lo tam fa me la tu o lo ya onisi fo lo sa ili mai ni o loa ilungo le tatu po klame ia malo lava malo lo sai malo fo ia le manatu le tatu wa tunu tulanga o tu o loa le o mai ia so sani ne ia tatu ainga nei vai taimi ile taunga tao le soifuanga afa pea le wa e mau mai le tatu po klame afa pea o yini o fo fa mon modele fa ia na vala mai tatu telefoni na le o tasi o lo fa fitu fa lu e tolu o lo tasi o lo fa fitu fa lu e tolu pe afa pea yini o fo ngi momo pu fo ye le di kemersa ia na tangole e na vala mai le tatu telefoni na mle nganga fa lalo e fi mana mi tatu fo e se lua ia te bele wati lo tasi le minuto tenele tu la smal tasi smal fa fonga tatu telefoni ngana Britania. In this update, the Foreign Minister has called for reform of the United Nations Security Council in an address to its General Assembly in New York. Winston Peters says some permanent council members are abusing veto rights.
He called out Russia, which ruled against a resolution to condemn its actions in invading Ukraine and to call for an immediate withdrawal. Peters referred to the words of Prime Minister Fraser in 1946, stating, "It's very bad if one nation can hold up the advancement of mankind." We need a United Nations Security Council that looks more like today's world, and we need veto reform. Fears for hundreds of meatwork jobs in Timaru. Workers at Alliance Group's Smithfield Meatworks have been called to an all-staff meeting starting about now. There are fears the plant could be mothballed this season, with production being moved to Invercargill, leaving up to 1,200 people out of work. Nathan Guy from the Meat Industry Association says the industry is constantly having to adapt. If there are job losses, that's most unfortunate, but meat companies diversify, change, review stock numbers, look at their plants, age and stage, how efficient they are. A woman who fatally stabbed her 49-year-old partner in a fight in Upper Hutt has been given home detention. Donna Henry pleaded guilty to a manslaughter charge in the Wellington High Court, downgraded from a charge of murder. Judge David Bolt described the pair's relationship as violent and angry at times. The courts heard police went to 51 family harm call-outs at their property, with the woman the victim the vast majority of the time. The narrow window for public consultation over the contentious oil and gas exploration bill has the government under fire. Those planning to make a submission on whether to repeal the ban only have until midnight Tuesday. Greenpeace says it's a democratic outrage. Executive Director Russell Norman says it shows a complete disregard for climate science and the people of New Zealand concerned about climate change. That's news. In sport, the rugby league fraternity is in a state of shock after Kevin Walters' exit as Brisbane coach. The official line from the NRL club is he's stepping down, despite 2 years remaining on his contract. The Broncos underwent a review after going from grand finalists to 12th in the space of a year. Former Kangaroo Mark Geyer claims Walters has been betrayed. Never saw that coming. I've been totally blindsided, as has most people in the NRL fraternity. In essence, he's been backstabbed from the very people he's been trying to protect for the last couple of years. A grim start for golf's international team against the United States at the 15th edition of the President's Cup on the Royal Montreal course. The Americans have won all 5 of the opening 4-ball matches in their bid to reach the required 15.5 points to defend the 12.7 kilograms of silverware. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa ukawale. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta avale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O le A1A3 Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, te ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tautua. Wala au lua le A1A3 Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Talo fasa mo se watinu pele. Ua tala ina nei la matau fale oloa o le leata i lai Super Reds i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Mo lo fonga tau mafa, ua maua nei le matau talo fiti i le ono tala aiva i le kilo, talo Samoa i le 5 tala aiva i le kilo, fai mata i le 2 tala 5 sene le kilo. A fio mai loa i le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai i le olua fitu, lua 5, valu fitu, 027 777 2587. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa.
pese mai Sunga ea sau se e va anga ai Toko so mau fia fia ai Pai mani e awale so ona pai Namasiki tonga wei mai Whakatau pasi pea ke vino kakai Lue ki loto te ki whai mahosino Whakatonu ki o whasi manako Tahine tonga tau o lunga mai Whakateki peke haotai Kola haka peke mali mali mai Wasi fu pasi iho whasi manako So mai, se la te se mai Sunga ea sau se e va anga ai Toko so mau fia fia ai Pai mani e awale so ona pai So mai, se la te se mai Sunga ea sau se e va anga ai Toko so mau fia fia ai Pai mani e awale so ona pai So mai, se la te se mai Sunga ea sau se e va ava ai Toko uso mau fia fia ai Pai mali e awale so ona pai E se o fonga mali so mai groove fa fianga mo tanto le late tai aus football dasi minuto lo te nei late to lie se football dasi doi tali mai pokala me fifia mai bo tanto mar tanto lungo lo solo ngole le manuel late tai au fo de lo fo le li malo level fa malo lo si malo le usu das falaile a so bunbulu fi au manga luenga ni so ila to o mane la tunga luenga a ila tu e fa wau pele aso tai au fi nau pea Fina o pea o le fiu, o le sailo lo tutoi o tai au, iha ona uma leo la usu. A iei fu ila tu e whaaso whainga luenga whaaso malolo ta i le lei oto. Ia mai la tu e fitu aso le vai aso ma le le fira lo fai ainga, ai le le ngā. Wa labangi ia wa mau ale aso whainga luenga fiku aso le vai aso kulei. Mangua mau ale malosi, mangua mau ale malosi. Awa fa pengi ke ngofongi ke de fainga ruenga ai ke wala ngofonga ma e ngase kwai e fa pe fa yako e mai ai te taua ona mau alo le malos mau le vangwa fanga le vangwa fanga ia uma le vangwa ia wa ia lo poloka ia nga alo fa pe ia la o ke ma fanga si va ngai kongole o la account ia nga sa wo woki ala ku si afi sa wo si mariu al wa ku si afi ia ke fainga ruenga fa So tolu minute te le tula simantasi fat simanto salal po kala men le tayao tu na tu di so vai ngal tu danga al tatu fi mai tatu talo to fatalo fatu le lo to finga malo lo su lias falaile ia so fo man mia la vet renga tia le nei tayao fo malo lava ia o mai fo fa ingo neva ya so vi ele li o lewa o ma fa ole tato to e aulia melene ya so fo ia o fai wi fo ile le nei fo vai ya so ia me se fo ia ia le o as fo fai ungo nei masina ali titia so do fitu nei do valu kai do iva mara so fu ai mai sauli kat yang wali ya wa ta ko fa ya ko lo fa ya o nga ya so lai ka ma ya mantua fo ya le tulanga na oi titia e fai kau ia una cosa ya kama paku ye yo e fa ya ko lo fa ya ta mai ti ya le masina nei ya vai dale on yang wali februari maki apelila me yungi ulai au kuso e kol se folu ya walai omo vai omo e kol se food paku e kol kas wa ida ya ai vai fonga saure le ya sole e se foli ma ele makaukia o meto tia na lena fa lena ma fai ona na fa tino fo e na tanga ai tatu tanga te laso ia me se o fai a onga ia o ina i fo ta mai tite mai tau le masina yo le masina to fulo le masina to ta se va ngala ia February ele luavalu luaiva luavalu ia ese le makaukia le to finga ese le makaukia o le to mai ma le mafau sa ia tatu ilaso au foi ai o inga ka ole masinga a ole taimi na tau de la
Iyo, sa ole le lava. E fonge i mai ka lenga ia ka ko vai wa pipi I fale ma o asola sole ale fai ia ko ale o fai ka ungo paku la ia e fonge mai mo calculator mo masingi o ka ko mi fai fa pop sa asola ele mengi se folo ele mengi iyo vai la ia to ese mai le lua to ese mai to ele fieta mai ia vai la e ola rima kasi lua kolu ave ese mai le lua to ele malu fai a onga vai la kasi mang ia iyo sa ole Ayangi vai kai. Pode a mongo laptop pode si le amoi. Ia, a calculator ia wa. Calculator la le o fa ko fa me calma fa mo le ase. Yo la le. Kan mai ase. A o asola. E fa fe kai ngai ka ko makua. Ai, sa ole tia wa mafai e ona tato le o tato acquire mama wa ina e fo ile le fa nga ina ia ole mafau fo e mai tau wa ile tele o vaenga ia pela ia ile le tele o nga pena eta wa ile o ina ole fai tau ngo masina fai tau ngo waso ia ole taimi ia tulanga na ia fa tai ai fo e pena eta wa fa tai ai na I metutia ia lena le o tato matutua o tato mai tauina lava. O whalongolongo le mori mau se tasi o whaifi au. Wow. Wa mariu se on tama. A whai maila le mori mau le whaifi au. E lan tala na whai lun tama. Whaafi tai. I au ngā ruenga le lei. Na whanau mai elo mātu wa tamai malo mātu poto le wa mātu iai. Iyo e. Sa ole lava. Ai wha matala la ngā ruenga le toina. Sa whi ngā ruenga fu ile le skula ki. Ia, alu whai ngā ruenga solo fu ile. E leo se tama me sa whai ngā ruenga ngi official. Sa whai ngā ruenga ai no maliula. Tangi la le whi au wana nau. Wana nau ala le toina na musu toina aluna tari. Ile a onga whawhiwhi au ona. O le mawhau whau ile ile ne I alu muta lea o ngalo natari. Ona e mafo fori se lengi. Ne te ualu o marele le tausanga wha tausanga lo natari. Lea la ua o whatari tali loa. I se nu. Ua mariu losion tama. A le tala la tangi rewhaiwhi au mai. Whawhitai. Whawhitai tama. Wa e whana wina mai eilo mātu poto. Ma mātu wata mai leo mātu iai. O le tala la le whiwhi au. Na o lana mori mau. Wa whanau mai e le tauma whai alon tama. Le malosi le wai le temine. Ma le poto le wai le temine. A tātou tilo la pen tātala no temine I tūlanga o whaonga ino o meto tia ma awala yaso la. E whai tau masina I patu o lima. Ia e whai tau ia momo taimia tātou I le la. Ia ma le tātou wawa ai fo I lea I le whainga o le whaapopo ma le tō ese whaonga ele mengi. Sa ole le lava. Lea lau whanau mai ele laptop. Le computer. Whanau mai mar calculator le wheluro I solo. Wa whia mai solo. Whanau mai e mar kamakiki. Whakoi whaina kakala. Sa ole lau vitalainga tia. Wa ana le se o noa la tau tamu whainga. Ia matulanga ia me tutia mga luenga. Ia ele mawhai ona tātou pēnei. Ele mau e tātou le manuia. Ia matulanga ia I pēla ona e tā ua fo le tala si whaiwhi au. Si whawhiangainga. Ia o tau mawhainga ia o pole e peona e tā ua ele o si tangata fo ina le e mawalunga sona tūlanga. Le tama I se ofisa o le alawa. Se whaala putonga. O le fo humble beginnings. O humble surroundings o le tama. Ia I titim whatau wa ale wa ai ale toa tele. Ia le na whanau mai ai ia manuia e tele. Ia o vaenga mai o whamanuia e le li. I o tūlanga lava na e tūli vai po uma tai au ta talo. O tūlanga na ia. Lea o manuia e toa tele peilau na iai le tala si whawhiangai na e ta ua I titi. Waila le mani. Tātou tilo la temine lo tātou wa ai tūlanga pe ona iai ia tau au o ele mengi. Tau whai tau o ele mengi. Ia lele ua whanga wale calculator lu whao I makamaki. Whanga mai le laptop. Laptop lele ua halu makamaki ki. Lele ua ea internet. Le ua halua Facebook. Sao lele ua. Ola aso ringi Facebook angai ko inga mangai ro umaku. Ufia kalangoa le siku ala. Ufia kalangoa mai sianga whanga o re telefoni ia, o re kusi ia. O re tus ia. Kusi. Ki ngā sapa re kusi sko inga masi ro umaku. Sa kau mo moli mai ai.
Se fe au taua, ma le whaonga ina ia, maua se rumana I manuia. Sa o lele lava. Wa vaida ia. O le tau tusi, o le tau whaitau o elemeni mai kongore kanga, whanau mai ai le tūlanga le wui ni vai temilita mai titi. Wa luma le, o le koe kusia sepengiu, o le koe kusia sepengiu, ma se api. O le iPad. Le ua, le o kama ilima. Le o. Makua ki nganga o umi kama ilima o whai ale maa fola ia, whai ngarangi o whakekekeke, whai ale whakekekeke. Paolaio. Ana ia, malo ia, tarasia ia tilo whanau nei vai tai mitau ti ngā nei mātua. Whao ngā te tau awanoa lewa o ngā lia tunu. Sa ili manuia, sa ili malo. Ia whai ea ainga la tau ma, whai se ai mo nei mātua. Tali umai ia tātou pakalami pe ana ili tai au, be vesi le sa vesi iaunga. Leo whai ona, toi ta oto se tau tonga le lei, ina whai ona ngā lule whatasi whai iaunga. Ia, sa o leia tia ia pelan tātala noa ai fo ila ile mana tunatu ai fo o whana waonga. Ia, po o sesi lava o tūpulanga o whana witi. Ile tauti ngā o mātua. Ia, o leala na iei ile tau ave o lātou ia onga, ma whapena i a manuia. Ia, o leala na iei tūlanga iei. O nal paulava nā me le tātou tiri ai o le manuia. Ia, o le vaenga la iei i le pēna ta e folasia le ta ulatala lea o ta tala no ai fonita o ma fai ona o mai fatasi I a kolisi lua pe ona ele vevesi ele ima se fai ato o vevesi I le tu foi na matua o lea o oina lei ia mo se lumana lei ia ai ona o tūlanga sa tu ula I mai ai ia vevesi o a onga nei a sanga to Iosefo po St. Joseph's ma le kolisi o ma lua fou. Ia o leala na lena wa ai le tele o ata ia o videos na tapu e lunga le matango fio mea na tupu ia a o leala ile nei foi vai aso leo o mawhai ono o mai whaatasi a kolisi ne lua e toi tala noa whaasoa toi poupou ia ma tamu whai lava e whemala malama ai le isi leala na ia le aso tofi o ne vai aso leana mawhai ona o mai whaatasi kolisi ne lua ia ma tala noa ai me se lava o vasenga whaiaonga o puleaonga o uluaonga lena o mai whaatasi ma whanau ia ina ia tau mawhai e toe fono nisi o vaenga o lena whapenaona mafu ai o na tupu le vevesi ia o lena whapena fo I o na tuai ni upu whala e au o upu ti mai ia anisi o whaiaonga e me se o puleaonga I whanau a onga mai e kolisi nei e lua ia ina ia le awane I toi te paitua tūlanga a ia poupou le leila la tau foi wā ia awane I toi tūla I mai se vevesi ia ona o tūlanga ia I le tilo ai I le mea o tūla nei ona o afua tuai o whapena ona tauleanga I nai ingo le lei o onga nei ai me se ole e kālesia ia afua tuai tia o le kālesia kātoliko le sa wai le sangato Iosefo ia me se foi la le kālesia le whakasa ia o I le kolisio malofou ia o tūlanga la na lena tilo ia I matala noa ai foi ia o lea na mai moli mawina ai foi la le whapenau na whewhamanga loa iai ia whanau le isi o kolisi ne lua ia e mese ai foi o le wheasongi ia ma fusi le isi ia o mai whaatasi ia I loa ai e le lei o le tūlanga le na tupu le amatanga o le vaiaso titia e o fusi koe whaiao iyo e fusi e me whaiao wai lale mai le lole tamati iyo e o tūlanga na o le ua whapenau na whaima whata inga whata inga le lei ia nei whaiaonga o uluaonga e o mai fusi whatasi ia matala noa whetu whaai ia ma tamu whai lava ia awane ia I toi se vaenga foi na le e toi ngā se le lātou foi va Maria me se le loa teu vaenga ia mo nei whanau waonga se fusu le pengi mare api fusu laptop o le tala na masani ia li titi fusu ale meke loa ke o so universike ke mi ero koe fusu se silima fusu ale universike fusu ale whao pengi e kure kanga o le banga ia ngā koe ngā fusu ke mi fusu le alu malau briefcase le te alu e whaisau case e lo ia e fusu ala wa ava peke fusu ale ke fusu e la rewa I ko kongo o le pāl whamsingonga
Wa ia le manga ia le marka mai ki fusunga. A le fusula le ile ka paka ko fusu o le me ko ka fa mai. La le va ia makwa ile a ngai se fa si. Sa le la va o tulanga na. O so ka makwa ile si ka ia wa ile ia marka mai ki fa penga. Sta i matua me sin nam taua. Ni so va nga pe ona ia to e mau foi o mia ia mo ngai na koti. Ia. Sorry. Ia. Ia le fa mo ina tato report tia. Ia o le ua ta ua mai ai se li i talavou lusu tasi tausanga. Le sa fa pena ona no fo sala mua. I le to ese. Ono so ngā tula fono le umia ai o la awhasaina. Po fwa la awhasaina leo le polina koti. Ia a lea la ua toi mawai e leo. Lona umia pea o nā koti. O po le aisala le methamphetamine lea ua whamawina le ta ua i tato report e tusa lea lona mamafa ma le o tesi ma le o tasi ono ki kalama. So ia o lea la o lena i tūlanga i ele mta upu len whamawina a tonu na iei se isi na iei o na māsaru salonga. Ia lea la na vili ai loa i ale mtanga luenga o leo. Ia ono titi loa atu le ila ne i luas futasi tausanga. O lo tutu i lumo al whale o lo tina le i vainganga. Ia ma tamawhai atono le tamawhai masalomia loe le tangata le o lai tamawhai le li ilea e suawhai a ngā luefa to ese o tamawhai e tūtū mo pe e tū le i atuina ana aisa nei ia ana ngā koti lea lea lana o atu ai loa ia le ia sui o le mtanga luenga po malo ma whai lor tūlanga le saili sa ile tino le tau le ia ma le lava na mawai ia le aisa fa pena fo le paipa e ula e fa nga ile le nei pauta fa saina titia o le la ua fa pena ona ia i tono le na tula e fam sinonga ia mai ta o ta reporti o le tala vote le o tausanga o nga luefa le ua ave ia le fautuanga le fam sinonga ina ia tu nei loa ia le fai o le tulanga le manuia so nga tula fono nei ia o nei ave eselo na mafau male na koti a wolto e fai le vaenga ono o le tirtilo lava ilona o langa ele se me mawai ilona fai o le so nga tula fono ia o le ala ua ia fo i male tulanga ile famsinonga o le ua no fosala nei mo le ono masina i le falpuipui ia ma faatonu ina ama e aloa ona faasalanga ia ona awai atu ai lola ia se pokala me to e fuata ia ilona o langa ia awane i to ia alo ese maritangu fio le na koti titia te o fo ui ai fa peole ai ko isa vango fo ia ko ia ongai au ngala ka kala fo ile ia la langa ke do langa mela fa ia lo suta sanga wa matua legal age as of legal age tulanga iai i le whaatinoa i o le vaenga o le lona lua i leo taimi o le whaapesa no fusala momua ia le me ko so si vangoa se pokala me ko foka ngal ma fo ia tulanga ia atono o le titilo la vo le famsinonga ia le tau le ia o ia ia lo o fo titilo ia le tu le famsinonga atono la I guess potential wise like titilo ia le ava no em fai no sui ia le o la mai titi o le tala vole nei ia o le atono o le tuna ia le wotu ia le ono masina ia ma alo to fuata ile o langa inisio po kalami le wa tapena fa pe o le sumari ia te ia o le vaenga le mo la tupe ma o le tupe tele fo ile na te mo e o mako nga pokala me ave ye re kai foka ngal ma foka ale bunga la tala fo ile ala ngale na fai mo mua ele ya o ina fai longa lua ya o le ala tu o le vanga va pokala me le bunga la tala fo ile ya le fa fonga le tatu watu nu la to le fa pe tatu te fo foi ma tatu fu ala le matua le luas fo tasi tau sanga o mako o fia la ngala mo seleng lu su tasi tau sanga matua ya fa pe nei la alu nga tala foi me vai se pokala me toi fota ina le mau ele o le ngala mau fau ya le ngala mo se le ngina me o tu lang o foi lo ma fau o lena mau mua ya le woto mau fo ele o lo pola le tu lang o ia ile peoneta ai tonu o su malia le mo se le ya ma le mau ai se le
Ia, tātou uma lea whaalongalonga mai, ai mese lava tāla vau, e le ngata ia lii, a o tamai tai fōi. Se aua ia, aua, tūne iloa, whautua ina. Aua, e mai paulo o langa. Aga pa pengi la ua le angalo ma fau. A fa pe le angalo ma fau, ki le fa kang me fa pe la. Aya. Wa vai ka kele ilo po a. Lu ngata tala foi la nga la la ilo o le awala le mo tupe. Au ka ikala le fa le kongun ma fau. Por mero ka ngofo le fale. Ia ele foi tala foi se mea. A fu ia tangata ile anga ma fau. Se tu lo fa fonga la tunu. Lo winga. Ele ka kele anga se feu se ainga. Por mero ka ai o ka ka ainga fa kula ka mea ai. Ia wala ilo ele o le lelo ka ma fau. Ia no fo la fale le foi te felwa. Ia ka felwa foi. Ka fa solo ama ka felwa solo. Ar kamala le lo fa lu ka ma fa be ala sus pokala me fo ka ia. Karsi. Talo si ole a faile vaenga ole a sui ai lola le ma fau o ngalu e fa le o ngalu e fa le e ta ua mai ai le e nisio tato tato paanga ia o tulanga ai le ile a fo ali a tono le a faile ma seisi fo i vaenga e sui ai la lona ma fau mai le tango fia o nakoti. Sfuru afel fo el Pacific East il tamu sanga lak peliki. Oyol Islands of Origin. Ia ole. Oye, for kabaria bako sorry. Ia ole Islands of Origin le lo fa le o fa penau na ta penaila ni so awa li matamai tai mai le moto polu masavai. Ia ole la fa penau na tausinio le fo ita aminusanga. Ia le ta ole a fa tino I le moto I sala fai. La fa nga solo I sala fai. Ia ma ole la ua fa pena ona tua lola le tau au swani ia ma fai mea lo fa tuaila le Pacific Easy money transfer ia o ile se fulu afetala ia ile asocia la kapiliki a bo le league ia e so swani e foi lai le tau mawhainga o le neta tamisanga le neta sanga titia pe ia tamu sanga le ke lo le fai on mako o usafa ola inafia ngatai vai o ia masalo ava pe tamu sanga le fai pe ia kele alo la e fai fusau awio le ai langa fu le kam sanga le ole afu kam sanga sa au pon sa vai ava pengi la le fai o ya mako pe la fai singi oskari kam sanga wa mulinga foi la state of origin le fai Australia ore ke ida o ya li o pe ore ke yo me le pogele se anga le fai akula ukala pe kele alu la ave sau aui o ile Islands of Origin. Yo vai o kabili sanga ai fai aku ia mako sa. Sorry. Makau kia pe ia lai fere dei lungo singi ni ia le o singi fai ko kalonga. Ni so tatu tala ni sila nei. Au mal milion na fa tu pe ia o nga foi la ngana maoli. Ia. O tulanga ia le mta apule tia o le wa fa pena una fa mauni ele minsta wa o nga Erica Stanford I nei New Zealand le ave ese mai o se tasio vaenga tupe le na faanganga mo le o ino le ngana Maori por te reo Maori ina avela e faonga e tapena ini so le sona ia ma le tausanga fale a onga luo lima ia o tulanga ia le mta apulea titia o leo ua famawina o le tiutilo o le minsta o onga I le tulanga ua iai sina le fale tonu ia po le mawalalo fo tulanga ua iai le ia o onga whanau le tau I le taapule matematika ia o lea la titiro o whaila sina mawalalo I te tonu o onga New Zealand ma ia o lea la ua ave e lola le wha mua o whamawina I tato reporti ia I nei New Zealand I le mta aupu o mai le tausanga lua o ta siiva lea se lau miliona lea na tu se mo whaia o ngai o inaringa ngana Maori. Peita in saunoa ia le minsta le o iaini whamauninga o lo o iaise manuia I whanawa o ngai tu sai fo I malea le mata aupu ia o lea la wa ele fitu na inga au mai ai lo le tolus full miliona mai le vai ngā tupe o le wha tupe ai ia puna o lo mo mia mo mta aupu matematika tia ia o lea o le a mata ia suinga I le asolua suta se le masino fou ia I le vai ngā lo o la whapenau na avele tolus full miliona ta la New Zealand e whapena o na whandai ia nisi o vaenga puna oa ia ma vaenga I le fisoswane matematika titia.
Tala mo mo tātou wa mo le crane I le wafu I au kilani. Ia, o le mtaupulea lena whapenau na tula I mai le poan po. Ia o lea la na whamau nai le tele o tāwale tine mu. Ia po o firefighters le na whapenau na pisi ai le poan po e tamu whai tinea le mu lea na tula I mai le wafu le na e pena e ta ua le tātou urutala. Le crane ia po nisi foi o masini ia e whaonga I le wafu I ports ia po wafu I au kilani. Ele ta ua tātou report e silia ma le fast fulu sui o le ofisa o tine mu. Ia po I la tau fo ina ngāru lua I lea po ine e tali atu I le mu lea na tula I mai ia lea na whamauina fo ini se whailavasi na te leo lea mu na tupu ia ta awai muli mau o le peo se transformer lea na whapenao na pa lea na mafua ai lava o na tula I le mu tele lea na toa tele lava ia I la tau o fui muina o atu mai au kilani e fisosoani e tinei al mu tele lea ma o lea la ua o lea na whaanatina tia tua toa tele na amata le tu le na tula I mai tu le whaalavelave lea peo le se fulu le po na po ia o le pena mai a lava ona tinei le mu le pe lata I le se fulu lua I le vailuanga al po an po ia le na fa pena ona mai ai na fatino le mta po le foi fala lave a titia Mana I o le tupu mai o le lava e vave o saunga le mu mo tatu watunu ia o nisi nao tatu tala o to pena whafong mai tatu watunu o tau runga fo ina o le tautua mara unanga le tausala o pokalama fifia mai le ro le ito finga ia mo tatu le neva yaso malifo asfaleile vai le ngau fai a koe fai a mako o singi nga kai vai ia le afo ia le kamunisanga ale fai mara vai ngalo sa tu ya tu e fai hai ele ma fai ari ape aku mai se ia makuna se kuma ia se fai aku mai se ama ngo se ama ko nga kai vai ya tia malana no ala ka mo fai la fai la mo me fasu ya sa ku ya ku ai mo ka ya nga kai vai fa ka sa ku ya ku ele ma fai ala la vale on sa ya ava pe ya ni se ko yo e makamaka ka pua ya ka mo fai nga foi ya le io na o ku nga ile tofu I fai tu I sala fai wa mo ki ngoi ku mo la o singi nga kai vai fai ka singi nga kai vai ya la foi fai ko me pone sa tu ya tu e wa ga ore me le pongi ore sa ku ya ku me le pongi ia malo ia fa taiti tia molo ava noa nei tu la le aso las faraile ia manu e tele favor nei aso fa pena foi le mamalo se tato watu no e manatua e maua uma tato le au telengo tato reporti nei lungo pens failangi po le west website ia le tato Radio Samoa ia me se foi le Facebook page ia fai tau manino fai tau stoa ia malam mai foi lai ni se tato tala mo fantu fatasia mo lo fa lo lava fa ftai te mo lo avno wala o longa ki mori o le pakal makong pa wala ngu pe ke vai mori inen pa eso sulu e o mai le sikule le sulu le pe ke aru I sa lo longa o pa mori shine pasora fole laita malo ia ole malo atu lava I ina tato pa anga vai sala fai mo se sala fai ele ngate le ia o pol ia la ngoanga ka kola kapiri ki ngala fai aku ngai singa kai vai ia malo lava pa tai mani vai aso mani lo vai aso a to finga Perfect. Ia la lei mafuta bali tatu watu nei tai au disi tatu kala mfanga solo pe mafuta bali tatu watu to e luas fuma lua minute ta le o lei tu la ese fuma le lua se mai disi nei tatu falinga mo tatu yo ai mafuta bai pe lunga tatu tu fifia mai le nei fu tai au O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa, teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I maangele.
fa pea manrua o le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi ma tui o le fana witi o tui le ko witi is river mo i lato is fulon tau sanga malunga atu fa pea ma tui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iwa valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele i taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library Peter Drive Doctors Clinics Mga umia se maafa mga kosyo kingalay sa mo. Sisi, le Lifestone Headstone Life file lako fa piko mo maa e lalo may le lima afirikaw. Mafai fo inga lafoy sa mo. Vili leong se lau kasi valo lima iwa po le website o le lifestone.co.nz. Fa iloy le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e mawai le nei fa asalalaunga o na lafo lea o le maafa amanatui Samoa e au noa masestongi. Lifestone Headstone le au nanga ale Pasifika. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame leimo o e talo whalapa. Fesili se tasi o tina e lau wasenga o le aunga sa. Pe mawhai o na toi maua i sa tangata i nei o na po le poto na maua le tupu o Solomona. Na o tali ele ai, awa o le poto e mawhai o na maua tangata i aso nei, e seisili atu nai le poto na maua e Solomona. Tusi atu le apostolo Paulo i a Korinito. Ai pe tai oe ua wala a wina o iutaia a toa ma eleni, ua whai ke riso ma mana o le tua, ma poto o le tua i a te ilatou. Tusi atu le apostolo i a Kolose. O ke riso ua i a te ia le oloa uma o le poto, a toa ma le malama ua lilo ai. O le poto ma le oloa lea, ua mawhai ona fo ina atu i e alolofa i le tua. O le fua e sili ona le lei le ario. O le poto lea e mawhai ai ona savali le ala o le amio tonu i manga ala o le whaamasinonga. O le poto ma le oloa lea na wha wina i le amatanga a o le i fuafua ina le lalolangi. O le poto lea na ia fausia ai le lalolangi. Sai le amatanga le lokou, sai le tua le lokou, o le tua fo i le lokou. O ia lava sai le tua le amatanga. Na ia whaia mea umalama, e le i ai fo i se mea e tasi, na le i whaia e ia. Ia wa tātou mauala tali o fasili. E moni sa sili le poto no fo ina atu i le tupu o Solomona. Ai petai. O Yesu ke riso, e ia te ia le poto e sisili atu, mamata o tia le poto e maua ia te ia. Tu sia le apostolo Paulo ia Korinito, a ua fua mai ia te ia, o na iai o tau ia ke riso Yesu, o lea ua vea ma tātou poto mai le tua, o lea mea tonu fo'i, ma le pa ia, ma le whaaulatanga. A o le itu ua Yesu le ralolangi, na ia mua fua i le nganga pa ia i ana au soo, i le aso na toi tū mai ai. Mule ane ai lea, fua i le nganga pa ia, i le ekalesia i le aso Pentekoso. O le nganga pa ia lea o loo wha mawina, ma wha tinoina, le poto ma le mana mea tonu le tua, i tangata whaolaina. O le upumone, o le wha maulalo o tātou loto matalia Yesu a vea mo tātou whaola. O le filifilinga sili lea o na poto ua tātou whaia i le nei o langa. Manatua e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhia le mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Whai mea alofa i a inga mawo i Samoa e ala i whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawa i whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Mātou te fia e whaelo atu ua te tala ina nei le Sandbell Buffet. Mō tau maftanga i le auli ma le fiafi. Mai le aso lua e o i le asto nai. Lantu mai le sfurtasi o le tūlai lua. Dina mai le afo le lima e o i na tāpuni. O le awha amalia ina lo fina ngalo le mātango fia ma le lei o le tau maftanga. O saunia mo oe. Susu mai le Iva Atkinson Avenue i Otahuhu. Whaaso tai neso wavanoa. Lua le maiva, wha o. Lua le maiva, wha o. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. O lua fitu, lua o ono iwa o lua tasi. Ya lelei taliu mai tātou pokalame lei taimi o le tae o le asfalai le pi o ne mafuta mai e lunga o le tautua le fifia mai ia a o leu fatasi mai di suka ni pule o le tātou tautua ma le unanga le tātou o mea kakasa tau lunga e fo i ia le unanga mo tātou lunga o pokalame le fifia mai lei tae au fatalo fatu le sunga le pule le sunga toksia ma alo le seifo mo ni lei tae au fo ia langi makatu ia fatalo fatu foi le sunga te tia pa malo le usul lei tae au pa malo fo i le tautua tunu a me se lava o fai malo pili mareaso le whapong anga sa mo le tautua ala le pokalame fifia mai pa malo se fumaria pa malo fo tau atai te tia toki sia whaftai le li o leo tā o mai le si ui al vaiaso o mo runga pēr le lofo le li i lau soi fua tautua ia mai se fo sunga al whawhengainga lo malo si fo i lau si fonga leita iao o lo tu mau pēr o li le li ia malo la vali le usu ani malo fo fa malo si le vaiaso ia esa le lava la sangwanga te tia ia o bi inga la fa fo ia tia ai le fatula e o li tongsia ona le si tulanga moni e o li tongsia anga le mo le ola tongsia wa anga pa pe te talo ia te tia e mandia mo la tongsia ia te langonga o le vangalu ia tongsia pa pe tulanga le te tia sa o le tongsia o te talo fo ina ile li o le fina ngalo le tu mo o wa tau na vatu lo o ni vai temi ia ai le fa ila lo ta u pe lo e au ngala vai lunga nei fonga ele un besi na mata ua toksia o lo mau alo malo si la lo nei ia tonu fo ia isia vano le ola fa va ia karsia lo vinga la sa no ma toksia lo vinga au de pitanga lo ka tin va de lunga la ele ese tagata mo la to la winga toksia ai sa la de me ka o tu la ma ma bo so ya we ma ka si o si ya kama marca fue o sai como le o como le o cámara le ia va perfika ngalo le li o tongsia no fo pe o ila lo nai fa tino fe au manga luenga pe ona vala winai o longa winga o loa vala winga o lalo ngei anga fa peketia tel fai tau por sanganga anga fa o pa aule le kisango i wa ono mea ma pe tau ni le Alola. Wa tulong mar fa sa mo pu la ni man pala male ma ma lo si to ya wala yo ale mo ko pale pitu ya le ava pe o le lua vala wingo la lo ngi ia ai le ngano le fa va ia le se be ia karia singa vala au sa u mai badunga pa kingo ngaduenga masalamo ma liuli ya fa o ngaduenga pa tai ona tatai mi ala fa tu fa tai le o le te mo li la ta maftanga ia o lo anga le pele tu ala la fa tu le sunga le pole o ani vaenga o fa ta to mo fa ngol va yaso te tu lo meka kas ma le nganga fa lo ia le nganga la fa tai te la mo lo ma tu no fa o le au maua ia bi ngala fa fo ia te ia le ne tu la le tai au tural tayo ono mo fo siava no le mika kas o ala mo ia na fasa longa fa business
e mo le tanga ngal faaptai lau sunga te tia ia po le tautai fo tat po kalami fifia mai o bata fong anga Samoa tu fal nei lau langi te tonu ante rofa peta to lau fonui Samoa ia fa malo se fo mania e loso fa malo fa malo mania Samoa fa malo to wa tai le fo ta tu tau mai fo di si foi ai fo fi au mga lenga ia mi se lava o onga nei fa nau po fia lava au ma wai me sai di malo ai tu pito e fal ni lau langi te tonu ante ro te tonu ni sila te tonu ai fo i o Samoa ia e fatalo fatu lava tung sia i lava tene lava mal falo alo pengalonga fatalo fatu foi lau pengalonga te tofi le tua so se fata faitau langa lo fatu nunga pēr fina ngalo lo tātou ta pa au le langi pa malo so fumanuia ia nal famanatu lava tung sia il malu le asinu mana tua ia e se fore tau tuaina o tātou falta amare wai le mai tau la tau wata matam faila whapengo fia nisi turanga la tau ia yo e tulanga lava la to ia to tu to falta vale ia pe me masani ia fa mamlama la batiati o tulanga to finance and fa ia lo tal sanga mana tu fo ile wa to telefon mamalu la tunu ba fa mani ina wa mo la to sa ia o bangale de isela seni yo e ia tu awala no po ai pa pe isela seni aba pe ngai ballot lo passport po si ID ballot fo ile ia ngai le fen ID ia ma tu tong faila ia sa ini so sa ia otherwise ia te lia socialization wa full license they are restricted ia fa pe foi le license fa pe foi tato overseas license te dia la vete tono tato falta vale ia te fa popo e foi mare e le ni license ia fa la man fa no ngal tato tua oni si tulanga la to yo le la vete au abe mana tua sa mo a fa pe e si no ta vale fi trade in ia fi mo fa na matu pai a foi trade in lo ta vale fa po la mea ia ma to i materi mana foi le patina ina foi se si foi tongingo me to e tarafu ama tong fai lava fa pe tele lava o re o mana trade in lan to sa e mana ole cash on hand ia pa pe na fu lava na fa tino e lau te tu to falta bale ia to lava cash lu au o tatu tabale ama to me tatu lori o tatu family vans o commercial vans o tatu mini vans o mai tatu piki apu tatu for Rangers Toyota Hilux Nissan Navara ole Mitsubishi Triton ma le Holden Colorado tatu o melan tatu SUV la po ole Holden Trail Placer tatu Telia tatu Toyota Highlander ai la 2024 to sango tatu tabalia pa pe fo ia Toyota Land Cruiser rio tatu tabala po ia pa pe fo Mazda CX-9 yo ia tinani foi na SUV fio lolo i fola IT ia fio SUV ia nga fo mo tatu tua sinsino tatu tunu yo ia tabal la te foi tabal light ia tabal mai on te tuina mana tua foi specialized tatu falta vale caso mai singo tabale la la me pinangalo ia fatino la tatu tua ali si tulanga la to fima mai e faina su mai mentala mai au Samoa yo ile lo salau Kevin Drive mankau lo salau Kevin Drive mankau ia tinani foi mana tua uni ngalo tatu refer fee o le afeli misalanta la so sta vale lo afeli refer fee o tatu piki apu te tau lama failo mai na fa ponga ia na nga ba ala e pa mon biena la tal sanga ia ni tu langa la to ia le faila le fa tau faila ba fa wa bel tatu tu sanga le mate te ba ia lo sa le Warm Fitness o le Rachel which lista la ina la tabale pa pe po le servicina la tabale po le maintaining o le battery ola aseta au tau tongi mo lisi tolu tau sanga to la leila se metu po le lisi tolu tau sanga mai le aso a foi sai nela con kalate ia to tongi la tabale ai ba ia ma to pe pa la sa yo lisi tu la me filo filia mala au mata to le nai ele oiva lua fitu di mo balu to suo oiva lua fitu di mo balu to suo te fone sunga ya to me kama kafi ole olu tasi di ma balu lua tasiono olu tasi di ma balu lua tasiono ya te fone lo onga falta ma to tuina oe dusu fai tu la fitu waso le bayaso il olu tasi pa fitu ono lima fantasi olu tasi pa fitu ono lima fantasi on mir weekend Samoa ya pamendia de tu fai melo prima tia ta tu fai like vaspo te ina tu lo soi fu fa peso matola ya fa morteminei ya fa to pamba soi fu te tia tai to sia fa tai mo dio fo le ya tai ao se fu mai manuia le ola una mo tu le meka kaspe na ile tu le sunga li pole tu sia mar sunga fa fenga wala wan olu tasi fa fi tuono lima fantasi pole olu tasi lima walu lua tasi yono abalo atu tatu watu nei tai ao le ya so atol tatu maftanga pe ona yai abalo fo le sunga ya tango mal fatua mo ngalo ngam tu tatu island style barbecue le fa fena nei
Ele tātou whiri maketi nei papa toi toi. Mana ia la ngau mau markako poro kiki nga. Wale wala ka la alaka fo i whai ka mi e maua ia whangasolo i mo a onga kiki markako. Ala e te maua ia tātou poro kiki mai Samoa. Ina le tātou Island Style papa kiu i papa toi toi le tātou whale aina nai le awhia whia nei. Wa ingi ke wakuai. Wa ingi ke wakuai. Maua le poro kiki. Markako koko Samoa ngā whako amua mi Samoa. Ea whapala toa nanga mal tau tua tui sa mau pe ona mafto mai nei fai mele tai ao. Ia sunga le pula e mai se fut tua. Malor tawa tai malor nga lue mari fut fa moi le afia na nei le Island Style papa kiu in Manhattan. Oi, alue vala wild tatu telefoni o dua tasi o iva tasi o fitu o valu. Ia ina te mo iai. Ia bale tatu vai nga muri le oni ngalo tatu sumpo le fai le aso tai ao tali tu le fitu ile tai ao. Pa malastino molo se fu maloloina pa vela usu tai au kwa komu arka ko sumpa melo iai ina manukau. Ia tali tu le fitu pingi tatu sumpa. Ata lai te uruai a e sumpa i makua i e whai ala whaafu maanga i a fo ilo le whai ngora vaiaso. Mole a whapeo i indi au fua pe iei se fua ilo maota ia na wala mwele le tatu telefoni na olua tasi olua wha fitu whalua iwa tolu. Tolunga stau tua te tia nei vaenga le tai au whafte tele sa molo o atunu pele le tatu maftanga nei vaiaso atoa pe ona iei le tatu maftanga mele sanga fua se e pa ia maile nei tai au las whalaile. Tatu whelua i vaiaso fau de lo fole tua anga leile li infamori atu te utu ma whai wala whilima pe ngai mal tatu wa atunu ule nei tai au ili atoa se tau tua te tia nei vaiaso e poto al tau tai ai sela na atu yama ma e malu atu lo titi whaitama sa molo o atunu pele to e mau waise isi au nanga i le vaiaso fau so i fo mai manuia. Ile nei pe naina na oruta na mulimu na taunu ile iunga le ai naomi tate to alua pe la mama o se ia tau ile oti